Oke guys, selamat pagi guys. Ketemu dengan channel Nubraga Katana. Kita live lagi ya guys. Baru pulang dari kantor nih. Agak ngantuk sih. Yuk yang nonton jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen, di share. Yang mau mabar komen ya, yang mau mabar komen di komen-komen. Trust me darling, trust me darling. RR OBM goyan. Mandian, Yan. RRBM. RR. Perfect paradise, and you wanna be. I look at you today, I wanna be. Now you know. Kalau si ini kami sering tinggali loh. Siapa namanya? Si Zaki. Tahu kan Zaki? Lasam. Dia si Lasam. Dia hobinya RR mulu. Anak-anak ini ayolah ya BM ya. Udah pada minus semua kan? BM lah ya, BM. Kasihan juga kan kadang kan kalau orang udah minus main BM kan, main RR kan? Karena mereka bukan anak RR itu. Ya ulang. Bukan anak RR itu. Oke. Kemarin main RR. Hadir bang, hasil pertama. Oke Rip, thank you Rip. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share. Apa ya? BM sama mereka enak. Rata-rata bisa main semua tuh. Ada yang nggak bisa. Ada yang tukang rusuh juga lagi. Ada. Kalau orang rusuh duluan ya, aku bilang sama, tapi udah sering bilang jangan rusuh lah, bilang. Gini ya, mereka pakai gas gini, biarin aja, bilang. Pakai kalian FC, orang pakai gas polos, mati juga lah, ditembak. Ini Epian ya? Apa Yan? Ini Epsian nggak ini mereka ini? FC-an kalau main BM di publik ya, kecuali war ya. Iya, pantas main kemarin. Epsi semua ini, aku bilang anak-anak ini. Orang-orang kaya semua anjay. Sebelumnya dari klan mana itu? Macam-macam, ada yang nggak ada clan. Cuman mungkin mereka karena lihat YouTube aku suka FC itu, jadi FC mereka beli week itu ada yang 30 hari, gila-gila. Anjing. Masuk siapa tuh? Oh, nge-lag aku rasa. Siapa tuh? Siapa di sana? Passwordnya apa? Kok lama aku reloadnya? Siapa di DS tadi? Oh, Badril. Di warnet kau Badril. Badril di warnet sini. Lah, Kira Badrul lah. enggak Badril. Waduh, gak kena kau, Dek cemas kau, Dek. Back. Baru pulang kerja aku nih. Mandi aja belum. Anjing sakitnya. Sakit ya? Tuh. Lupa aku tadi siapa nembak aku. Anjay. Ayo udah jarang main RR ini. BM.
Paling si Randy yang nemenin si Jaki tuh main ini, main RR. Aku nggak pernah ketemu dia nih. Ya, Si orang Randy. jam berapa sih tuh? Kadang-kadang orang itu kadang-kadang aneh-aneh. Sakitnya om, dual itu. XTC. Dek, nanti pakai dual aku dek, cemas kau dek. Headshot. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Di balap si Jaki nih. Chain headshot. Chain headshot. Walah, dual lagi kena gak itu? And the knife fall, and the knife. Oh, gede nanti suara BB-nya. 20 udah ya. Selamat datang di Deska Tanah. Helmet protection. Bangke ini kau mau ngekek-ngekir kau dari base dek. Chain headshot. Chain headshot. Ish, kau agak kena Aisyah itu. RR bang. RR, aduh kena senggol pula. RR sini. Ada 01 nih di tim kami. Headshot. Dicampain orang pula. Chain Tahu headshot. kali kau damage aku dual bangsat. Headshot. Double kill. Ladanin kau dek. Udah kena. Headshot. Nembak Oko aing. Blue team Loh. win. 50. Sini Badril. Cek. Mana si Badril ya? Mau main BM ayo aja. Bentar. RR dulu lah. Oh, Mereka masih sepi. Pemanasan dulu. Ya langsung sepi dong. Tapi ada Angga kok. Sepi ya. Roomnya jauh Yan. Pantas saja sepi. Ah ini room 7 sini. Allah. Oh, room yang tadi 21. Anjay.
BM nggak Yan? Sini Yan. Yan. Dian. Badril, Ya, sini mana? BM. Sini BM, sini cepet. Ini orang mau ready aja, goblok. Biarin aku sini. Wah, penuh Enggak. servernya. Walah. Ya server yang tadi lah, kau kemana? Walah, kau pindah server ya? Iya. Satu lagi nih, aduh penuh pula. Ada dari yang lain. Penuh kah? Penuh. Loh. Penuh pula. Ah ini nah, sini nah. Nah, apa lucu-lucuan aja. Orang ini pula, orang APK kalau ngajar. Pising bangsat. Mau sini nggak? Sini yuk, kita bantai RB yuk. Sini Yan. Di room tadi aja Yan, gak usah pindah-pindah. Ya gas yuk. Polosan ke mereka. Enggak lah. Oh, enggak. Itu ada baret merah apa, baret apa namanya itu? Nggak jelas namanya. Buka semua om. Iya. Nah. Di kick pula anjing. Takut apa kau, Dek? Sini. Ah ini yang dari yang ini, apa? Pising itu. Den. Mana ini nih? On DS live YouTube K400 ya, kenapa di kicknya? Anjing nih orang. Sempak. Sinian. Waduh main burning. Males aku. RR. Mana? Ada. Oh ini, yuk. Oh, ada bomnya lagi, jancuk. Gak usah Yan, malas aku. Gak apa-apa sih, aku pakai dual. Ready ya. Pakai dual aku. Anjay. Anjing langsung hit gak darahku. Aduh situ orang. Yang ayam itu nih goyang itu nembak sekarang. Bandak login deh. Nembak lah. Polosan aja lama baru mati. Waduh, gak kelihatan gak aku. Gila bom apa itu? Anjir. Waduh. Lupa ganti senjata gak? Hit. Chain headshot. Anjir. Ada kejar ayah aku. Flashbang pula. Triple kill. Headshot. Yang mana orangnya emang menembak anjay. Disenggol pula sama dia orang. Heran aku PB sang bisa senggol itu jelek kali ya.
Anjay, bom itu. Meleset. Bangsat bomnya itu. Sakitnya om. Dari yang kan aku tembak setan. Lempar bom kemana aku? Headshot. Dulu. Di mana-mana bom itu. Oke, ya nonton jangan lupa di subscribe ya om ya. Di komen yuk. Chain headshot. Wah, ngendak situ Yan. Yo guys, yang nonton jangan lupa di like ya. Di subscribe yang belum di subscribe, om yang ganteng-ganteng, abang-abang yang keren-keren. Ini ada bomnya. Takut. Terus. Wah, Nia. Mana lah ini? Nggak ada lagi. Kau pindah-pindah terus kau server kau Yan. Lu udah server ke-7 aja kau. Sepi situ ya. pokoknya. Ini dalam 7 nunggu RR ini berapa lagi nih? Belum. Setarat. Gila mau mati sudah aku. Bisa di lo FM kalau agak banyak kita bisa di FM ya orang loh. Cuman dikit kita yang login. Dulu ya. Hah? Main DN nanti. Apa? RR aja dulu. Penuh gak ya kau? Nah, nggak bisa masuk penuh ke servernya. Nah, bisa masuk. Ada bom nggak? Nggak ada bom. Gak ada. Iyong. Na. Posa itu bisa. Headshot. Double kill. Headshot. Helmet protection. Kayak itu juga sekarang. Belajar ya. Chain Biar enak. headshot. Biar enak main BM ya. Chain headshot. Chain headshot. Helmet Samurai Katana AC langsung play, semangat bang. Iyalah, baru pulang kerja aku. Pulang piket langsung gasken.
Chain Tuh, headshot. lihat aku. Anjing gak kena-kena, bangsat. Wah, Mendok di base nggak nih orang? Kirain logo abang di grup aku mau buat lambang DFB bas. Oh nanti ada orang teman yang ada logo. Sabar ya. Headshot. Aduh, dari situ dia nggak pernah mana nembak ya. Tuh dipisau aku. Kalau kabur semua musuhnya anjay. Headshot. Aduh, ngendok di base kau dek. Ini dicapain terus aku. Tempatnya. Kamu sini nah, ambil bantal sendiri cepat nih. Headshot. Aduh. Headshot protection. Waduh, udah kayak gitu nggak tuh? Ini Di base semua mereka nih bangsat. Dongkol aku. Headshot. Get out of there. It's gonna blow. Chain headshot. ini sembarangan nih. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Gak kena di bokong ngasih tuh. Tetet 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 tetet. Aduh, kode deh. Kutil, siapa kutil lu? Si Dodo, kan? bukan dijual udah sama si James. Oh, si James. Headshot. Mana aku nembak? Tetet teteret tetet. Oh, mana ada yang mati anjir. Double kill. Helmet protection. Waduh. Headshot. Chain
headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Didorong-dorong nggak aing kena. Killer. Headshot. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dek cemas kau dek, back. Banget. Headshot. Wah ampun udah geker situ aku sama RM itu. Sat. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Oh, orang dua nggak tuh. Teret. Double kill. Jing nggak pernah baca lo terakhir. Hai. Nice deh. Hah? BM. BM. Ya. Bela sini aja kalau masih ada RR dia nggak apa. Urung 8 lah. Siapa tahu dia nanti mau dikasih RM nggak sama kita. Cari room dulu ya dekat ya biar kita RM aja. Jos, DS. Halo. Ya ampun si bocil. Kukira bocil ini sudah nggak ada lagi loh. Terbesar. Oh, salah berarti. Oke. Cedar. Oh, Tuh Bang Dian, ada Bang Dian. Sini Yan, mau main gak Yan? RR Yan? Yan? Iya. Oke, ada nih, ada suara. Helmet protection. Headshot. Bos, Chain headshot. Chain headshot. Tuh, baru muncul sedian. Turu, tak bokong aku, oi. Lu gak garing kena, hah? Helmet protection. Wah ampun. Apa itu? Anjay. Hah?
Aduh. Ada orang belakangmu Yan, Yan. Headshot. Waduh, satu di atas. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Duh. Tet. Headshot. Chain headshot. Chain headshot killer. Wih, ramenya Om, reload dulu aku. La. Helmet protection. Gua mari ini. Protection. Anjing nggak kena. Nembak opo iki. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Double kill. Tuh, udah bokong nggak tuh? Headshot. Aduh, helmet aja si Dian. Mama muda, la. Headshot. Aduh, nggak bokong kita Om. Sakit banget ini anjing. Headshot. Chain headshot. Tuh, kalau dari situ bokongan. Muda, mama muda, la. Aduh, ini catcher nggak tuh? Halo. Siapa tuh? Aku ya. Protection. Headshot. Wes anjir. Chain headshot. Astaga. Ada. Headshot. Lagi les kayak. Iyalah, komen lah. Helmet protection.
ngecat gitu kalau om. Tes. Apa maksudnya? Si lama ya. Bentar lagi. Wah ampun, ngeker tipes gak tuh orang. Hapistan itu. Abis ini kirim logo bang di grup, aku udah bikin flashback ya bentar. Kayaknya ada deh flashback katana ada nggak ya? Headshot. Lu beli berapa, server berapa ya? 178. 178. Helmet protection. Chain headshot. Jauh. Enggak terus orang. 178 sini yang mau mabar sini. Ntar terlojin lagi. Aku nggak ada jalan enak. Publik 1, server 7, room 8. Langsung share aja ini lo apa share langsung share aja YouTubeku itu lo. Jos ini Jos main Jos. Nggak ada aku lambangnya kayaknya. Ntar. Oh, ada ini, nah ini. Kayak mana ngirimnya kan nih? Ayo. Kau ambil di DS aja ya. Aku udah masuk ya. Enggak. Brigjen Jets KCI. Itu aku ada buat di grup loh. Lambang katana nih. Oh. Pikir oleh. Masa polosan. Guys. Titel brutal. Pikingin ya? Saya sabar. Udah mulai aja. Iya bang, logo itu udah aku kirim di DS. Coba aku ambil di DS. Wih, Sui gak main bro. Allahu Akbar. Di DS aku kirim. Logonya. Assalamualaikum ya. Salam. Siapa tuh? Ya, Angga. ya. Wah. Hah? Dipucik. Berapa ya? Sini. Allahu Akbar. Sini huruf sini. Beli berapa ya? Aduh. Oh, kau bukan anak katana ya, nggak boleh join lah, anjay. Gila, apa ya? Ini Baru akunnya. Kus anak katana ini, kau nih. Kau kan mantan ex. Set. Mantan. Nggak bisa lah.
Cari room lain lah kau, anjay, enggak. 178 sana. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Allahu Akbar. Mas kau dek, aku udah pakai PAP sini dek. Ayah mana gak ada nih? Loh, itu Nobunaga bintang 4 mana ada? Chain Wih headshot. sih, bidang 4. Allahu Akbar. Ngapang ha? Chain headshot. Chain headshot. Teng ten tererereng, teng. Apa sih, Julian? Apa? Cari yang mana? Bidik Jen. Ya minus itu loh. Duduk, Payah. ajar gak ya? Allahu Akbar. Sabar, baru pemanasan ya. Sabar lah. Tuh, kena bokong dia dah. Semak tuh dek, back. Headshot. Chain headshot. Tuh, gak kena Oh, dia. ditimpas aku. Caraku Bidik Jen Jets KCI itu. Yang minus tahu aku. Ih gitu, oke. Ntar ya, sabar ya. Ini polosan nih. Kena kok ya, pecah. Ditanya dari tadi masih lama apa enggak dijawab. Ini udah diomong. Kau yang kemana? Udah dibilang dari Ketik lah. tadi. Nah, ngapain ketik-ketik ada DS anjay? Anjay, Flair. Aduh, Bebel. ada lawannya Nobunaga. Oke. Nggak zaman lagi ketik-ketik sekarang om. Sakitnya ini. Wah ampun. Sunshine. BM dong ya, habis ini. Ayo, Be. Allah. Headshot. Astaga. Udah lama gak main PB nih. Minus terus nih. Alasannya. Chain headshot. Triple kill. Tuh, dual itu om. Allah. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Siapa yang dorong aku di bangsat? Dorong nggak aku. Oh. Ya ampun, Sunshine mana Sunshine ini? Kok parah kali dia minus Sunshine nya? Sakit kali woi. Wih. Tuh. Itu ada di DS Mas Boy. Tahu. Sini, siapa namanya itu? Lupa aku nama dia nih. Namanya nggak terlalu populer. Dia lupa. Parah ya. Dilupain. Nggak terlalu populer loh. Nama masih biasa gitu. Suzuki astaga. Dicampen semua aku, anjay. Wih. Enggak anjir, nggak mau pecah palanya. Astaga nak. Chain headshot.
Didualin nggak sakit nggak itu? Oh, Headshot. Jongkok dek pala kau dek. Chain headshot. Jongkok. Helmet protection. weh. Sen katanya nih siapa? Beban kali 10-18 siapa ini? Anjay. Widih. Headshot. Kagak Julian. Baru main PB nih bang, sumpah. Sama aja nih. Baru Ya kalau bang, itu kan udah, maksudnya udah berpengalaman. Dah. Dan dari dulu jago gitu loh maksudnya. Kau dari dulu gak jago-jago, anjay. Iya aku jago ya, jago. Dari dulu gak jago-jago kau. Aku nih polosan ya. Headshot. Blue team win. No, in the air. Ah, BM. BM. Siapa? Polosan. Yang bilang nge-BM siapa? Aku. Siapa aku? Siapa? Iya, Kang Gendong. Tenggendeng bangke. Barum Iya lah, kan? baru enggak lah. Ada Nobunaga mah bisa gendong kau, anjay. Gak inget minus kemarin. Enggak lah. Mana minus kemarin? Udah berapa jam live? Aku 10 jam live. Anjay. Ini le FM yuk, FM yuk. Sini FM cepat 1 2 3 cepat FM cepat. Berapa ya? Cepat sini. Yang Berapa ya? Yang ada nah, FM. Ah, Jahat. Ah, parah ya, Parah ya, ngajar. Parah. Allah. Parah. sini. Dia PK ngapain dia PK ya kan? Sini Babar yuk. Hmm? Anak dedal pula be. Yo sini. Kita baru spill dulu ya, biar rame ya. Aku gak boleh nge-use topeng ta. Ngapain kau isi topeng kau? Ayo. Main bola. Apa? Jangan kali abang ngambil RM langsung kick. Gak Bola Level. Elah, Main bola. Main bola apa sih? topeng, duduk masalah hulu. Mandi bola. Mandi bola Yan. Ayo Jangan sini. 176 sini yuk. Nanti sore. Na. Mau lah. 176. Na. 4 jam lagi nggak tuh? Buka ya. Beban nggak kau nih? Ya ampun, kalian apa ini? Ya ampun. Langsung ready lah. Langsung nunggu lama-lama. Nah. Kita main BM sambil denger musik ya guys. Bang, tag link Kamu live-nya. Alright. Itu di live ini kan ada di live ini. Ada tulisan bagikan dulu. Headshot.
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lempar kemana bom aku? Fire in the hole! Apaan pakai? Astaga. Helmet protection. Pakai apa kok? Saya langsung buar kan. Mission Pakai success. opo? LC. Segi iso meledak lo. Neng kene neng kono aku ora apa-apa. Loncar pakai loncar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, pakai gas. Headshot. Anjing RC. BC bangsat. Kan ada yang pakai RC kan? Itu Gak kan? apa-apa. Lembek kok anjay. Tenet. Let's go. Beda satu Yo. nih sama Yan. Yo yang nonton yuk jangan lupa di like ya, di share, di subscribe. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Banyak kali lo di base anjing. Keroyok aku. Anjing terbang. Ya ampun Raspol opo kau tuh main, astaga. Nembak opo lewat burung kau. Anjay si Raspol. Nak bokong jalan, nak bokong mati. Mati kanan kau, oi goblok. Astaga nembak Kayaknya F sok-sokan dia. Oh, nembak opo kau, Dek cemas kau, Dek. Back. Mission fail. Ras lah, yo ras lah. Out. Headshot. Wow. Fire in the hole! 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 Wih. Nice shot! Double kill. Point! Tak darah dong. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Anjing, yang situ bangsat. Terbang ya. Batu A itu satu loh. Ya ampun nih Mati. orang. Udah mati batu A tuh. Ya ampun. Tenet. Mati semua kalau Rasboy nih. Ya ampun Rasboy gendong apa lo gendong? Woi Rasboy. Masih Rasboy ini. Masih hidup. Mana gendong apa kau? DC tuh. Nggak bokong kau ya. Oh di best. Jelek, infonya jelek, SC. Mission success. Fire in the hole! Fire in the hole! Pahami kau dek ya, dek. Fire in the hole! Wah ampun, apa yang kena bisa kayak gitu nembak dia. Oke kau dek. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya ampun. Fire in the hole! Ini ngapain orang ini? Goblok. Anjing. Oh, ST. Hit parah.
Stop step. Udah mati di B. RR. Nice. Stop step. Orang itu mati. Udah lompat aja, Dek. Nggak ada stop. Bakang. Di base inilah sini. Oh, itu situ. Aspal ini deh. Hah? Bang Dian, oi. Love you. Mission success. Mampir sini lah, Jos. Ngapain pula kau BM, RR terus? Jos. Lemah kali Joshua nih. Maunya RR aja loh. Fire in the hole! Tak kuat dia ya main BM kayak Jaden. Dan tuh Pas masih pula bisa main lo. DM itu. Fire in the hole! Fire in the hole. Anjing banyak kali bomnya. Oi, Om. Oh. B masuk ya. Kami room 6 sama aja deket. Itu ya ampun, megang gas gak ekstrim itu goblok itu. Hai. Ya si Alpha si Rasboy. Alpha tukang gendong-gendong katanya. Wah, mati kan. Jos. Mana Kijang ini? FC-nya cuman gak pada maju si Kijang nih. Siapa Kijang nih? Angga. Oh ya, Angga. Aceh cepet. Aduh, mati dah. Dek, minus kau tuh, Dek. Kok jadi Rasboy? Mission success. Nggak minus dia. Let's go. Fire in the hole! Rame di BC. Fire in the hole! Ngeri aing. Fire in the hole. Astaga, bom. Kira Fire in the hole! ada di kiri itu ya, satu tadi. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati banyak anak bom ya. Double kill. Anjing lah baca di situ, dia sembunyi Sena bangsat. Sembunyi di situ gak tuh orang? Anak ini siapa ya? Si kalau kau tahu nama nicknya dulu ini loh apa? Bokepnya Katana. Lupa aku. Bokepnya Katana. Bokepnya Katana. Boketnya katana anjing. Siapa lagi? Win. Bilang R. Ya. Sini Mamar sini. Ngapain 9 R bukan zaman game school, gila kau. Siapa yang main boom tadi? Main gas tadi? Goblok itu. San. Gak ada. Reality loh. Yan, kalau pernah kau Oh, reality. reality. Ya. Ada yang bawain. Iki. Oh, Ada lagi yang mau mabar sini? Jos, main BM sini Jos. Kau sendiri main RR kayak orang gila kau sana nanti kesurupan kau. Mas Yus. Iki tak orang Mas. Mana dia? Bukan. Main BM, main. Nah, DC aku ya. Oh, hampir DC. Yuk, gas yuk. Ada lagi yang mau join nggak? Aduh, cancel loh. Cancel lagi. Ada yang mau join lagi nggak? Sena, Suzuki, Rasboy, BDR, oh, tinggal BDR doang udah dia pegang room nggak apa. Ya aku ya. Tet. Wah. Oh. Nah, RM-nya nge-lag. Anjing. RM-nya bokep. Tell me what you say. Tropic Paradise. Fire in the hole.
Kenapa aku dikit? Fire in the hole! Bom AI. Headshot. Bang Dian bokong ya. Aman. Udah di BW Bang Dian. Bomb has been planted. Chain headshot. Beres ya. Mana nih orang? Ada SC kamar dia ya. Chain headshot. Mas Kode, back. Mission success. Look me in the eyes, dek Jos, Mas Kode, Jos. Nah, kok mati musuhnya? Fire in the hole! 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 Mati nggak musiknya nih? Fire in the hole! Nggak dengar musik ngantuk om. Anjing nak bokong aku ya? Nak bokong aku. Oh ya, aku lagi pasang musik om. Aku lagi pasang musik om. Jangan di kill om. Nak bokong nggak aku? Apa lembek. Nak bokong aing. Pasang nih ah. Anjay. Lembek. Bomb has been planted. Apaan lah, surprise. Dekat. Anjing, Mampus. Itu lembek kau tuh. Enggak. Bek, cemas korek, dek. Boring yang mama muda. Syalalala. Mission fail. Sini kau. Lagi masang YouTube aku ya, lagi masang musik. Di kill nggak aku? Kurang ajar. Fire in the hole. Anjir. Kena bom jadian, mampus kau ya, itu gak kau? Anjir, kena bom. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, wah, kayak mana? Langsung meledak bomnya. Kena anjing. Lompat. PP. Aku suka boring boyang mama muda. Berdut. Masih baco. Aduh, wow, AWP-nya serah. Aku, oke Asmi. Mama muda, Syalalala. Ini tadi di perpus ini apalah kerja orang di perpus ini coba. Baca buku lah. Bodoh. Aku maju gak ditembakin gak tuh, goblok. Mati kode, dek. Allah. Nggak mati pula dia. Astaga. Aduh, kena pula pala kemudian. Bata. Aduh, masih di base gak orang ini? Ngapain lo coba masih di base kau, dek. Di situ lagi Rangga, awas kau ya.
trust me darling. Bomb has been planted. Wih. Parkir lah. Itulah kata kan. Hari ini itu. Ya markir lah berarti. Hari itu kan cuma hari Minggu, banyak hari lain. Berapa ini? Hah? Hari itu. Mana kau kena terus ya? Bad liar, tek bad liar. No you don't. Saya Spangbang. Wah, Spangbang nggak tau ya? Bang. Spangbang nggak itu goblok. Uang flashbang Spangbang. All right, let's move out. Affirmative. Mana kau Jos? Walah, malah te-app pula aku. Hai. Majuin lah itu. Enggak te-app aku. Aku pikir ada musuh di belakangku. Di RR itu. Ini tadi si Dian di batu. Ah, enggak tuh. Wah, kan RR kan? Rame kan? Mati. Punah. Mission success. Punah dia. Fire in the hole. Walah, malah aku mainin pula. Ini gua agak tidur itu. Bangke. Bokong satu awas. Nah, udah mati yang bokong. Jos. Joshua. Look me in the eyes, tell me what you say. Mate. Ini gak ada guna orang yang diperpusin nembak. Opo kau dek nembak kau ke badan. Rusor yang lurus. Mati kau, pecah pala kau. Allahu Akbar. Perpus ini temen. Santai. Bad liar, now you know. Now you know I'm the bad. Nah, ngeker terus nih orang. Udah minus masih ngeker ini. Breakjan apa-apaan. Nggak maju lah wih. Biar cepat matinya. Anjay, biar cepat mati nggak tuh? Biar cepat mati kan udah bilang biar cepat matinya. Ini ngeker sepanjangan ini. Nah, biar cepat matinya lama kali. Nah, let me what you say. Perfect paradise, very wanna see. I like I wanna hear. Anjir, bom gas itu. Ada yang bom gas gak tuh? Bokong. Pasang lah di B, biar panik mereka. Kosong itu. Lah, ada di batu A enggak tuh? Kepalanya doang. Anjir, kena. AWP 1 tuh, dalam B. Cepet. Lah, kok turun orang ini, ya ampun. Ajarlah, oi. Si backbotnya lincah kali. Apalagi. Bomb has been planted. Allahu Akbar.
Oke. I know why we love you not to be young. Mission success. I believe in na 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 na. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, gak kena pula si Joshua, malah ngerem pula aku nembakku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Itu udah mati loh. Wah, angkat mosku bangke. Orang. Dia Oh, duluan. Di base nggak tuh, rame kali di base kita. Batu, wadah. Tuh Raspol. Agar gue itu nak mati lagi ketembak anjir. Bomb has been planted. Di tengah. Di tengah satu. Enemy spotted. Udah masuk tengah. Mau bom gas gak tuh orang bodoh? Pintu. Kebok Mas. Aku nunjuk ki mbok delok. Iya, usah Wah, delok. delok neneng kono ndak delok telok opo. Delok. Wah, boleh lah. MS ini siapa MS ini? Dipromoin nggak YouTube aing? Bangsat. Ada tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati Koyan. Gak bisa lari lagi Koyan. Lari ke situ nggak dia? Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Allahu Akbar. Ngapain kamu nih? Diri. Panik. Goblok kali dek, back, cemas kau dek. Orang di perpus ini apa lah gunanya coba? Oh alah. Panik. Memang gak kena kalian di perpus ini dek. Aduh, kena pala aku. Bingung aku. Alah di WP. Woi, jangan bete woi. Alah. You take point. Pasang lah weh. Gak tahu mereka ini. Mission success. Okay, let's go. Parah mereka nih. Mana ada cheat bodoh. Ha. Allahu Akbar. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Langsung meledak tuh ya. Anjing emang. Aku dulu yang mati. Astaga. Mati kok Bang Dian. Tidak mati. Walah, kemana orangnya bingung aku. Bangsat. Bang Dian kabur. Kemana musuhnya lo? Mati Bang Dian. Duh anjir, di RR ada tuh. Oke lah. Rata. Ih, Bunuh yang robotnya dulu. Yang itu cupu yang itu. Robotnya dulu bunuh. Oh, kena dong. Reload. Selalu kau reload kau.
Malah bokong. Belakang Mas. Wih, mulai ya? Dia Bisa kayak gitu ya? atas kok. Dia Atas, ya. SC. Turun. AC AC. pasti. Ah kan? Mati. Astaga. Mission failed. Anjay, minus aing. All right. Bomnya banyak kali pun mereka. Satu aja. Fire in the hole! 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 Headshot. Chain headshot. Triple Anjing kill. kau ya. Fire in the hole! Headshot. Anjing kau ya. Abatu rame. Oh, RR Dian, anjir. Terakhir RR. Aduh mati aku. Ah mati bener. Anjir. Ada yang datang. Aku reload. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas, Bom. Fire in the hole! Pikir lah. Fire in the hole! Mati lagi Joshua. Anjir. Headshot. Aku incer terus ya. Chain headshot. Gitu dek. Wah, ada orang. Gotcha. Chain killer. Kaget aku. Ih, bom apa lagi tuh? Sampai. Udah mati lah dia. Team win. Dari minus dia sunai aku loh, anjing. Kena bom aku nggak mau aku dari situ. Anjay, nggak mau aku dari A itu. BC aja, RR. Ngapain RR? Gak zaman lagi RR sekarang. Anjay. Siapa tadi yang bom gas tadi? Bak, be. Oh, gitu. Dek. Nah, selamat datang dari Sekatana. Siapa tuh? Joshua, Dian, Ayah, Angga, Alfa. Yuk, ready. Mapnya. Masih ini lagi. Kan belum ceng kami. Bah. Bantai-bantai lah kalian kami ceng, anjay. Belum ceng kami om. Nah. Ayo Bang Dian, teriak tuh. Terus kena Bang Dian aja. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kena masih bomnya. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun mundur dia. Di parah Bang Dian. Batu awas. Mati. Astaga. Awawana be. Tembak apa yang pindah ini coba? Malah ganti pisau tuh orang. Bad liar. Now you know. You free to go. Okay, let's Oke, go. gak tahu. Wah ampun udah di situ dia kaget aku. Berkali robot tuh datang. Fire in the hole! Fire in the hole!
Yuk yang nonton jangan lupa di subscribe ya abang-abang ya. Madu, factory, sorry. Sambo coy. Bokong. Bokong nggak mati pula. Andi bos, Sambo nih bos. Bokong nggak mati nggak tuh? Ferdi Darah Sambo, dua. Ferdi Sambo. Mission Goblok failed. orangnya. Udah Bokong nggak mati nggak tuh? Keren kali. Fire in the hole! Ah, dapat satu doang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Headshot. Wah, ampun AWP-nya malah aku balik badan nggak tuh? Free to go. Awana beng beng wana jangan dilawan AWP itu Om Areta tuh Om. Nah. 8 point! Malah kabur tuh orang. Mati. Ah, Matinya. Apa tuh nggak hacker ini? apa. Fire in the hole! Pinter batangnya. Bareta mau dilawannya nggak tuh? Jarak jauh matilah kau dek. Deketin. Hit itu. Nice shot! Ada kamu nggak? Nah, itu. Oke, medkit. Dari tadi hit terus. EDA itu. Saga. RRA. RRB. Parah malah turun. Udah di. B point! Bomb has been Mati kau dalam B. Wih, nggak kelihatan karakternya hitam. Ah ya, seperti Bingung dia kalau orang dua. bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Wah ampun ada orang itu maju anjir kaget aku. Fire in the hole! Udah maju aja tuh orang. Dari mana nih? Nice shot! Majulah oh ya am. siap. Fire in the hole! Oh yeah! Batu A1 mati. Astaga, kena bom. Fire in the hole! Sorry Bang Dian. Ikut deh. BC terakhir, Om. Lama kali. AWP tuh. Enemy spotted! Masih di base. Nice shot! Majuin terus. Pingsing. Untung nggak piercing deh. Mission Tet, tet, success. tet, 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 All right, tet. let's move out. Mana si Joshua tadi? Keluar dia.
Bisa Iya ya. 1-4 gak aku. Fire in the hole! 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 Go, go, go! Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Oh, Fire in the hole! temen. Udah Wah, mati semua terbang. anjir. Pak, dah. Kok rata? Success. All right, let's move out. Iya kok minus. Biasa. Tadi sudah naik nanti. Sudah sering terjadi. Nggak lama juga nanti naik. Wah, gampang AWP itu. Oke kali kau dek. Kelihatan asapnya. Nice shot! Fire in the hole! Enemy spotted! Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Lamanya mereka yang maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Majuin Kijang, depanmu Kijang. Aduh, kau Kijang lari. 2 tuh. Ah, belan. Wah, 1 itu. Udah lari, oi. Step tuh. Panik, mata. 1 lagi. Ah, Mati nggak tuh, ya ampun. Enak kali makronya ya. Ya, Kemaku itu dia ya. makro. Nggak ngeker pun. Nggak ngeker deh lo, asal jajal dulu aja dah. Fire in the hole! Ada si Sena sini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Maju Sena. Maju Sena. Takut dia, aku tungguin. Fire in the hole! iya ada Bang Dian. Kampret kena bom. Headshot. Astaga. Wow, duluan dia nggak itu anjing. Di perpus. AWP nya itu. Anjing. Ini ngapain ini? Tahu. Baik hati deh lo, dia bagi-bagi medik lo. Ah, mati sendiri. Pun lari. Ada lewat itu. Oh ya ampun, AWP nya. Nice shot! Nah, di situ disambung. Fire in the hole! Fire in the Ah, hole! terbang. Der. Nice shot! Nggak mati ya? Ih, Fire in the hole! mati. Mati. Enggak juga. Udah kena. Fire in the hole! Astaga nih orang. Di BC, oi dek. Oh, di sini. Udah lari dia. Dikit aja deh. Makanya dia kena bom itu ya. Mission. Anjay. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole!
Walah, habis peluruku. Minus semua rush boy, minus aku minus, dia minus. Wah, cebas kau dek. Banyak kali bomnya. Ampun, gak bohong. Blackboard. Kemana Dede? Lucu musuh nih. Anjay. Satu mas. Enggak. Bingung dia milih yang mana. Tet 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 tet. Mission fail. Okay, let's go. Lari pula si Sena. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hit nggak ada. Factory nyender. Headshot. Kamar dia ya. Saya mas di perpus ya. Mati juga ya. Kok lah. Oh, nah WP mah gini main cara mainnya. Sisa base, masih di base ya. Parah di pisau. Anjir. Lah ada WP jangan mantep. Mati gitu mantep. Mission Tet, tet, success. tet, 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 Alright, tet, let's tet, move tet, out. tet. Anjing maju. Fire in the hole! 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 Mati dong. Wah. Speed point! Ya rame ya. Dua orang ya. Speed point! Gak kena gak tuh. Bisa gak Bagi kena yang lu. mati. Nggak mati anjir. Bisa gak kena Bisa berapa darahnya itu? Banyak. Sinam. Mission Kok fail. ada yang bokong? Alright, let's move out. Aduh minus lagi, brengsek. Pas boy minus lah. Juga minus sama lagi 68. Sama kita ini. Alah, pas pula. Aku lempar bom. Satu-satu. Sorry bro. Masuk semua anjir. Apa? Ini AWP, ini AWP. Kayak gitu model mainnya mati. Dalam B. Dalam B di sebelah kanan dia bang. Kayak gitu main Oppo ini orang. Planted. Langsung tembak aja sebelah kanan. C. Amit. Bokongin. Pisau. Cucu. Astaga. Bingung ya. Di cucu. Enggak tuh. Mau. Mission fail. Okay, let's go. Udah jadi minus. Fire in the hole! 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 Raminya Om. Fire in the hole! Enemy spotted! Gila Om, raminya. Kena satu pun enggak, kita nembak. Ada satu tuh. Headshot.
headshot. Astaga bom. Fire in the hole! Mati lagi. Wah ampun, aku maju doang, nggak kulihat, nggak megang senjata nggak tuh. Aduh, kaget aku. Ada. Aduh. Astaga, nggak kena. Bisa kalah ini. Mati. Ih, mantap. Hokinya loh. Denger stepnya. Awas, dancing shot ujung itu loh. Ya ampun si Oyong nggak lihat. Ih, buta. Mati. Mantap Oyong. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Minggir. Fire in the hole! 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 Udah lewat, astaga. Ya ampun, apa yang kena nggak tuh? Nggak kena bom aing. Walah. Batu astaga. Bisa-bisanya aku nggak kena. Walah. Mati sekali nggak itu. Bomb has been planted. Ini udah di B. Ini di A ternyata, astaga. Bang Diana. Anjing mati. Aduh. Isi rame cek. Dia Itu bisa. setelah om ya ampun untuk menang. Astaga AWP, nggak temanku terakhir tuh. Aduh, mudah. Bomb defused. Blue team win. Tet, mama muda. Ganti map. Tonton. Iya. Moyang muda. Minus aing, anjing. Muda, mama muda, la 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 la. Kopiku habis pula. Oh iya dah. Bluetooth mode. Bluetooth mode. On map. AUX mode. Coba ngomong kalian, cek, coba ngomong. Cek. Aku pakai ini aja, pakai speaker aja. Bengal kuping. Ada musiknya. Mana si Joshua tadi? Jos, ngapain lah main RR nih orang? Optimus Arabian. Siapa Optimus Arabian ini? Yuk. Ayo Rian, Ras Boy. Iya. Ayo yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Di report. Aku DC ya. Walah, cepat masuk lagi. Okay, let's go. Astaga, nyangkut lagi di pintu aku. Kagak ada yang kena tuh.
Jangan ke pintu nanti. JK ya ada ya satu Fire ya. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, masih JK ya, pintu ya. Aduh, itu kiri. Double kill. B point! Masang ah. Udah cepat naik mangkat. B point! Itu om. B point! JK ya, JK ya. Bomb has been planted. B point! Makronya serem. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Di mid kok ya. Pasti ada tuh di markas. All right, let's move out. Entah apa ya. Fire in the hole! 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 Fire in B the hole. point! Nama mandi, nama mandi. B Headshot. point! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Udah boleh mangkat. Walah, berarti lama kali aku bawa senjatanya. Mid anjing. Sebelah. Bomnya di B, cepet Tuh, faktor itu lihat. Set B deh. Mission success. All right, let's move out. A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun, hoki kau bodong kena pala aku. Anjing. Fire in the hole. Memang apa coba ada JK itu orang ini. Aduh, kena. Dar. Jai. Kemana kursornya ya? Mission failed. Okay, let's go. Headshot. Dek. Fire in the hole! 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 JK satu ya. B point! Wah kaget aku anjir. Aduh, pikir gak ada orang JP lorong itu. Mati kau. Bomb has been planted. JK was.
Bodoh amat. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Nice shot. Chain headshot. B point! Fire in the hole! Bokong ya, Fire in the hole! bokong ya. Fire in the hole! Ah itu ya. B point! Chain headshot. Chain Omnya di B ya. headshot. Ada yang Davis. Deket. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Nah kan? Di kolong mana? Astaga. Bingung kolong mana lo? Muak Bang Dian. Kolong mana? Pikir di unlock itu kolong itu. Aduh. Udah. Bomb Udah defused. bongkongin aku ya. Kurang ajar. Badril yang pakai ID ku bang. Oke, thank you. Okay, let's go. Mau kemana? A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dia buka kamu. Alah! Fire in the hole! Saya dari Fire situ. in the hole! Ada lari ya. B point! Wah. Dia kotor. Susah ada ini ya. Dari kacanya itu loh, kacanya itu. Astaga di kolong. Banyak misi pas dia. Bomb has been planted. Lagi ya? Mati. Itu loh pintu A. Banyak itu ya. Depan pintu A tuh. Enggak, itu ngelek dia. Astaga, aku bingung dulu pintu A itu loh. Miko udah nggak tembak mereka lewat aja. Anjay, anjay. Mission success. Okay, let's go. A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Double kill. Fire in the hole! A point! Astaga aku yang mati. A point! Tam. Wah. Bangke dibopong itu. Iya. Ya ampun, itu nggak lihat aku. Masalah aku lihat nggak ada orang. Walah. Bomb has been planted. Mati nggak tuh? Nembak apa orang? Udah kan kecil nggak tuh? Ih, udah rasa. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Headshot. Double Alah, kill. dibopong lagi, Cok. Ada yang jaga midnya. Bomb has been planted. Astaga. Headshot. JK ya? RB. Naik ke atas ya.
Arlot kan. Katong. Di mana? Katong. JK. Lari. Hahaha. Red team Ada win. lantai nggak dia? Or. Sini mana? Kau pakai kaset ini? Ini kaset ini yang nggak pakai. AWP ini. Udah keras AWP-mu. Lah. Wah. Mana nih? Ayo. Pada gak main mabar ya? Jos, ngapain kau main RR student? Jos. In the air, in the air, bentar lagi tuh semua hero aku anjing. Yang hero dek. Kau beli nggak Yan robot Dajung itu Yan? Mana Yan? Kau beli nggak robot Dajung tuh? Ada yang aku beli ya 3 hari. Yuk kasih yuk. Nah. Cancel share anjir. Siap kan bro tuh. Oh, share aku anjay. Oh, salah kita lihat. Awur. Okay, let's go. Bang point. Fire in the hole. Bang point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bang point. Fire in the hole. Fire in the hole. Set, rame kali ini. B point. B point. Di base itu. Orang A. Bang point. Orang A. Bang point. Bomb has been planted. Bang point. Di B ya? Iya ya. Anjay. Inilah. Ikutlah. Bomb defused. Halo Bang, Kancil balap. Oleh Kancil, jangan lupa di-subscribe ya Kancil. Success. Subscribe, di-share, di-like di ini ya. Di-follow. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bang point. Bang point. Bang point. Fire in the hole. Walah, udah hit Yan. Walah, kita pala pula agak ada. Aluar. Fire in the hole. Affirmative. Bang point. Dua-duanya A, jam 1. Mati. Mantap. Untuk Terpot. Mission success. ini harusnya. Okay, let's go. Iya, cari gitu. Fire in the hole. Fire in the hole. Bang point. Headshot.
protection. A point. Walah. Fire in the Udah hole. larinya dia. DP satu lagi, kirim. Kirim bom. Depanku kan? Lihat apa? A point. Di atas itu Mas DP. Enggak orang di atas. Apaan deh? Jadi mau bacok kau deh. Goblok. Kanan. Tidak kena. A point. Itu dia. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. B point. B point. Triple kill. Fire in the hole. Anjing! Kena kaca aku. Gak ada yang nolong aku nggak tuh. Aduh. Tet. Yo yang nonton jangan lupa di subscribe ya. Di komen ya, komen. Bomb defused. Di nonton dulu, nonton 1 menit baru bisa komen. Di subscribe dulu tapi. Mission success. Let me go. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. Mati bayang. Ah, dapat satu doang. Kok nak kena? Dar. Fire in the hole. Dar. Fire in the Dah hole. dipakai bom. Orang JP udah masuk gak tuh, nggak ada yang jaga JP. Ah, bunuh diri kok mampus. Aduh, orang JP gak ada yang masuk, yang nggak ada jaga JP gak tuh. Rame JP udah di B. B point. Ada. Fire in the hole. Bomb has been planted. Nice. Hit itu. Fire smoke. Ah, Trit. Itu di kolong, astaga. Astaga. Ya ampun. Bang. Ah, Davis bang. Hit itu. Astaga. Astaga, goblok. Ya, masih sibuk-sibuk mana pisau. Bomb defused. Untung pakai itu di item anjay. Kelas level. Hebat. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, Fire in the hole. mati aku. Oh, rame JP. Nggak ada yang bantu. Ih, kalian semua. Mati semua mati. B point. Bomb has been planted. Orang di mana? Ini di mana WP nih? B point. Astaga, anak mati. Satu, dua, tiga. Dah. Patah-patah dia. Yo. Yang siswa-siswa Seba di mana nih? Gak ada yang komen ini. Nonton nggak dia? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
dari JP deh. B point. Nggak mas. Bang dia anjir. Mesti tungguin emang orang-orang gini. Aduh, Ngapa kau? malah nyangkut pula anjir. Aduh, JK bang. Dia K sama Dita dia. udah mati ya tuh. Ini orang. Saya depan RB dia bang. Fire in the hole. RB Pak, RB las. Goblok nih orang. Fire in the hole. Cucu. Ah, Ban? Enggak tajam Dia. bisa kalian. Oke. anjay. Bomb has been planted. Mission failed. Belas. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Wow, orang itu enggak itu. Orang JK 2. Fire in the hole. Fire in the hole. Ih, gila bom gas. Fire in the hole. Wah, anak setan. Fire in the hole. Astaga, nembak apa kau? Fire in the hole. Orang B. JK tuh ada tuh. Udah mati. JP enggak? JP Fire in clear. the hole. Di base itu. Tuh di komen yuk yang nonton yuk. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Astaga Fire in the balik. hole. Headshot. Ah, terbang. Fire in the hole. Kaget aku anjing. Anjing Sena. Double kill. Kaget aku anjing kau Sen. Protection. Udah memukul aja deh lu bangke. Untung menjongkoki kau. Lesek. Udah di belakang aku baca deh. Klan. Tet. Ini tadi ya, yang main bom tadi ya. Gue yang pakai Factory bang. Oke Factory, thank you Factory. Kau kenapa kau ngelek-ngelek? Dijamin jago gak ini kurang ajar. Ten. Gas. Lempel. Orang nonton live aja kah? Iya. Sorry, yo jangan lupa di subscribe ya, di share dong teman-temanku, abang-abangku yang ganteng-ganteng. Perfect for aku main GM nggak pakai dengan step, HS di leher, dengan musik aja ini. Oke. Belajar insting. Anjay. Fire in the hole. Fire in the hole. Tuh. Oh, kena. Ih, dan masih di base anjir. Bohong dia, astaga. Perfect Paradise. Dan di mana sih? Ananana. I wanna be. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
Aduh, main-mainin pula dia. Lagi deh. Ya ampun. Bisa-bisanya nih orang nembak Oppo iki. Dem. Sule Bomb has been planted. bawah. Jai. Mati. Oh, ada masih di situ. Apain anak dijablay. Jablay dia. Coba. Fire in the hole. Anjay di bom. Waduh, jadi rata cuy. Ya ampun. Cemas kau deh, back. Jadi rata dong kita. Fire in the hole! Kita. Fire in the Kita hole! sini ya. Pas pula lempar bom. Oh, kena WP dong aku. Headshot with protection. Chain headshot. Fire in the hole. Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Masih orangnya. Fire in the hole! Look me in the eye. Gue pakai factory bang. Oke. Fire in the hole! Factory semangat Fire in factory. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Ya, hole! atas dia satu ya. Ada. Waam. Sekolah musik ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Ditol. Di pistol anjir. Mati. Ayo. Boniface. Astaga. Fire in the hole. Lagi bom dia Sena. Bomb defused. Gak kena bom ya? Bom. Gak nyampe ya? Gak pas. Mission Gak 2 kali dia failed. kayak gitu ya. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Aduh. Wah ampun, nggak bohong aku bisa di situ. Bomb Nggak has aku been cek situ. planted. Lah. Ular satu. Fire in the hole! Sorry mama muda, shalalalala. Mission Mama success. muda. Okay, let's go. Fire in the hole! Ya ampun. Fire in the hole! Ampun, nggak ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ih orangnya nyangkut, aku nggak tuh. Fire in the hole. Jangan ngalangi jalan om. Anjir kaget aku situ dia. Bomb has been planted. Ular satu, ular. Kejar ular, kejar. Fire in the hole! Sulek, dua. Sulek lagi. Sini. Enak kali
nih kau nyampe nih. Dan orang dari Mission semua ya. success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk lagi ada aku spam. Aduh. Double kill. Ada JK ya? Alah, baru modal aku Yan. Anjay. Anjay. Belakang. Iya. Dek. Stop, step si Boniface ini dari Barca sampai dia Mission mati. fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire! Bangsat bomnya. Ih, bakalan meledak. Mati juga dia. Bangsat. Fire in the hole. Fire in the hole. Sulit lah. Depan mau JK. Oh, ketahuan. Tarik ular lah. Aduh, udah satu bang dia. Nokia. DRP. Apalah orang nih? Nggak ada orang step di RP ke RP dia naik. Ada ya? Baru itu naik. Mati pula. Anjing. Mission fail. Kadang-kadang. Let's go. Fire in the hole! Ah, lampu naga digendong ini. Mana kena bom itu aku tadi loh, bangsat. Kena bom apa sih yang sekali mati itu? Dua kali nggak kena bom. Nyangkut aku di tiang listrik itu. Wih, nyangkut. Paradise. Bomb has been planted. Anjay, hoki. Skill nggak itu? Hoki anjir. Banyak kali kau dapat aja. Skill. Jabai. Udah mati kau. Fire in the hole. Skill nggak tuh banyak orang. Benang orang sudah tadi. Oke Koko. Mission success. All right, let's move out. Skill. Benang orang loh, padahal sudah tadi astaga. Fire in the hole! Bareng. Tanya. Headshot. Wih, gak kena kemana larimu? Bos aku bangsat. Belakangmu ada. Artong itu. Cuma bom aja kerjanya itu. Goblok satu orang. Abra. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Bomb has been planted. Fire in the hole! Astaga. Headshot. Udah plan A ya, ada yang Davis ya. Gimana kemarin bilang deh. Wah ini. Anjir, royok aku. Kok kau mati sudah di mana kau? Saya mau jaga bokol. Ah. Udah. Anjir diayamin Bara. Bomb defused. Aduh. Ah. Gue pakai Aduh, benar-benar minus. pakai lengkap mendarat. Ah, oh, thank you. Pakai lengkap tuh. Anjay kau. Fire in the hole! Rebel. Fire in the hole! Stop. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Situ dia bangsat dia. Bomb has been planted. Headshot. Anjing. Helmet protection. Ada peluru Oyan. Wih, kanan kiri oke. Mission Aku nungguin success. kalau habis peluru tadi. Aduh, tembak Okay, let's ke go. angin. Fire in the hole! 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 Weh, aku main-mainin bola dia. Anjing, 3 orang Helmet situ protection. udah wajib. Tak. Kanan oh ya, putih, mati. Hai. Boleh lah, Boniface ini. Step dari awal sampai akhir ini orang. Mati pula nanti. DRB. Dah. Blue team. Step. Anjing. Mana anak Ayah kami kasih kok mana minus ya? ya? Nggak oprek dia ya. Enggak lah. Ini gendong, bro. Mana sih? Apa? Kok enggak? Minus apa? Minus. Kenapa? Kenapa apa? Hah? Tet. Ya, semua belakang gua anjir. Kalau kayak gini. Johnny ya, Kick ya. Oh, Joni. Enggak, Kenapa Joni? K400. Oh iya tadi ya, yang bom aku pakai itu ya bangsat itu. Di bom nggak aku tadi? Oke bangke. Di bom pakai bom apa tadi? Mata Kamikaze ya. Candy. Oh iya, kamikaze. Blok ya. Wah, kemana Sena tadi? Ini Sena ada. Ya, Wah. Sena. Nggak lihat. Terlalu lama ya. Masuk Iya di zero. Apa Si- itu? Si Joni ya. Kokok kah? Kokok kayaknya. Oke. Masuk lah si Joni itu. Joni tahu, Joni tahu. Okay, let's go. Fire in the hole! Game point! Oke, minggir anjing ada istigo. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, si dia itu kena pula aku. Fire in the hole! Fire in the hole!
animasi kan bangsat Joni itu. B point. JP. Wih, oh kemarin sudah. Lah suku misi kenapa nih dia nih? DC dia ya. Di base. Udah ada yang lihat. Ah, hilang. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Bangsat kali. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Sorry Lu sih sama Bastian. anu Anda. Sorry kawan. Alah, apa yang pecah nggak tuh? Ruler. Bangsat. Setol ya lari. Ini bos. Sialan. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Oh, ada Popo. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada. Headshot. Fire in the hole. Wah, apa yang pecah kepala nggak tuh? Kelihatan ya asap-asap nih. Ulur ada. Habis itu. Bomb has been planted. B point. Double ada tuh. Pasti. Double. Yes. Ya sih kayaknya. Di dalam set. Ah iya. Gak ada yang kena anjing. Ngapain anak? Step malah anjing. Ah, Coba kan. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, orang dua gitu. langsung meledak anjing. Parah. Ada masuk. Astaga, apa? Ya ampun, astaga. John itu pakai. Bomb has been planted. Lah, jablay. Anjay, retail. QQ pula tuh orang yang bisa pula. Mission fail. Nah, minus parah loh. Okay, let's go. Anjing. Fire in the hole. 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 A point. Fire
Pak Kantol manjing. A point. Ada ya? Headshot. Hati Oh, kemudian. Nobunaga. Jablay dia Pak ya. Sini kakak ini teriak-teriak. Tulis ya. Ah, itu yang pakai bom ya. Headshot. Bokong lagi aku. Pare. Mission failed. Okay, let's go. Go, go, go! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Terbang kau Fire in ber. the hole! Fire in the hole! Oh, Arkesa kah? Alah, habis dua aku. Apa dia? Bomb has been planted. Aduh. Dia anjing. All right, let's move out. 12-5. Fire in the hole! Terbang juga. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, jiran. Apa sih? Bot. Banyak tuh ya. Chain Satu lagi ya? headshot. Wah, ampun dua. dateng nggak dia? Bomb has been planted. Tembak. Kan. KS. Pokoknya sudah AWP dulu. AWP, APC. Okay, Tuh. let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak melawan musuhnya nih, nggak rame. Aduh, Fire in the hole! berkali lagi ya. Fire in the hole! Oh, tidak. Fire in the hole! Anjir, kena bom malah. Ya, ke atas terus sana. Ya, Rame. gendong adek. Bomb has been planted. Udah di Nanti dia cari tuh. Fire in the hole! Aduh, sayang Red kali. team win. Gaki. Anjing orang itu. Parah. Ceng. Oh iya. Ya, ya. Oh, siapa tuh? Chandra. Nah, ya sini Chan. Berapa lagi? Mau pakai Hero kan? Iya, Yuk. udah kelar. Itu kau cinta buat tuh kau kan? Bukan, tuh Sari. Aku di lobby. Ah, ini udah masuk nih. Anjing ini. Ah, sini. Ya, kami CD semua ya. Kamu sudah semua? Yo, lock. Suruh geser. Bentar ya. Geseran. Geser. Jangan, itu ada di DS semua. Geser.
Kalian pindah ke CT. Saya nak geser. Kalian mau kemana? CT atau Zero? CT. Geser. Zero mana nih? Ini Zero siapa? Bilang aja itu suruh geser. Kami mau itu. Oh, udah. Oh, ada si Rido In tadi. the eyes. Tell me what you see. Dian mana kalau Dian? Mana kan COD ini kan? Mana ya? COD. Maverick tuh. Geser kalian satu lagi. Slot. Sini nih. OTW lagi login. Oh, satu plan itu. Iya. Yoi. Mau tes ini dia, mau tes tanah tahu. Tes goib. Itu goib spoilernya itu. Tahu dek jembal kau dek, apa. Jangan APC lah. Kenapa? BM. Oh, BM siap. Sini Mi, ditunggu Mi. Bentar. Berat busiek ngapa ya dari kemarin. Ini virusnya banyak kali. Coba kau suruh teman-teman sekalian kau komen subscribe channel aja cepet. Jangan mau. Ajik, cepet. Jangan mau apa kau anak kami kasih cacat minus. Jangan mau. Anak kami kasih cacat. Sama kayak anak artik kemarin kau juga. Bukan Pablo. Sini lah dulu. Tet. Kabur dia udah DS. Penuh. Jadi Bang Asmi. Nanti dulu. Sabar dulu. Wow. Apa itu? Satu clan warkah ini? Enggak. Gas terus. Anjing, Oh, kuki nggak kau. polos ya? Bangsat. Siapa tuh? Siapa itu ya? Itu si bekas katana. Bentar kok. Mau kopi apa nak? Oke sayang. Ready. Bang invite plan Bang. Bentar ya. Udah di PES Maya, parah. Iyalah. Pam. Nah itu tuh. Ayah masih pakai Prism Lab ya? Apa? Prism Live masih pakai Prism itu ya live-nya? Atau pakai Iya. OBS sekarang? Enggak pernah aku pakai OBS. Oh, pakai Prism masih ya? Iya. OBS tuh enggak ada kayak latar belakang kayak ayah nih loh. Alright, let's move out. OBS ini loh, udah berat kayaknya punya akunnya habis update kemarin. Inilah apa? Nanti coba pakai Prisma. Fire in the hole! Need backup! Hang point! Pakai medkit, astaga medkit tolong. Oh kakinya. Jadi ngapa keluar clan kok nggak? Dikit Pakai ya? sama temen Oh alah. kemarin. Plan. Mission success. Alah. Alright, let's move out. Apa nih? Fire in the hole! 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 Kena.
kereta tuh. Nice. Mission success. Okay, let's go. Korek ya nak. Ayo. Iya. Ini nak apa nak? Minta rumah papi nak. Uang buat kopi papi dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena gak aku? Fire in the hole! MCT 1 ya. MCT 1. A point! A point! Bomb has been planted. SKA bisa. Bom jaga dong bomnya. Udah. Udah tinggalin bomnya. Go, go, go! Astaga. Babi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. AFK itu satu dia. Kalian jet. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh ya. Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. B point! Bek. Anjing dari keras-kerasnya ya. Dan udah kayak gitu lah. Begitu lah, weh. Temen aja. Temen aja semua tuh. Headshot. Aduh. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Di B 2 orang ya. Fire in the hole! 2 orang ya, Theo ya. Mana ya? Di B itu. Ah, Oh, di atas. MCT, SKA. SKB kan SKA tuh, pinjam. Bomb has been planted. Udah tenangnya ya. Yuk, di komen ya, di komen di subscribe, mampir juga tuh channelnya Asli. Alright, let's move out. Ya, duluan lah. Nanti aku makan. Ngapain? Ya iya. Sumber sekali mainnya. Nggak bisa main lurus-lurus gitu. Ih, nah gituan lagi anjing. Nyebrang tuh lihat lah. Ada di B1 tuh. Venti 1 tadi. Ada itu ya. Bunuh diri nanti dia. Enemy spot. Dia Ada ya? udah hidup dia. Di Venti 1, nggak mati tuh. Set aset. Mission success. Alright, let's move out. Mati. Gak lihat aku. Ada lagi. Mata ya.
Parah, saya nggak mau bisa terus. Defense juga nih. Red team win. Ini dulu lah. Udah promoin ini. Sudah kita level ayah. Anjay, level. Mainlah ambil caster aja. Kau ngapain sih tergijang? Mereka mau satu lane kau nih. Berapa dia? Mereka mau satu lane. Mama, Ya, udah. baik gitu. Terus. Terima bang. Oh alah, ini orangnya. Yuk. Kenapa mereka ini? Dari senjata lah kita kalau di sini. Habisin radar lah. Iya, Bang. Iya. Kenapa deh? Aku kabur. Kita kilat. Kenapa? Kabur. Kenapa? Oh alah, cuman nanya nih mereka ini. Gas. Mana mereka nih? Oh alah. Jadi nggak nih? Jadi nggak? Oh. Pola beta pola. Ya, Parah. Sini Wih, lah. dari klan Angga PRR Family. Map lain ini. Apa? dia dapat pula kayak gini. Gak apa-apa kau pakai lambang lah kau nih. Ya ampun. Gemut. Dia tercemar nama klan orang. Anjay. Ah, mereka nih kemana? Wow, pam. Pegang lah nih, ayah mau mandi bentar nih. Nggak ada musuhnya juga. Waduh, aku pula. Gak pegang rom gak? Dah. Kill. Amat.
Enak. Gak ready kok. DJ Jonel sa Rhino Remix. 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 DJ Jonel sa Sorry lah ya.
Ah, nak maafin. Ya telur dah. Enak nih bapak. Iya, dari yang kena. Arya mati. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Lah kok aku dikasih RM? Pada kemana nih? Gak tahu, aku AFK juga tadi ya. Ngereeng lah. Kok aku dikasih RM? Aku mandi. Mandi dulu, mandi dan sehat. Mandi maaf. Kalau nggak buat RR aja nih kau nih, kalau sendirian enggak. Iya kalau kau sendirian buat RR aja lah. Bisa. Terus sekarang baru.
Wow. Oh, Apa tuh? oh. 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 Hah? Nah, astaga, Lord. Tengah tuh ada 2 orang. Udah sih gak? Wih.
Anjing. Cek. Masuk. Keras sekali anak itu. Iya. Wah, nggak habis duel. Ini settingan bulatnya aku hilangin, tapi kok di rumah masih ada ya, ngebuk atau gimana? Start. Hmm. Kiko ke tanah. Si Julian itu. Udah. Kan? Guys, per PRM. Rico, oi Julian. Apa nih anak nih? Mau dibalikin remnya. Halo. Orang main RM tadi, minta RM, kau kemana? RM kan bukan aku, Bang. Iya, aku kan pengen RM tadi, kok nggak diminta juga. Oh, salah. Mana kau? Bantai, ayo. Mau balikin RM, bantai. Tuh. Mati Julian.
Mana nih katanya ada aimnya nih. Bentar. Jangan kelamaan. Karena Kebanyakan ini nanti minus. sabar. Minusnya kebanyakan nanti. Ayo. Sabar aja, Bang. Ih, gak enak gak ada PC, Iya lah. Belilah makanya. Kemarin diskon nggak beli. Aku gak main PB udah berapa lama. Ini baru comeback lagi. Tar, gak enak. Titel. Cicel. Gak ada buktian. Astaga. Ender parah Ya, dari si Zuki lagi di sana. Masih kena. Ikut 3 kiang apa tuh? Kenapa dia? Kiajing. Itu siapa? Nggak tahu. Cheat kayaknya dia. Enggak. Enggak. B aja. Dia. Ganggu aja bulet ini serius lah. Mamam kau Genji. Oke, terima kasih. Dah, awas dijepit. anjing bagian. Itu. Anjing. Anjir, kaget aku itu si Arya Kemudian, naik. kemudian Woi. ini settingan bullet trace aku udah aku hilangin bekas pelor di dinding itu loh. Tapi kok masih muncul ya di sini? Lain itu land dan efek, Bang. Enggak, yang bekas peluru di dinding itu udah aku off semua pokoknya. Enggak, settingan biasanya kan udah aku off semua tuh. Masih kayak biasa settingannya. Iya. Cuman kok masih muncul di sini ya? Padahal di settingan udah off. Ngebug apa ya? Yang bekas tembakan itu tuh land efek, Bang. Bukan efek ya? Iya. Bukan bullet range. Bullet range itu kalau kita nembak kelihatan pelor musuh sama pelor kita. Anjir. Oh gitu ya? Coba aku lihat lagi lah. Ganggu serius, nggak kelihatan jadinya musuhnya. Mau bekas Iya. peluru ini. Kalau land efek itu hilang. Biasanya aku hilangin. Astaga. Ya, turun bagian. Rena Katana tuh siapa?
Nggak tahu. Oh, Allah. F kali. Kiko nih siapa Kiko? Wede. Masih nama katana lagi. Iya, aku ini mau dijual tapi aku pakai lagi. Alah, belakang kamu hack balik. Kenapa? Kamu hack balik kan? Enggak, beneran. Enggak, aku udah ada clan. Bahaya ini Sena ini. Sena. Udah lah, nggak enak main Allah. terus kayak gini. Kelihatan kepalanya. Alah, kampret, kampret. Bisa asu. Ih. Kayaknya aku tahu nih dah. 3 kiajing, Siapa? Ah, Bang Angga. masa. Ya kan? Ayo lah. Angga pakai Sena itu. Oh Bang Dian, pastinya Bang Dian ini. Dian Suzuki ya. Sih, ntar aku lo satu aja dari dulu. Barong tuh, Bang Asmi tuh Bang Asmi itu Barong. lain. Ntar ini DS ada siapa aja nih di DS? Sudah dijualnya caranya tuh. Oh enggak, Sena itu Bang Arya tuh. Oh, Bang Angga nih tahu aku dah. Namain aku. Main bocil. Gak main beneran. Iya anjir. Oh, bisa nggak kelihatan gitu ya anjir. Segala WP lagi dipakai. Oh, Bang Dian. Waduh. Banyak betul cuk. Timku turu ini. Allah. Tembaknya aku. Anjing sih. Nah kan, siapa itu kan? Langsung. Ih, nggak bisa nggak kili, nggak bisa nggak kili. Bocil. Oh, me barong. Kuatnya anjir. Ih, tai si Sena anjing. Ish, man. Wah, nggak kena dong. Ih, kijang, iki anjing. Aduh. Mak jauh bedanya. 40 Lagi aku. Diincar kali aku sama si Sena. Udah puas nih. Wes. Sedikit anjing. Makanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang. Ih, kurang lama. Harus bareng-bareng. Udah nih. Siap? 1, 2. 2, 3. Udah lah. Nice. Dapat kue. Dapat ya? Kik. Bangsat.
Oh, Bang si maling. terus tembus aku ya, Rep. Saya bisa gain. Kok berat kali nih PC-nya? Dibersihkan dulu bang. 10%. Anjay, dapat clan aku. Ayolah. Udah siap meratakan. Kamu Julian ini, aduh, main sendiri kita. Kenapa? Nggak melawan Julian ini. Ada robot loh. Udah ayo ready, ayo. Masa minus. Mas kalianku disek mas. Jangan aku RM. Sini aku. Aku berat nih. Sini aku. Mana? Apa tadi bang? Land effect ya bang? Anjing. Anjing kau. Aku sangat puas sekarang. Kontol. Main pertakaba bela. Ya, alasan. Udah siap nih? Yuk, mulai. Wah, ada jajak makan. Oh iya bang. Land effect ternyata. Kok bisa jadi on ya land effect-nya? Sabar. Kain bang. Sabar, oi. Sabar, bilang. Ini parah sih. Amam. Santai. Karena kalau kijang. WL sih anjir. Anjir. Amam artinya. Waduh. Wah. Topeng kau lagi, Sena. Anjing apa? Manjat satu. Enggak bisa kok. Tai anjir. Marah aja. Caper. Enggak sih. Mana ayah nih? Nggak tahu mandi tadi katanya, mandi makan. Akihiko, aduh. Senjatanya ganti-ganti. Waduh dia lagi. Allahu Akbar nyangkut. Tot. Ngomong. Peler. Anti pastil. Sena lagi.
Iya, helmet. Itai. Hmm. Anjing tuh AWP. Iya, di mana-mana dia. Kok kan Iya. di mana-mana kan? Ya kiri nggak kanan. Enggak kepalanya. Nah, Woi, Kijang naik-naik lagi. kijang, kijang. Itai lah. Males sekali, Pakai woi. apa Jul? Gak ada PC WP aku. Ini aku pinjam PC nih. Sini, sini, sini. Mana mana? Mana kamu? Ya alasan. Nah, Lihat aja nih ya. Kijang satu, ayo semangat kijang satu. kelihatan lagi bagus. Ya, kalah. Wah, Kijang lompat-lompat. Enggak Sena ya Suzuki ini aku. Dari mana ya? Betul. Aduh, dancuk. Ya ikut Sena, loncat-loncat. Astaga. Malas sekali aku, woi. Sih. Hai. Wah, nggak mati, Cok. Takut mati ngeri. Ma. Ah, Anjing LC. ya. Pas. Waduh. Wah, ada LC, Cok. Itai mau pisauin anjing. Terbang. Ya ada WP kau ya. Waduh, A76 itu. Nah, bagus. dia lagi. Anjing. Mana-mana. Bisa orang. Ya kena juga kok ya. Wah dia lagi. Adia. Ini main apa kalian ini? RR kah? Iya ya. Ah, gimana sih?
Anjir ada last boy. Lempar terus Els. Oh iya, perlu on ya. Aduh. Mana? Wah terbang anjing. Oh mampus gua terbang juga. Oh Julian FC. Ya Aku ampun. Dulu yo. Merajuk. Iya. Mau balik aku Mana nggak off kah? malam lagi. Oke. Jadi BM juga kalau mau main AWP. Oke, BM ya. Nan. Zuzu saya, Zuzu bendera. Masukin. Ayo ready, ayo. Bang Dian, ready Bang Dian. Aduh, Dek. Udah keras kan, Dek? Soal si Julian ya. Iya. Apa ya? Ini musuh lagi. Iya, ada keras dia, Bang. Majuin kalian kan banyak. Enggak lah, kamu pasang-pasang lah dulu kupur. Ayo maju sini bro, maju bro. Astaga. Itunya gak dimatiin. Hanya. Pistol. Ya tahu kan Kamu siapa yang MM-nya kayak apa sih? Oh iya, Deng. jelas. Jelas kok Julian. Kalau RM kalau yang nggak matikan ya kan? Ada Julian. Iya, Julian. Dek, mas mana? Bek. Anjir KWP. Bek, mas kalau Julian. Penjeka. AS lo. Nah, aku pakai pistol. Di. Naik dalam. Mas kode, bek. Iya ya nih sindrom itu kayaknya dah. Iya emang itu terus dia. Slot Itu apa? Wei? Aku serius, aku nggak tahu apa tuh. Slot. Kamu nanya. Bukan itu slot.
Kamu nengit. Bek, cemas kau dek. Itu satu lah, oi. Musuhnya kurang keras musuhnya. Udah. Allahu Akbar, bom. Au. Itu bom siapa lagi nyampe situ? Tuh, gitu. Jangan main-main. Biar ada perlawanan dikit, jaga pelanggan. Bek. B1 med 1. Depan A1 Arlok tuh. Ayo Jul, depan A1 Arlok Jul. Udah belum? Udah. Di bom nih nyampe sini lagi nih, pastiin. Nakan. Allahu Akbar. Biar kena AWP aku. Allah. Dek. Kabur kau dek. Dih. HS dari mana tuh? Main barang katana. Oh. Bes. Ntar ya, baru pemanasan ya masih. Panasan terus. Oh dari login sampai off manasan aja kayaknya. Baru login. Iya dari login sampai off manasan. Kapan mainnya? Dih, tai sana anjing. Waduh. LF. Sakit amat. Di situ. BBBBB. Bom gas boleh. Boleh lah. Roomnya bebas. Judulnya nggak ada. Ada K400 judulnya. Lihat live lu, serah lu. Lihat live. Kalau lihat live tuh di komen, di subscribe gitu. Kalau lihat live. Mid kamar ada. Jaga pintu. Mid kamar jaga pintu. Terus, nah nice. Itu FA Crusher Kick nanti Jul. Oke. Apa? Hah? Ditimpa mulu chat aku bang. Wah lihat. Wak-waknya panjang. Gas bang, ke base bang. MTR Ora JP, ayo. Aku nembak di sana. Bom gas. Ini. Kejar AWP. Balik pintu itu. Kok jadi kalah lah? Bang, GRD-nya juga masih nyala pula. Gak bisa spion. Mana bisa spion? Terus Goreng. Di live liatnya. Kambing.
Mana nih yang dari JP gak ada kah? Pinggir. Lu kan pula dia. RM-nya udah jelas nih. Apalah aku yang disalahin. Lah iya tuh 3D nyala. RM-nya bocil. RM-nya bocil itu. Para maklum. Itu siapa ikut-ikut ngomong orang bocil lah? Baywan, beda ya. Nah, sisa 1. Mana kau Jul? Oh, di AKP nih. Nah, masuk AKP, masuk A. Nah, masuk dalam A dia. Dia ngendok. Ya, tong. Dalam A 1 Jul. Tinggal berapa musuhnya? Tinggal 1. Satu. Dalam A dia, dalam A. Di mananya? Di ujung. Di tong sampah. Balik tong sampah itu Jul. Mana ada? Ada. Iya, ada. Itu tai di mana itu? Di AKP, Di atas AKP. ya? AKP. Di mid dia, di mid. Selebeo. Cacat emang. Bocil makin Bewan. Itu siapa itu? Cemas kau dek. Cemas kau dek. Jang ada jang. Anjir, aku dikejar, Cok. Bangke, untung. RJK. Iya. RJK ini pasti nih, RJK. Iya, di atas dia. RB. Pilihan R lagi. Astaga. bocah emang. Switch lagi Switch on lagi kacau emang. Siapa Julian ini? Goblok ya udah deh. Bocil emang. Sil, be. Cemas kau dek. Ini si Arya nggak pernah ngomong ya kalau DS-nya kenapa ya ini? Sariawan kah? Back. Pisau bocil, pisau Wah, Randi, asik. Astaga, Oh yang Randi. apa inilah ya? Lah. Dah. Kenapa kau mut kau nih? Ya bego, ya bodoh. Aku suka boring yang mana sih Imron lah malah dia off dia. Wes, yang ngajak Baywan mana terus? Imron, masuk Imron. Mama gayamu, dah Imron. Shalalala Imron. Mana si Imron ini? Imron. Nggak ngomong dia loh. Oh aduh si Imron emang. Imron. Kalah sama Chris Batik emang boren. Ini bos. Imron. Imron siapa Imron? Randi. Headshot. Fire in the hole. Kenapa SB nggak aku? Goblok ini teman aku. Headshot. Loh, RM-nya
Setting dulu. Udah di set? Oh ya dan. 3RD. 3RD pistol. Chain headshot. Udah. Chain headshot. Santai bang, santai. Switch off. Chain headshot. Udah. Tunggu aku dong. Aduh, aku baru play RR pula ini. Udah keluar Ya lah, aja. out aja, tinggal out aja. TF aku. Alah. Alah. Skill Oh 48. iya. Jarang-jarang TF ya. Lawan. Anjay, selebeh semalam mainnya. TF. Jarang-jarang TF. Siapa mau naga nih, bos? Guna gini bos. Gaspol. Tero lagi jual tero. Ceng. Ceng lah bocil. Nih, mikil. Ya la. Si Randy tadi ODS masuk DS gak ada suaranya loh. Chain headshot. Mommy, na. Sini ya. Protection. Titel lawan. Titel lawan. Titel. Pisau. Bisu. WR4 sama pisau. WR4 sama spam bom. Oke. Mau pakai apa dia? Pakai AUG sok-sokan. Gede. Back kemas kau, Dek. Lihat nih aku nih paling atas nih Loh, lihat aja. TT lagi kah? Oh, lupa. Bocil. Bocil emang nggak guna. Gak bilang, woi, gak Kan bilang. udah bilang dari tadi. Tadi ya. Kau mau udah bilang bilang. kayak mana? Oh, salah berarti. DC pula aku. woy. Memang membawa duka ini ini. Bawa masalah. Duka gak tuh? Bawa duka, bawa masalah ini. Helmet protection. Fire in the hole. Headshot. Ih, saya masuk soal maju, ih, kalah nih. Helmet protection. Bom gas kau lagi, Dek. Chain stopper. Headshot. Fire in the hole. Helmet protection. Ih, Chain Gede. headshot. Aku belum nge-skill aja udah menang. aku yang menang. Sena tuh. Dari mana bomnya? Fire in the hole! Gak kolek dari mabar. Iya, begitu. Nggak tahu aku. Headshot. Chain headshot. Banyak tau. JP. Gak mau. Chain headshot. Nggak mau ke JP sama bocil. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dia nonton yang rumah dia, yuk. Ada ngerti gak abang-abang bentar? Kau coba live DS dulu kau. Live DS. JK ke B. Fire in the hole. Headshot. Chain
headshot. Chain headshot. Chain killer. Fire in the hole. Coba ada ini ada. Fire in the hole. Ramaikan guys, James. Oke, siap James. James yang mana tuh? James di tanggang kah? Iya, jadi sana. Kena flashbang. Mana ya? Bom di sana. Duer. Kena kan? Embes saja kok. Majulah. Protection. Red team win. Masih lama kalian? Baru selesai. Aduh. Ada lagi. Ada satu kok. Oh, Udah kasih sayangku. Hah? udah penuh. Mana si Imron? Imron! Coba kau lihat DS Imron. Lihat DS. Kau dengar suara kami nggak? Imron! Imron? Mana si Imron ini? Imron? Tarik DS ku katanya ya. Hah? Tarik DS dia. Kayak mana tarik DS? Dia ada di room, tiba-tiba keluar lagi. Ada lagi Imron nih. Imron? Suara Imran? ayah aja nggak kedengeran katanya. Forsom hadir. Oke, Randi. Kau lihat DS, share screen. Kayak mana ini? Imran, Nggak denger dia ya. dia kan udah live kau. Masa nggak denger? Iya dia. Oh. Berarti. Lihat DS, lihat DS. Kalau nonton live aja coba ada Imran aja. Share screen ini loh. Nonton live ayah Ran. Nah, share screen kayak gini, biar dia jalin. Share screen coba. Share screen. Coba lihat di pengaturan sininya ada nggak? Nah. Susukan kayak gini. Depau. Coba. Bisa Imran. Coba aku mau lihat ini mau DS dulu share screen. Oh, malah keluar dari DS dia kayak mana nih orang? Adalah alasan lo. Disuruh share screen malah mau share screen dia. Oh Imran. Nggak jelas ke Imran.
si Imron ya. Share screen kau Imron. Ya aku disuruh share screen gak mau share screen ya. Kayak aku nih lah Imron. Mana dia lama kan share screen coba. Kalau share screen aja lama, aku udah bisa nah. Gak bisa dibuka share screen dia loh. Ayo. Dikit aja. Imron, kok gak bisa dibuka share screenmu? Salah share screen gak kau? Wah, orang keke si Imron ini. Bom ah. Matiin dulu. Oh, Di share mid 1 screen. mid. Gak bisa dibuka share screenmu Imron. Terus di atas nah tuh. Nice. Imron, share screen bisa nggak kau? Ada nggak suara aku? Imron. Imron, ada nggak share screen aku? Imron, cek, Imron. Oh, Randi. Walah. Ada suara aku nggak, Randi? Walah, keke satu ini. Woi Randi. Wah. Randi. Nah, dah. Macet kawan. Nggak bisa dibuka share screen kau nah. Dibacok nggak tuh? Lagi. PJP. Pegang, nggak boleh kan dia. Hah? Nggak. Gimana mati? Boleh boleh kan? Nggak bisa. Si Randi share screen nggak bisa lah. Ya bokong. Share screen nggak ada Randi. Wah, si Randi nih. Coba kau lihat punya, Siapa anaknya? kau lihat punya ya, kau nonton live saya lah, inilah. Di sini klik ini lu coba. Nah, di voice ID ini coba. Kayak gini aja deh bentuknya, coba. Yang ini default aja ini. Nah, default aja ini. Iya suruh cek WA ya. Baca WA kau, Randi, baca WA Randi. Alah, malah dia out pula dari DS. Aduh, Mamam. mana si Randi nih ya? Mau diajarin malah off dia DS-nya. Coba kau cari PC yang bagus dulu. Randi, baca WA Randi. Nonton YouTube ayo lah dulu, ya ampun. Ini orang. Wah, Imron. Susah diurus Imron nih, susah diurus. Iya, nggak ngeh. Coba kau di pengaturan ini coba. Nah, pengaturan ini. Nah, setting. Kenapa?
Mana coba lihat? Apa tuh bacanya? Yang mana? Aku nggak ada terus voice connect ini doang aku. Oh ini coba, kau ini kan dulu coba ininya. Dicentang ininya, yang ini dicentang. Centang ininya. Lihat mouse aku dulu. Centang. Tekan. Biar ada gambar strip dia. Yang ini loh. Mana? Iya. Coba lihat. Iya enggak ini loh, nah. Ini kan, nah, ini kan hidup, ini matiin ini dari atas sini. Mati dia. Coba keluarin, klik bebas, klik bebas. Coba, apa bacanya itu? Masih. Bukan, kau arahin, kau lihat kamera ya, nah kayak gini nah bentuknya nah. Kau kamera kau setengah-setengah. Mundurkan dikit, nah. Apa tuh bacanya? KTC connecting. Coba di pengaturan sini Ran. Coba aku mau lihat dari atas. Aku kau cocokin sama Ayah dari atas, coba. Sama semua nggak dia? Coba voice and video, Oi, mundurkan kameramu. Mundurkan lagi kameramu. Default. Udah bagus, udah benar itu. Coba mayakun. Coba mayakun. Mana? Silang dulu itu. Kau lihat HP ayah, kayak gini lah bentuknya lo. Nah, kau buat bentuknya aku, setengah-setengah kau, mundurkan HP kameramu. Gak jelas bro. Mundurkan lagi. Kau pakai HP apa sih kau buram? HP apa kau pakai? Beli iPhone lah, iPhone 13 ke, 14 ke. Astaga kau. Coba ini. Apa yang salah kau nih ya? Gak tahu masalah dari kemarin. Ganti servernya coba ya, ganti servernya. Ganti server ke mana maksudnya server? Ke Discord status di web. Coba di web katanya. Cek di web apa? Apa nama webnya? Bisa. Coba di web. Discord status.com coba buka. Discord status.com coba buka. Warnetmu itu pula loh, jelek kali pun warnetmu. Ganti warnet yang bagus sedikit lah, oi. Kenapa tuh ya Discordnya si Randi nggak bisa? Coba buka. Apa tadi ini? Alpha. Coba cek itu di Discord status.com lah. Discord status.com. Habis itu apa ditekan apa? Apa cerita centang? Jangan cerita centang. Bisa nggak?
Kau apa-apa kan dalam Discord kau? Jangan kau kotak-katik. Nah, coba masukkan emailnya. Kau ini pun kau tak atik terus. Ini mau ya kayak gitu lah kau jadinya. Lah Asmi kemana Mi? Apa relik ini? Pak Boy. Sudah dibuka belum ya? Isi status. Coba. Nah, lihat kita sudah connect itu kan? Coba ngomong. Apa yang komiknya? Komik. Kau dengar nggak suaranya? Coba. Ayo ngomong, dengar nggak? Ah, berarti mic-mu yang rusak itu berarti. Enggak, kau dengar suara aku nggak di DS? Aku matikan dulu ya. Ah, Randi, kau dengar nggak? Ah, karena itu mic-mu kau matiin Randi. Coba hidupin. Coba mic-nya itu loh. Alah. Coba aku ubah ke ini lagi loh Rani, kalau kau dengar suaranya ya di DS ya. Nah, coba kau ubah di sini loh, nah di setting ini loh, voice and video ini coba. Coba. Nah, sesuaikan kayak aja, voice ini aja default kayak gini aja, coba mana kau? Bisa nggak? Randi? Randi. Nah itu bisa coba ngomong. Ada anak anjing emang kau. Tuh bisa Randi. Woi rasa sempak kau Randi. Imron. Sabar ya, ingat umur kena stroke entar. Hilang. Sudah pakai 2 headset aja. Memang si Randi ini goblek kau emang. Woi pak kau lah. Itu bisa kau ngomong. Pakai APK-nya nggak bisa dari kemarin ya. Ya jangan pura APK, sok-sokan APK kok gaya-gayaan kau anjay. Lebel. Sini mampar sini. Ah kau ini pun. MK? Iya. Baru login lo ya. Iya ngapain? Jadi baru login masuk kau ngapain? Mau ngapain? RRR. Coba dulu kita. Jantungan aja tuh. Iya cekmek nggak kau? Mau cekmek? Sini ngapain sini? Cekmek lah kau. Saya nggak mau memek, aku maunya. Anjay, lebel mulutmu. Oke. Colai aja. Iya. Emosi aku sama si Randi ini loh. Kejut aku dengar ngegas sekali bang. Enggak. Dia mau pakai APK kau bilang. APK-nya ada loh ya, ini aku coba ini ya. Iya jelek berarti error itu warnet kau tuh lo. Alah. Kemarin bagus Bangunlah. aja loh. Bangunlah. Berarti warnetmu tuh abal-abal, ngerti nggak? Ah kau ini. Disuruh bangun lagi tuh. Gak usah main ke net mulu katanya. Nggak jelas Randi ini. Ini bisa lah kau buktinya nah. Ini bisa kan ngomong? Bisa. Nah. Randi siapa ya? Forsam ya? Bukan Imron. Iya Forsam ini. Aneh kadang lihat dia ini. Itu dia pengaruh nggak colai itu ya, makanya dia hilang fokus ya. Dari kemarin lagi bah. Ngeheng dia dulu. Kurang makan aku ya, dari kemarin aku belum makan. Ngapain kau makan? Gak usah makan lah. Makin ngeheng lah aku. Kok makin ngeheng? Curiga aku nih. Ya, bentar lagi kena grebek sama orang reskrim kok. Hati-hati. Iya. Boleh dites nih. Yang keluar lemnya kan, lem kambingnya kan. Imron. Ada yang bagus. Mau pakai aplikasi lain pula dia kan. Sok-sokan. Biar gak cepet loh.
Sosokan kau. 1, 2, 3, 4, 5 war kita yuk. 55 yuk, boleh yuk. Cari yuk. Ayo ya, ayo. Astaga. Boleh aku kesaim dulu nih. Gak usah terdesain lah. Ah, sosokan. Jadi kemana? Aku nonton aja. Tuh Bang Dian ada loh. Dian, Randi Forsan hadir lah, baru dia komen. Dian, Dian. Oh, itu ya, kayak kemarin itu nggak bisa DS karena nge-lag ya. Alibi itu alibi. Emang kayak gitu dari dulu Bang. Malam DS-nya agak pakai DS. Kalau nggak bisa PC handphone lah, gue kok nggak ngerasain. Iya, Dua handphone. handset. Kok nggak ngerasain dua handset ya? Pernah Selama aku. aku main Aku pernah 2 handset. selama aku main di Katana, handsetku 2 sekali pakai ya. Iya lah, 1 HP 1. Ya kalau nggak bisa di PC pakai HP. Kalau login lah kau banyak kali bacot kau sini biar war kita. Iya. Nih login DS aja sih Ilham ini, cuma nggak mau login PB kan? Kadang-kadang Nguli. Ngapain pula nguli kan? 15 hari ya, libur 15 Sama aja kan hari. pakai AS gimana mau dong? Apain bangun rumah siapa ke 15 hari? Lagi makan gaji yang nguli lah. Mana? Bukan berarti nguli itu bangun rumah, Cok. Ya mana siapa tahu tuh nguli bangun rumah 15 hari jadi. Nguli itu kan banyak macam-macam porsom, bukan colai ya. Nguli. Peng. Parah ya. Orang semua hari ini tugas ya. Ingat aku. Salah mulu kok di mata orang kan. Iya. Alam orang aja bela alam nggak ada DS. Malas aku kadang. Berjuta kali aku bilang suruh DS. War. Biarin lah dia nggak DS nggak apa-apa. Kok share grup lah, share grup. Kemudian AFK. AFK dia. Mas Mi kemana ya? Buat bini ya? Off iya. Sebenarnya aku mau marahin kau juga, porsom, tapi ya udahlah, udah ayah duluan. Makanya aku gabung DS. Sini war, join war. Kau pikir lah, porsom. Itu udah tua, si Polan itu udah tua. Dia makin banyak marah-marah, jantungnya nanti mati dia. Sini. Gak apa-apa loh, olahraga jantung aja dari kemarin. Nggak ngerti dia ngomongnya, aku orang kesel loh dia orang loh. Malah pakai aplikasi pula app apa itu anjing. Kuntul kau. Enggak. Parah Tadi kali. malam udah aku coba juga ya dari browser. Ya makanya. Enggak mau. Nah sini, join Rasboy. Jadi apanya tadi ya? Sini Apanya tadi, cepat. porsom? Sini. Nggak tahu lah, nggak jelas ada orang. Nggak lah. Nggak usah dibahas lagi lah, itu lah, diam aja kita. Ya benci aku. Aduh. Bentar ya. Aku belum polos loh. Nanti kena repeat lagi kayak member baru tuh ya. Sena, Baru pakai headgun. pangkatmu paling kecil, ayo tugasmu. Anjay. Tugasmu, ngomong makanya. Kau di mic di mood terus dia nih. Anjay. Oh. Jam kurang semua loh. Kalau aku sih ku beli hero tuh digituin. Ku beli hero. Iya. Beli kucing ham. Sena. Kayak mana aku beli ini, Inspect. Cok? Oh, Sena. Inspek Orangnya Sena. bapak kok sama aku ya. Pas lagu temenin kau lagi main Inspek mereka, inspek. Tugasmu itu pangkat paling rendah. Kalau nggak ada Kang J, kau lah. Enggak paling GG gitu. Enggak handphone orang, enggak HP orang, GG. Iya DC aja bentang HP awak Android. Suruh beli iPhone lagi. Nah, aku pakai boba 3 nah.
Nah, Forsam, aku sebagai kawan kau yang CS kau yang kental, aku pakai boba 3 pun. Boba 3 ya pakai. Pakai boba 3 lah Forsam, kau pun kentang kali. Beli cash bisa. Ini habis ke aku anjing. Bentar lagi ke polos. Aman, aku beli lagi kalau habis. Ready Imron? Ayah ulang tahun katanya, cashnya 29.000. Lebel. Hari Polos ya, jam- polos ya Kak Nogas katanya. Ya ampun, dipikirnya kita bocil apa bang? Kata orangnya. Dari zaman Katana baru berdiri nggak pernah yang ngasih cash. Wah, kau turnamen berapa kali orang Katana ini dapat cash semua, kau aja nggak pernah ikut turnamen Karena aku vakum loh. Ya, salah sendiri. Forsam, Ada kau mungkin. tahu ini mau Natalan, THN jangan lupa bilang. Ya, Natalan. Gak ada. Kau kira udah berapa tahun aku di Katana? Nggak pernah dapat tau lo. Ya kau nggak pernah login pas aku mau bagi-bagi cash, kau nggak pernah login. Ya salah kau lah. Iya, gini seharusnya Forsam jawabannya. Aku kan sering nonton live ayah bilang. Jarang. Nggak ngaruh. Gak harus ya. Iya, tiap hari lo. Aduh, kena spam. Hit. Wow, akhirnya. Malahan itu lo. Tapi Forsam, target aku Ada. main PB harus GM aku Forsam. Baru aku mau main lagi. Tunggu aku GM baru aku main lagi. Soalnya ada bintang penuh bunga itu mau aku ban. Wah, mana bisa lah. Mana bisa. Itu aku YouTuber ini mana bisa kamu ban-ban kau nih. Fail. All right, dari let's game move out. itu. Bisa. Dari game school cari ini ya, oke bos. Fire in the hole! Dari game school kemarin tuh berapa ya? Pindah ke Garena ya? Kena 600.000 ya? Gua ada, aku kena. Ada. Headshot. Gak ada biaya. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, sialan naik. Fire in the hole! Masuk leci. Alam udah bokong masuk lah. Karena aku tuh Gua lihat Wah, kok rata, oi. tetap masuknya ya. Batu ada itu ya, ada dua. Mission fail. Aku udah masuk dalam DC tadi. Let's go. Kelima. Ada C5 susah. As Avatar C5 juga. Fire in the hole! Ini pintar. Mati C-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Sorry ini RR. Fire in the hole! Astaga, goblok, bom sendiri. Tolong. Bisa-bisanya. Pasang lah, Mid. Anjay, kena bokong aku di mid. R ada. Tinggal satu musuhnya loh, pasang aja. Bomb has been planted. Bisanya mati bom sendiri lo aku. Oh, lempar kemana kau? Aceh. Aceh sana. Badarin aja, nggak usah kepala. Bang alam. Aku Mission success. Let's go. Paksa kayak itu paling bawah. Enggak, Sena. Fire in the hole! Hit. C-nya. Tapi ada C5. Fire in the Wah, hole! mati pula aku. Woi. Fire in the hole! C5 itu apa tuh? EC kosong. Berkamu. ah, Enggak dulu. gila ya. Cek dulu lah dari Andi. C kamar. Yang lompat tadi ya. Mission Oh, fail. lempar bom dari situ. Okay, let's go. Sorry, kita coba. Fire in the hole! C-nya hit. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! C5 SC-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! EC satu ah,
masuk. Di mana info Randi? B. Lagi ya. Randi gak. Info Randi di mana buatinya? Dua ya di jalur B. Mission fail. Walah. Okay, let's Barusan go. mati aku. Info itu loh, jadi saya bisa tahu di mana matinya. Fire in the hole! Apa di DC kayak apa di mana kayak. Fire in the hole! Fire in the hole! Gak ada bomnya Bang Alam. Di kamar dia di dalam. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! RR satu ya. Fire! Fire in the hole! Oh, mati. Ayo. Lawan kayak gini kok Mission kalah. fail. Ayo Sena, ganti senjata Sena, jangan pakai APC. Alright, let's move out. Gak bisa PC di sini. Iya, Sena. Mereka dua semua tuh. Udah hit lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah. Mid 2. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Bantu. Fire in the hole! Bohong. Fire in the hole! Mid lam. Kok alamat. Enemy spotted. Deketku ya satu. A point. Bang Alam side. Bomb has been planted. Aku hit satu. AC satu, belakang satu. Fire in the hole! Yang kejauhan. Step mulam. Mutar batu dia. Wih, semua ya. Hit semua ya. Semua itu. Aku mau nyawa belum banyak. Success. Tidak ada namamu. Okay, let's go. Kena nggak tuh? PC 5 ya. Fire in the hole! Kok kena aku ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Gak ada yang bantu ya. Bentar ya. Fire in the hole! Bantulah, oh ya ampun isinya, oi. Di belakang. Aku di belakang ya. Bentar yang bilang. Tolong. Sena lompat ke A soalnya. Ada punya C5 nggak? Pancing dong C5 dia batu. Mission fail. Maksudnya kayak mana? Alright, let's move Tapi out. ledakin sama C5 lagi. Oh, Tolatin lagi. Gaskin Sampa Super Bang. spam. Fire in the hole! Hit. Fire in the hole! 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 Apa dong? Oh, batu A1 ya, ya ampun, kena bokong gua tuh itu. Fire in the hole! Aku tinggal bokong. Sena kok malah dicari musuhnya Sena. Nih, Blue team balas. win. Kok cari musuh Sena? Balas. Yuk. Alah sih habis pula deh. Lepas aja PC itu nggak guna asli. Mm-mm. Ntar.
Kalau di map gede baru dia pakai. Tet. Teng. Bisa dual guys. Yuk. Aku ngadu ke Zeus lah habis nih lu. Tak beli cash. Ini orang Tak beliin cash. mau war dia mana dulu Zeus gak tuh. Bulat udah thank you ya udah nyawer ya. 2 3. Siku habis ya. Ah? Siku habis. Okay, let's go. Hanya tinggal ya. Bagi tinggal. Kok ayah tinggal? Fire in the hole! Baginya tinggal. Sekarang aku aja. Awas pam. Gaston Sample Super Bang. Waktu SC 1 lah, 2 SC itu loh. Alam nih lo. Oke. Tinggal lo bang alam. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu satu ya. Anjing. BC lah. BC lah. A Buat nembak point! aku. Ayo. Toe bang. Toe bang. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku hit. Mid jaga satu. Rasboy jangan situ Rasboy. Ayo kosong lo. Aku BC nih ya. Ini enggak. Fire in the hole! Lima lagi aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jebol. Ada bol. Dia mau kemana? Mana jebol? Alam lo tadi mati ya. Headshot. SC1 kelas SC. Affirmative. Langsung ke B1. Ke B1. Kayak kalian jauhan kau pakai ini, pindad. Cepat, langsung. Jangan jauh kali kau ngambil ancang-ancang ya. Udah. Jauh kali kau ambil ancang-ancang murahan, Ran. Oh ya, darahku hit lo. Ya dari jauh lah ancang-ancangnya. Nah, kayak gitu. Bisa sih. Udah deh soalnya. Kau nggak usah lihat tengah, lihat situ aja. Cari aja. Nah. Mau jalan. Yuk. Mission success. Let's go. Setelah aja abatinya bang alam. Fire in the hole! Fire in the hole! Setelah aja. Di letusin nggak tuh? Matu orang. Randi, kau di mana jaganya Randi? Enak kau di BC ini jaga kau nah. Iya. Fire in the hole! 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 Nice shot. Ya. BC lewat. BC lewat. Di mana?
Aceh. Orang hit. Apa ya, tahan aja. Anjing ya. Mission success. Okay, let's go. Kau di sini aja kau jaga Rana. Jadi kalau jebol di ini langsung kau bisa kau backup, ngerti nggak kau? Pasang nasi di sana. Lepas saya, Mita lepas. Go. Mana Sena? Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, sedikit banget itu. Nice. Las. 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 Nice. 3. Mission success. Kenapa nggak aku kepalain tadi? Oh, ini. Okay, let's go. Back. Kayak tadi Sena. BC. Banyak ke BC. Headshot. Udah mati 1. 2 BC ya. Fire in the hole! Nice. BC langsung lari Randi. Biar aku kepala di A ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Teman-teman hole! aja Randi, jadi Randi. Mantap aja kau situ. Bantu di SC, aku patroli aku. Ada yang saya bilang ya. Bangku ada tuh. Oke. Aceh ya, Las ya. Yuk, maju, bareng-bareng. Ngapain tinggal 1 kok kita diam semua. Maju, bareng. Mau pistol nggak tuh? Jaga RT pindah ke Mission success. Okay, let's go. Randi, kau BC aja, Ran. sebentar ya, pasang T5. Kau pasang C5, kau nggak jaga di situ untuk apa? Kan ada Bang Alam. Oh, Sena. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, seteng aja tuh. Fire in the Kau hole! maju. Nice shot. Mana rame, kasih tahu, oi. Fire in the hole! Aceh. Fire in the hole! Kasih lah kau. Baru BC1 anjir, kena aku. BC1. Nah, Randi, kau yang kekeran, itu lah. BC1 ya, masih ada BC ya. Nice. Satu lagi nggak tahu di mana. SC dong, jaga dong. Enemy spotted! BC, cepat Randi. mundur dia, mundur. Apa tuh Sena? Mundur, BC. SC Ran. Nah. Enak kau jangan lebih aja Ran. Dalam. Nah, di pintu B dulu. Pintu B. Pintu B. Nah, itu dia. Sip. Cekot nih sana. Tarik RR. Sena. Tarik RR deh. Senjata siap. Orangnya. Udah, selesai. Tarik RR aja Sena. Mati pada batu A nanti. Biarin aja. Gua saya cari musuhnya. Udah pas ini. Batu A sudah. Main-mainin aja. Batu A. Kayak di situ aja Ran. Batu A Ran. Limit. Limit.
Ke B dua-duanya, B dua-duanya. Lari. Orang di marah kece pula dia mati kalau nak bokong kau. Sekarang ada jauhan. Dibilang aja. Saat mati kau nanti dua malu, 2 1 mati. Dalamnya aja. Biarin dia situ. Nanti kosong dia. Anjir, kayak gitu doang deh lu bangke. Mission success. Alright, Kalian let's pakai move tadi out. yuk. Ran, DC lah, liatin kan. Takut SC tadi lu. Fire in the hole! Kok bomnya hanya satu ya? Malah pakai bom 2 lu, kenapa ya? Memang dimatiin dia ya? Ya. Fire in the hole! Habis Fire Kak. in the hole! Harusnya Fire in the hole! Nah, pula lu. Fire in the hole! Udah aman. Masuk mid. Lah. Baru kemana dia tadi ya? Headshot. Tadi aku loh dari tadi. Dan kau nggak ada guna kan kau pasang apa namanya itu? C4 kau nggak lihat lo. Eceran. Udah nih. Ini berapa? Saya satu ya. Eceran. Aduh, Randi. Aduh anjir. Sorry. Nah, C5 lu gak pas posisinya. Kalau mau cari C5 kau jangan kayak gini aja. Wah, kena nggak tuh anjing. Ngepet. Sorry. Orang mid itu. Manggil ayah, ya lihat ya. Ayah Siapa? lihat. Itu yang Sorry. nembak tuh. Nice. Blue team win. Kosong nggak dia? Mana sih dia? Kok off dia? Ya, gas. Pakai APC nggak apa-apa di sini. Yang mau pakai APC ya, Ran. Yang lain biar dual aja. Oke. Bisa main C5 ini dia ya, A-nya. Iya. Dia teror deh. Oke. Oke, berarti aku nih di A di A. Lo respon cepet aja. Oh. Sena ngomong kok Sena biar tahu kita di mana posisimu Sena. Sena. Ini pakai apa tuh ya? Keyboard apa tuh? Keyboard apa dia? Keyboard anak-anak kah? Keyboard yang dari air? Itu suara tekan tombol di keyboard apa sih namanya? Push to talk. Nggak usah push to talk. Capek. Itu mungkin. Gila nggak? Aku main BM sambil denger musik loh. Masih kedengeran step mereka loh. Sama aja kitanya. Semua ya. Dengar kita step kan? Tet. Kalau pakai musik ngantuk. Iya, pakai feeling aja lah main. Ini anjay. Level, enggak? Kelas. Tuh. Apa GM? Nggak mau kami join room kau GM? Cacat kau. Musuhnya pasang skema. Iya. Mau kemana dia? Kita datangin. Mau kemana kau Om? Mau skema apa kau pasang Om? Bek cemas kau dek. Oh, atur strategi orang tuh. Aku di sini, aku di situ kata dia. Reply. Selebel ya. Alright, let's move Jauh out. pula. Mobil bawah. JP1 ya. Aku kejang. Ngapain kau single tuh di JP Ran. Headshot.
JP ya. Chain headshot. JP Ran. Ada Rasbo ya? Keras boy, aman. Gak ada jang itu. Nggak. Ada satu tadi. Baik lagi deh kayaknya. Kan Sena ada di jang tuh, Ran. Nah, jadi kalau usah di jang lagi, bantu JP kek, apa JK kek, itulah Sena kan ada di situ. Nah, beliin aku quick change ya. Orang JK 2 masih 2 ya. Randi, itu jatah kau Randi. Kau pakai ini APC. JK 2. Masih ada. Saya maju, posam kanan. Wah, depan JK 2, depan JK. Udah di dalam gua tuh. Depan JK satu lagi. Kau kemana Randi? Matamu sepi. Asik, saham Aisyah cair bang, mantap, thank you Aisyah. Enggak. Aku udah di dalam loh, masih mati aku sama bom ya. Kena dia mantul, bomnya tembus pandang, anjay. Anjay. Ini dengar step deh ya. Cuk. Nggak ada stepnya perasaan tuh. Kok nggak dia bisa? Musik yang ada ya. Musik, nah. Anjing. Order musik gak nih? Katana selebel. Bomb has been planted. Nah, di akan. Ada step deh tadi. Ujung. Di ujung dia dong. Iya nggak gua cek dulu. Mission Ya. failed. All right, let's move out. Ini aku di mid. Oke. Wah, JK 1. Fire in the hole! Apa jaga di arame kali, Randi. Aku di mid loh. Sena udah di jang tuh aman itu. Ada Sena. Fire in the hole. Dua jang. Boleh. Randi pindah ke A Randi. Jangan dari situ Randi. Nah, itu dia Randi. Awas saya waiting ya. Masuk A ya. Aduh, alam. Nice. Udah mati. Nice. Aduh, Randi cepet. Kasih satu. Ambil kepala lah Randi. Kasih satu ya. Nice. Mid awas boleh. From ini guys. Orang JK tuh. Jalan aja midnya. Pindah Ran. Bareng-bareng aja kan. Ikuti situ cepat. Ya bentar ya. Jadi kalau dia masang nggak usah download step. Kalau dia masang baru dua bareng. Kayak tadi. Bomb has been planted. Bareng-bareng. Cepet Ran. Lihat ujung ya. Sama di luar udah. Cek masing-masing ini ya. Pas kasir. Fire in the hole. Fire in the hole! Ada di luar dia berarti. Di P1 dah. Di situ dia. Ngulang lagi situ, Kak. Ulang 2 kali, Dek. Oh, aku naik pangkat. Warnet ku disewa Aisyah sampai pagi, Bang. Mampus dah. Kok bisa disewa? Cair ya berarti. Menang slot apa, Aisyah? Anjing. Bomb defused. Warnet itu disewa enggak tuh? Aisyah setelah pergi. Iya, lebel. Mission success. Dapat kucing dari Aisyah. Okay, let's go. Lebel enggak tuh? Udah jaga mid. Ya udah. Aku di mid aja. Fire in the hole! Enggak masuk enggak itu bomku? Fire in the hole! Aneh sih ya. Enggak ada. Yang satu ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Yang dia. Biarin aja. Iya. Tahan mereka ya. Aku bantu A ya.
Ada dalam mid ini satu. Oh, nggak mati mid dua, dalam mid dua. Anjing, nggak mati. Dalam mid dua. Pas Randi, dari A-nya Randi. Ada dalam mid masuk. Nah, masuk satu kasir. Nggak lihat di mana dia pindah. Di kasir. Share deh rupanya, kira keluar. Sena, nggak usah maju Sena, mati ke orang dua itu. Nice. Kasir satu. Dari mid ya. Orang B gak dia? Ke B. Oh masih di A. Hit itu. Orang dua Pak, gak? di ujung dong. Pancing mas. Saya 500 bang. 5.600 Aisyah, anjay. Mission fail. Keren. Okay, let's go. Lama kali responku di JK ini. Headshot. Mati JK satu ya. Ikut war ya abisnya. Fire in the hole! Yuk. Fire in the Fire in hole. the hole! Wah anjir. Di mana? Satu ya. Satu. Fire in the hole. Hah? Jang ya Fire di in the jang. hole! Fire in the hole! Anjekanya hit dari itu hit bomb. Nice shot. Fire in the hole! Nice shot. JK. Dah selesai. Mission Mak success. datang di DS katana. Okay, let's go. Cair ya. Air. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in Itu the Bang hole! Azmi mana Aisyah mau nyalip juga bang. Wow. Nggak Asmi nggak login dia. Bisa kali cash. Nanti nanti. Aksi cek Dong, cash. Ya bagi-bagi di Headshot. Saham cair. Tawar malah ngobrol loh katana. Fire in the hole! Top up cash 20.000 langsung. Langsung, Aisyah, boleh. Berarti 20.000 berarti 200.000 cash ya. Iya, weh. Fire in the hole! Ya top up 1 juta. 100.000. 120 kan. Kalau top up 2 juta. Oh ya, udah bohong nggak tuh. Menahan ini. JK bisa dia, JK. Nice shot. Di mana? Fire in the hole! JP ya, JP. JK satu, bentar bang. JP lah. Jelas. Majuin, JP lah. JP truk, maju. Double Mati lah kill. dia, Om. Bang Asmi mana mau nyewer bang? Asmi nggak login. Mission success. Okay, let's go. Forsom gak disawer nih. Kalau nggak ada YouTube mau first time, anjay. Fire in the hole. JP, main B. JPJK masuk baik. Baru. JPJK. Boy, Fire in the hole! Affirmative. Affirmative. satu aja dia. Affirmative. JP 2. Headshot. Double Aduh, kill. kok gitu sih aku mainnya. Triple kill. Nice. Bisa loh di belakang aku loh, anjay. Mission success. Maka Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Di mana? Aduh, di Jang ya. Jang masuk mid. Ngapain pula kau ke situ Randi maju sok-sokan maju kau. Aku lempar bom doang. Kau jangan dorong aja ya. Ini rush boy, biar aku di kasih ini. Iya.
Itu emang submit lah tadi. Wah ampun, kulihat pun gak kutembak. Jadi satu anjing. Kulihat gak kutembak lu. Geram. Fire in the hole! Mati lo. Salam. Malam anjay. JP mas. Bisa depan JK. Depan JP. Depan JP. Fire in the hole! Maju ras bang. Alah maju nih. Ah, JP. Aduh gak kena. Astaga bang. Cepat makanya. Bang alam sorry. Ah. Bal dong. Mission success. Mati pula musiknya. Jadi mati aku tadi karena tembak. Anjay. Anjay. Kelas level. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Bisa rame nih. Di mana? Dinahan orang tuh ya. Ah iya. Biarin aja. Fire in the hole! Duh mid. Udah masuk belum ini ya? Belum ya. Balik. Kencang ya. Kau keluar kah kau Randy? Enggak ya situ ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Sebentar situ aja dia. Oh di JK dia anjay. JP 1. Oh mid satu, aduh anjing sakitnya mid itu. Mid satu naik RB. Cepat Sena. Naik RB dia. Naik RB. Waduh Sena malah main-main pisau dia. Tuh, gak kena. Ya. Mission Ya. failed. Kah? Gak usah. All right, let's move Gak out. sesuai ininya, gak sesuai tempatnya. Aku mau ngepas ke JK duluan dia nembak. Fire in the hole! Pulang ya guys. Fire in the hole! Mati Jang mati 1. Nice. JK dong Randy beda JK Randy satu Randy. Fire in the hole! Aku ya. Oh kau situ ya, yaudah ayo JP. Fire in the hole! Fire in the hole. Dijang itu mati Sena. Tahan aja ya. Waduh, nice Lam. Nice Randy. Main kok lewat. JP satu ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Hebat kali aukmu ya. Anjing ini. Depan JP pasti. Nice shot. Headshot. Depanku aku main dia aku bokongin. Mission success. All right, let's move out. Jang ku spam nih. Fire in the Isi hole! JK ya biar aku JP ya. Affirmative. Tutup lah. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Mid. Oke mati. Bisa nyala Fire in the hole. Ada Rush Boy? Fire in the hole. Masih di jang ya. Enemy spotted. Affirmative. Nembakin aku dong ya. Ngapain kau, cok. Blue team Apa win. kau? Cok. Beneran masuk mid. Cok. Yan, satu match lagi Yan ya, belum cing nih Yan. Yan. Dian.
Buton. Dian. Dian, Bang Dian, Bang Oe. Dian. Oe. Oi. 5K lagi dia. Heeh. Katanya bisa C5 dia mainnya ya. Iya, awas. Dalam. Di side bisa. Habis itu pintu A, pintu JK hati-hati. Lihatin. Pintu mid. Pintu mid. Okay, let's go. Kalau side boom itu ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! ujung ya. Fire in the hole! Headshot. Udah mati. B udah mati, B udah mati. Fire in the hole! Cover B, cover B, cover B. Ayo, ayo, ayo. Oh, nice. Bomb has JP, been JP, planted. Iya, 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 iya. Lihatin ini ya. Chain headshot. Dek. JK bisa loh, Sena. Gede ya. RB. Oh, baru mau ke pistolin. Slepeo. JP-nya di itu dia di kanan, di luar. Mission success. Nan luar. Okay, let's go. Yang kosong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lempar kemana, Om? Bomnya Om, sayang Om. Fire JP in the lorong, hole! JP lorong. Fire in the hole! Fire in the hole! Yuk, koper masuk, yuk. Fire in the hole! Headshot. Nah, yuk, masuk. Masuk lagi. Fire in the hole! Masuk lagi, dia di A semua. Affirmative. Di A. Pistolin lah, tidak satu musuhnya. Pasang lah. Pasang. Bomb has been planted. Oke guys, Anjay, mau yang pistolin nggak tuh? Slepeo. sedaku udah cantik loh. Mission Ya, biar success. masih pandai pakai bintang 2, Imron. Okay, let's go. Anjay, nggak mau kena pangkat. Kenapa? Kadang satu bintangnya ya. Anjay. Nggak bintang kejora kau. Maka woi. Sabar ya, Nek. Ini cing dulu ya, Nek. Habis itu bisa renam nanti. Di mana kau mati kau? Jangan lu maju biar dia habisin bomnya dulu. Fire in the hole! Di bawah ya. Di bawah sinar ini. Lah orang. Fire in the hole! Fire in the hole! JP lorong. Headshot. Aduh, set B satu. Set B. Tolong habis. Set B Fire in berarti. the hole! Fire in the hole! Set B sana. Nice, masuk B. Nice. LB. B bang alam. Gua dong. Oh, salam, panen. Pas JP ya bisa ya. JK. Best try. JK. Oh, nice try. Ya. Itu malah bang Sena yang dapat. Mission success. Satu aja kena aku. Gitu itu dek cemas kau dek. Back. Tuh aku nggak nge-skill loh. Bangsat. Penting menang lan. Fire in the hole! Fire in the hole! Asbom Sena. Fire in the hole! Fire in the hole! Angga sama side. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain Ya, headshot. masuk B. Ya masuk nih. Jam satu arlok. Anjing. Pasang mid, pasang A. Di mid dia. Bomb has been planted. Pasang A. JK las. Stick together!
Awas bisa mid ya. Imron. Imron mid mon. Kau ngapain situ? Itu kan ada Bang Alam di situ. Mid. RB. RB. Bum di A kan? Dia bom dia di RB dia. Turun. Alam dari kanan mulam RB. Alam bukannya dari RB tadi. Enggak, turun JK dia. Belakangmu. Orang si Alam itu loh. Takut dia mati. Anjay. Mission success. Lebel. Okay, let's go. Kayaknya di tangga besar sama di itu ya, di side. Iya. Mati terus yang di-set sama aku tuh. Orang dua dari kematiin ini pecah-pecah palanya anjay. Fire in the hole! Mau kemana om? Fire in the hole! Oh main asap dulu dia, oke. Fire in the hole! Aku ladenin ke main asap ya. Fire in the hole! Fire in the hole! CP mati satu. Hah? CP masuk ya. DRB, aduh anjing kenapa kok aku DRB, nice. Pasang aja. Arok satu, arok. Arok, nice, pasang aja. Nice, pasang di A, bom di A. Bom arok ya B. Atau di D. Bomb has been planted. Nice, nggak tahu bomnya di mana, sama-sama masang mereka. Lebel. Nggak tahu, nggak jelas. Success. Okay, let's go. Oh Bang Alam nonton live saya ya. Ya tapi kan delay, nggak bisa kayak gitu, susah. Ya juga. Delay dia nggak bisa tahu, kita nggak tahu. Info udah bocor. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjay. Jadi lorong ras boy. Fire in the hole! Nah, bung diri ya, pasang ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Cover raya, bung diri. B point! Bomb has been planted. Affirmative. Gede tuh. Oh kena aku nggak tuh, mid rame. Nice. Aduh, Arok. Aduh, kau kemana Randi? Mau itu dulu tadi. Diam. Mungkin banget. Nah, naik dia. Wow. Iya, oke. Menempel mereka kayak bangku anjas. Mission success. Pikirnya kantor pos apa ya? Nempel kayak gitu, anjay, kelas level. RB mana? RB itu di ini di Luspil. Sialan nggak tahu RB nggak tuh. Kayak dia orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah! Arok. Itu. Anjing bisa ya aku dimokong. Arok. RB. Itu di jam Arok RB ya. Fire in the hole! Anjay. RB. Pas. JK. Jadi kan RB dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Arok. Pindah ke Arok ya. Bisa ini, limit kok. Dah, main aja. Bomb Oke, nice team. RB rantai apa ada? Rantai Rantai babi. Anjay. Rantai babi dia pakai. Dia mau ikut gak Yan? Bentar kami play lagi kah? Mana bang nih? Ayo bang lagi bang. Udah thank you deh tuh ya buka slot dah. Belum. Next bang. Buka slot ya. Kok Ras Boy? Lagi nih. Oh TY, thank you. Aku nggak ada. Bang Alam. Oh. Bang ngomong Bang Alam.
Bola berapa ini kita? 55. Oh, bentar ya, aku ganti PC. Bentar ya. Ada. Ganti PC bentar. Halo. Hah? Orang berapa lagi yang mau war? Pasang musik ya, sepi kali pun kayaknya. Ah, ini sialan nah dia. Anjay, denger musik nyanyi karaoke dia bilang. Bangke gila kolamnya. Ini bisa kau DS, Ram? Halo. Ah, itu bisa kau DS. Apalagi alasan kau? Dari suaranya juga. Nah? Ayah, kalau DS jangan nirupin musik ya. Kenapa? Bagus lah kau ya. Oh. Kan? Kenapa buat ini musik? Caranya kau klik sebelah kanan robot itu, kau mute, ada mute itu untuk kau sendiri, berarti nggak? Coba klik robotnya itu sebelah kanan, mau sebelah kanan. Habis itu, Aisyah kata 100.000 nggak tuh aja, selewel. Jadi kau klik sebelah kanan robot itu, ada tulisan mute, nah kau mute, nah mute diem dia. Kalau ayah nggak pakai musik minus. Ada nggak 66? Boy? Kan pada apa ya? Lah? Satu ganti PC. Siapa? Dian, ada nih, Robert ada, Alam ada. Sena ada, cari 66. Bentar ya. Kau ngapain lagi kau bentar-bentar? Ganti PC tadi lo. Katana katanya, anjay. Naon. 55. Masih nggak? Bang Alam masih nggak ada Yuk. bedanya? Halo. Ada bang? Ini. Nanti Bang Alam. Sini. Ada yang mantengin kita ya, sini. Ada Bang Alam, ada. Masuk. Putus. Sini, 55 kita ya. 55 per 66 nih. Kau mau ikut Dayan? Lo ikut. Ya cepet. Anggota baru itu ya. Siapa? Oh iya dia yang kenalin ini dulu Koyan. Siapa satu lagi kita nih? Aku kan itu. Apa ini? Polosan kah? Iya. Oke. Iya polos, yuk. Nih. Mana Bang Aisyah tadi? Aku nungguin quick check nih. Ayo 66. OTW. Ini kah? Lanjut dulu guys. Aku jam 4 udah nih ya. Boleh kan? Boleh. Area, aku slot 2 area. Ke JP aku. Oh. Oke, nice. Mau minta duit sama Deus. Guys, Ayo Rani. lagi login ya? Bentar. Loading. Sama kali. Ayo. Sena, maka paling rendah biasa. Inspe. Yo, mampus kau kan. Beli gocar makanya. Udah resiko itu siapa maka paling rendah di katana itu ya bagian inspe. Kejam. Biasanya Kang Jai itu. Kang Jai tahu dia. Aku kena bully terus kayak. Dia malam dia mainnya. Aku pakai medkit nih. Sorry. Anjas. Imron, lama kali. Ya, bentar. Ini warnanya e-sport yang paling cacat. Jadi setting dulu. Mana sih? Udah aman nih. Wah, nge-lag gak tuh? Menang nggak tadi?
Iyalah, nggak bantah lah. Oh, anjay. Nanti moodnya lagi bagus hari ini bang. Ya. Kemana? Ada lawannya ya. Oke, ada. Dia tadi ngomong di lobi, katana kata itu. Ya udah, yuk sini. Ladenin. Iya, mana katana nggak tuh? Disinggung lah orang katana. Anjay, rebel. Asik alam. Ini Alam. Kalau war itu ayah sudah dengar musik. Nah, kayak feeling. Alam, ngomong kau. Dari kemarin benci kali aku lihat dia dulu. Suruh DS berjuta-juta kali aku bilang. Alam DS, Alam DS, Alam DS. Oh DS nih orang. Iya, ada pramukanya lagi. Takut. Enggak, lawan. Aman. Nggak takut. Aman, ini ada cheat kita aman, si Rasboy cheat aman. Nicknya beda sendiri, level. Udah berapa kali lewat jam 12 malam gak di-kick tuh? Oh iya, dah aku kick lah kau. Astaga. Nggak cen-cen kau. Oh, pepe lah. Oh, nggak bisa nge-kick di server clan, anjas. Aisyah monitor bang, OTW. Oke, sini Aisyah, sini. War kita Aisyah. Ya, tanain tuh Rasboy CN, aku quick change. Anjay, iya, bagi-bagi lah ini. Aisyah banyak yang minta bagi-bagi loh. Anjay. Bagi-bagi lah buat CN, gak ada aku. Kira bisa dipalar, Cok. Udah pala. Kapan nyuruh? Bilang Imron, kalau- Imron, mau pindah slot Imron? Kita di B aja. Apa? Pindah slot. Kau JP aja JK ya. Oke deh. Komedian deh JP. Tapi bagusnya Rasboy tadi itu di GP ya. Enggak, dual nggak cocok di JP dual kau ini pun. Kalau bilang dua nggak cocok nih, bos. Gua sih lihat kamu ya. Iya. Nah, Nah, bentar aku pakai Paham. SC ya. Nah, inilah ini kalau SC cocok dimanapun berada. Anjas, rebel. setelah selesai nanti. Sena, kembali. inspek Sena jangan lupa. Kenapa nih nyangkut aku? Nah, aku kick ya. Nah, masuk lagi. Oke. Yo, yang nonton jangan lupa di like ya, di subscribe, di share, di komen. Boleh disawer-sawer kalau ada rezeki yang lebih. Anjas. Mantap musiknya Udah, Alam. ini buat- Aman nggak Sena? Sena belum ada kode. Hah? Sena? Aman katanya ya. Oh, ngomong lah. Ini tahun bentar lagi tahun 2023. Nggak zaman lagi chatting. Chat-chat itu nggak zaman. Udah ngomong deh tadi ya. tapi Mana? nggak dengar. Nggak ada. Suara. Gara-gara suaranya musik ikut- ayah ini, gara-gara musik ayah. Anjas, sudah aku kecilin dikit ah. Suaranya bikin sakne ya. Sakne Aman gitu. Ya aman gitu. 20 aja. Dia nyaringnya lagunya ini. Ngantuk aku. Kecilin. Kalian boleh kalian mood. Kalau aku nggak aku mood. Tetap aku pakai musik. Karena aku lagi live kan. Sudah. Aku akhirnya. tetap- Wih, topeng, woi, topeng. Aku tetap pakai musik guys. Heeh. Habis lagunya ya. Mana habis? Kau habis dengan lagu ini. Tetet. Mana musik kayak gini? Anjay kau. Tak ada loh. Sudah aman. Mana nih nggak mau ready mereka? Kalau nggak kau JK, aku JP Ran. Pilih mana kau? Aku di best. Anjing. Bangsat. Di base gak ada orang. Ngapain kau di base kau? Anjay. Aku JK deh. Aku JP ya pakai. Yo, makasih yang udah nonton ya. Ini musuh kami yang nonton ya. Jangan lupa di subscribe ya abang-abang yang ganteng-ganteng. Ya enggak? Ya. Have fun aja bang, have fun. Okay, let's go. Kami nggak jago-jago amat sih. Fire in the hole! Masih dia udah maju pula dia lah. Uncover lah. Jangan ada loh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Masih di depan JP ya. Iya, sabar.
JP 3 itu. Alah, JP satu tank. Iya. JP tank satu. Randi ngapain ngop situ Randi? JP tank. Iya, sama. Udah masuk satu. Last boy. Satu udah masuk lorong. Kolong. Nice. JP. Mati. JP lagi. JP lorong. JP lorong sana. RB 1. Nice. JP lorong. Nice shot. Nggak ada ya? JK side. Anjay, bisa di side dia. JK dong ya. Kayak aduh infonya. Mission Aduh, success. Sorry. Back. Cemas dah, Bek. Dah kau JK lah, Ran. Kau JP, Ran. Fire in the hole! Kemudian. Bentar ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini depan JP. Itu dia. Fire in the hole. Wah, kena aku anjing. JK satu luar. Aku tarik ya bang. Lihat. Tarik lah. JK, Randi, langsung sap. Nice. Itu nice. Jang, awas, Sena. Orang depan JK tuh. JK udah masuk. JK udah masuk depan JK satu. Nice. JP last. JP. Man. Gak ada JP. Hah? Gak ada. Jelas. Gak jelas info ya. JK gak aman. Kan tanya. Gimana dia jadi? Ngumpet dia. Dia ngumpet itu di tong-tong itu lu. Markas paling. Iya ngumpet dia. Harus cari-cari ngumpet ya. Di ujung JP coba cek. Ujung JP di base dia. Oh ini dia anjay Sena. Dibacok nggak tuh? Oh AFK. AFK dia anjay. Nyari All right, let's move out. Tet. Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Nice shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, kena AWP lagi aku. Di mana kan? Kencing. Di best. Diaman di. Markas. Coba lihat. Maju Ran. Ayo udah maju nih. Orang Arami dong. Balik. Jang sama lapangan. Mid satu ya. Tadi jatah aku di mid Randi, jangan kau tembak Randi. Kabur pula di anjing hit itu. Aduh mati Randi, anjing. Mid Randi. Pada mas dari itu. Hit itu midnya. Hit banget di dalam mid itu bisa. Aku tembak dah mas. Oh jadi jalan. Ngapain lagi bawa Aran, udah kosong di A malah kau. Orang B. Tahu di Ramadan. Oh di JP. JP dong. Nah, hit satu ya, harus bisa JK. Masa kali keras boy ini. Pokok JP. Besok pala ya. Bomb has been planted. At balik ya. Keluar dia. Di luar. Keluar ya. Oh di situ. 120 darahnya anjing. Mana Sena kau nggak kau lihat? Sena. Oh Sena. Pelanggaran Sena ya. Fire in the hole. Babi Sena. Fire in the hole! 120 darahnya itu. Oh. Santai. Depan JK satu. Dah. Dari kaget ada depan JK itu. Bangke. Depan JK. Fire in the hole. JP yang Cek kanan Ran. Ya pura. Depan JK. Angkut kaki aku. Fire in the hole! Ya kau kok main kayak gitu mainnya? Fire in the hole! DK. astaga. Kita semua tuh.
JK. Yan. JK robot. Kiri ya, belakang. Aduh, di bawahku anjing. Terus ya. Aduh, kena. Aduh. Sabar. Selesai sama Bang Alam tuh ya. Lawan aja itu lawan. Lawan WP-nya. Oh, mate. Oh nggak jadi selesai sama Bang Alam. Mission fail. Maaf bang, aku udah cek tadi ya, nggak apa-apa. Si Sena ini loh, bukan kalian aku marahin, kalian nggak salah. Si Sena yang salah. Wah, dapat JK dua, sakit kali loh. Tiga deh ini, dapat JK. Orang JK, turun mid. Apa? Arlo satu. Arlo satu ya. Arlo satu, nice. Orang JP bisa. Itu AWP Marcus ya. Ya. Di JP, AWP. Orang B, JK. Fire in the hole. Monster nembak mana dia ini monster. JK lagi. JP. AWP itu JP. JP best. Nah, udah mati, sisanya nggak tahu di mana. Kalau tebak-tebak lah. Kalau tebak-tebak kan. Balik. Cek A deh. Apa lah di pisau kayak tai. Itu lah nih. Babi aja. Dia autis ya. Jaga. Sakit Mati dong. Side. Cepat lagi. Side. Ya ampun malah. Masa dia itu masa step lagi susah. Gak usah pakai typing. Pakai feeling aja. JK-nya robot itu dia. Mission success. Iya sakit kali, oi. All right, let's move out. Ulang lagi kalau ya. Ulang lagi deh. Nice shot. Cuk ya Bang. Cuk ya. Fire in the hole. Wow, di base gak tuh? Di base, anjing. JP-nya sekarat tuh. Enemy spotted. Oh mati udah. Udah, boy. Off JK lagi, balik ke JK lah. Off stong. Nice itu. JK kan? AWP JK. Nice. Sisa A di batu A. Nice. Minus aku jadi bangsat. Animenya lagi bagus. Semangat ayah. CM ABC kita anjay Miko. Salah. Okay, let's go. Bangsat sakit kali senjata itu. Fire in the hole. Wow, ini orang coba aku lihat dulu. Recoilnya. JK. Pindah. Pindah dong, bantu JK dong. JK biarin. Cepat bukuin. Dijang satu. Aduh, Bang Eka. JK. RT. LB bawah, depanmu. Aduh, my bad. Nice, orang B. Tadi bukannya tuh. Fire in the hole. Oh, ganti. Itu Unlock ya? Di mana Yan? Mana? dia. Ya, dia Bang. Ada dekat lam. Bomb has been planted. Oh, tinggal 2, sudah 1. Beri Bang Alam. Kelas apa? Kelas Mission minus ini. fail. 37 nggak aku. Okay, let's go. Bangke. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. 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 Di mana mati Sena? Buka JK tuh. Enggak, JK aman. Di mana Sena?
Ada JK 1 nih. Markas 1. Kabur dia. Biarin aja lah. Satu lagi kok. Markas 1 ya, AWP. Nice shot. Biarin aja. Anjing itu. Sakit kali lo tembak-tembakan itu. Maka sakit kan? Depan JP, depan JP, depan JP. Satu di atas Suzuki. Nice. Blue team Minus aku, win. bangsat. Ya ya lah Bang Dian. Ah, si Sena nggak beres. Ah, C4 skip. Kok kayak mana Sena kau? C4 skip tuh nggak boleh Sena. Waduh. Anjing Sena. Aduh. Nggak tahu jangan WM anjay. Gila gak itu Nam? Kami tahunya RR kan sana. Ah, Russian Blue Tiger Max. Bang, nggak usah polos aja gimana? Ya, anjay. Ah, pakai Max dia loh. Itu masih topeng. C4 speed. Anjing emang. C4 speed. Leset. C4 speed. Arrow. Arrow. Arrow nggak tuh? Ah, si Sena emang ini. Bisa-bisa ya kau. Sen. Combat match-nya apa? Yang mana tadi ya? Yang 120 tadi lupa aku. B1. Bintang satunya. Topeng. Hah? Gitu. Kabar dong ya. Mana? Topeng, medkit siapa? Apa tuh? Siapa tuh yang ngomong barusan? Sama ya. Apa? Oh, kami lagi war, Gus. Mohon maaf, Gus. Lahir dan batin. Maaf ya. Kamu kadang-kadang. Kamu anak katana enggak, Gus? Bukan, ya anak kadang-kadang dia. Kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang. Anjay, kadang-kadang nama kalian. Ya, Wargus, katanya ya. Wargus. Wargus. Terus? Lah. Kagak ada carian. Lah, masa nggak ada yang ada tuh pindahkan dulu ke kanan. Iya. Nanti masuk lagi ke kadang-kadang. Dia ini loh, dia CM loh. Jangan kalian ganggu loh, bahaya. CM nggak tuh? Kadang-kadang nggak tuh. Ya, udah semua. Ayo. Kau Sena. Ini langsung. Oh iya, Anjay. ready. Oh, pindah slot lagi dah tuh. Iya dong. Saya pindah loh kita. Gue langsung cepat ke JP. Pojokan. Leh. Manis sekali lo kok. Enggak, manis sekali lo kopiku lo. Okay, let's go. Bisa. Semanis saya lah. Anjay, kelas level. Fire in the hole! Wow, kena nggak tuh? JP jauh satu. Fire in the hole! Aduh, pendeka dulu. Ya, aduh, nggak ada yang kena. Astaga, nggak ada yang kena. Lupa reload lo, astaga. JP ada lam. Tong. Aduh, nggak mati tuh tongnya. Ya elah, rata cocok. Mission Lupa failed. reload, bangsa. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ngapain kayak itu kenapa? Anda tanya sama kau. Sorry ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena bokong aku. JP ada JP satu. Wah, untuk situ dia. Nggak cocok nih pakai ini. Baru kan aku tembak itu. JP base ada ya? JP base ada ya? JP base.
Ada JP belakangmu. Waduh. Dari pisau dari pisau. Ya. Bebas. Okay, let's go. Colek. Kemana aja maunya? Free. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, jangnya liatin lah. Fire in the hole! Headshot. Ada AWP situ, makanya takut mereka lihat jang itu loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Di B kolong ada itu. Di kolong. Ya. Anjir, semua dong AWP-nya. Fire in the hole! Tapi artinya dari itu. Kita masuk ya. A point! Kita masuk ya. Anjing nggak kena JP lorong, anjing JP lorong hit. Bangsat, jangan dicari, mati rata. Jangan dicari. Sena, Beb, mati. Pecah kepala. Oh, CRB. Mati kan? Baru aku bilang, jangan dicari. Belakangmu, Beb. Belakangmu, Beb. Kan udah bilang jangan dicari, mate. Malah Bang Dian yang mati. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena bokong lagi aku ada di JP itu dia. Anjing. Fire in the hole! JP 1 ya. Ada di ujung. Ujung ada JP ujung. Aduh, mati dia. Arlock ada, awas. JP ujung ada 1, Randy. Untung hidup kau. JK 1. Enggak teman-teman. Orang A dia lah. Has been planted. RB. LBRB. Anjay, minus 1, bangsat. Mission Oke success. guys, asik Alright, musiknya let's move guys. out. Bokong terus aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kau mau lari kemana, Fire in Om? the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada RB 1 ya. Fire in the hole! Masuk dalam, masuk dalam. Fire in the hole! Masuk. Ada lam, lorong lam, 1 lam, AWP lam, lorong lam. Aduh, RB 1, lorong 1. Ada masuk. RB ada. Udah mati ya. Bomb has been planted. Lorong mati, lorong. Malah JK. Arlock. Jangan lawan. Udah plan. Udah plan. Kirimu Sena. Sakit lu. Dua di lorong. Satu lagi di lorong. Fire in the hole! Tahan aja. Fire in the hole! Ih, karet. Nice. Isinya itu bom. Kampret. Nunduk aja, nunduk. Udah kelihatan itu. Dekat. Pistol ini, balesin saya pistol. Bomb exploded. Di minusnya aku. Mission Bokong terus success. aku loh. Anjay. Okay. Bokong di mana sih? Tapi aku pasti kena bokong terus matinya. Di mana? Di JP. Fire in the hole! Fire in the hole! Weh, midnya liatin lah. Fire in the hole! Anjing gua bokong kayak gitu. Fire Ada in the WP hole! malas nengokin. Ada WP di situ. Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau mau lewat situ dari JK bang. Bisa WP dari tadi 2 kali. Wow, kena nggak itu para Sena itu. Fire in the hole! Oh, di sini ada di situ. Wow, langsung AS lu dia pemukanya lu, Pen. Ayo aku Mission temenin ke A, ayo. fail. Mati 1 nama aku bangsat. Okay, let's go. A point! Udah berdua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Headshot. Fire in the hole! Mana mati kau? Fire in the hole! Di arah. Di jasa. Fire in the hole! Masuk, plan. Aim point! Chain Fire in the hole! headshot. Has been planted. Orang JK nih. Selamat datang di DS kata. Aku mau kill, sorry ya. Triple kill. Udah Aku minus aku. Jing. nanti cari ya. Mission Aku mau kill minus. Mohon maaf. Kenapa lu bilang maaf? Aku mau Alright, kill. let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! PHS. Fire in the hole! Jago ini ya. Kamu kayak itu. Dia langsung nembak ya, Fire in the hole! Hah? Langsung nembak gitu, langsung nembak. Wow. Pramukanya ya. Perbukannya nembak gitu dia. Ada tadi bang lihat. Waduh, RB 1. Kita pergi ya. Ada RB. Oh tuh habis telurnya. Ada di sini benar ya, ada di sini benar ya. Mission failed. Menang ya. Yuk, tahan. Okay, let's go. Gila tuh pramukanya bangsat. Lari lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Baru mbak Elsa. Seharusnya habis ya. Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Sakit kali lu, luarnya lu. Fire in the hole! Ada tembus lu. Aduh, kok malah lagi lawan. Pindah ke arah pasang plan. RB. Jaga bawa jalan. Ini Rian. Iya plan aja. Bomb has been Ada di planted. atas. Fire in the hole! Nice. Sakit. Jangan bikin pramukanya nih. Fire in the hole! Nice. Red team win. Siapa yang mau ikut war? Udah login tuh ya. Baru login bang. Walah. Ya, teman-teman masih kita. Lekan. Oke. Anjay. Reload. Ya, Cena, silakan reload. Thank you Aisyah. Wah, dia udah makan pula si Alam. Udah cari berapa kita nih? 5 berarti ya. Siapa satu lagi nih? Si Cena reload. Pengalaman main. Nawarin makan. Wah, bah. Yuk, sini. Sambil makan gak tuh Bang Alam? Ayo sini. Mencet dong katanya. Kalian pemanasan dulu ya, berarti ya? Halo Bandung. Tuh. Bang Aisyah lagi beliin cash untuk aku ya. Kenapa? Lagi beliin cash untuk aku dia. Anjas, kelas level. Oh, pakai rally dia gak mau turun inspek. Anjing, dia pakai bintang 1 gak kau Lam, turun inspek Lam. Gak mau dia Alam. Mampus kau Lam. Inspek Lam. Back cemas kau deh. Si Alam bos ya, back cemas kau deh, back. Tahu pula deh back. Alam inspek Lam. Sambil makan biar aku aja ya. Asyik. Biar aku aja Bang. Ambil. Bang Blade Latin 9 apa tuh ya? Nggak tahu ya, kau lah coba apa menurutmu, polos apa enggak itu? Oke, polos. Kan. Oh, sudah ya. Ada bintang 1-nya lo, pakai yang let call ya kan? Aneh, Ras Boy. Apa ya? Ras ready lah.
Ah, mamnya ini terus bosen ya. Dan Masih war bang. War, kalian pemanasannya dulu. Oke bang, baru. Boleh lah kau nih ya. Kau sewa warnet ya. Makasih ya, lah kawan aku ya. Let's move out. Menang slot aku, woy. Fire in the hole! aku ke DP guys. bang, bohong batu dulu tuh bang. Wah anjing, sama aku di sini. Fire in the Jang dong, hole! jang dong. Jagain jang dong. Reality, Affirmative. gimana mati? Ya. Di JP ya, JP truck. Headshot. Masih ada JP pendek itu. Gua ada ya. Anjing reality. JP udah masuk ya? Fire in the JP hole! masuk Rasboy, JP Rasboy, depanmu Rasboy. Nice. JP satu lagi. Ciao. JP. Oke guys. JP ujung. Chain headshot. Nice, yuk. Jai. Mission success. All right, let's move out. Kenapa ya tuh jadi kayak gitu cek ya? Fire in the hole! Makro chat itu. Bek, cemas kau dek. Fire in the hole! Mana kau Randi, mati Randi? JP ya JP. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Aman Yan, JP Yan. Fire in the hole! JP las, JP. Fire in the hole! JP las, cepat. Bantu kalian. Kelas. Buat gua ya. JP las. Yolo. Tawar kan? Ntar dia. Nice lam. JK, JP. Dinos bang, wak, udah nonton ya. Makasih ya udah nonton ya. Success. Jangan lupa di All subscribe ya. right, let's move out. Fire in the hole! Aduh, JK 1 anjing. Kaget aku. JK 1. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Smith lam. Randi, baliklah Randi. A1 masuk. A1 ya. Affirmative. Orang A. Fire in the hole. Ada tuh masuk, di pintu A. Nice. Alas, nice. Back, cemas kau dek. Back. Mission Jadi success. DP kan. Dia duluan loh tadi lo. Kan dia loncat kan back tadi kan. Anjay, back. Fire in the hole! Oh nyekin back ya. Headshot. Fire in the hole! Back. JK. Aman JK. Alok satu. Aduh, JK 1, alok 1. JK 2. Fire in the hole! Anjing, kaget aku. Fire in the hole! Udah masuk tuh Yan. Udah masuk RB awas ya. Oh iya masuk nih. Masuk RB awas, transpol. Diset dia. Aduh, JK 1. Aduh lupa. Di set. Aduh, B. Di set. Mana gua? Di set ada tuh. Masih ada. RB sana. RB rame. Dari A dari itu bang. Oh dari A. Randi, kau bantu aku di JK. Siapa yang JK bantu aku? Kau aja Ran, biar dia di sini aja di JP. Failed. Okay, let's go. Oke deh. Ngapain 2 di JP? JK ini yang perlu 2. Darah boy kok. Aduh, JK 2. Randi. Darah boy ya. JK lah, Randi. Arlok awas, robokong. Fire in the hole! JK Randi dibilangin kau ngeyel ya Randi dulu. Depan JP itu rame. Di side, di base. Satu. Makas coy. Depan JP tuh, depan JK. Nah, reality jaga situ aja, reality. Situ aja jaga lo. Nice.
Lasak kali Ran ini loh. Kok masa dia di RB Ran? Enak banget. Nah, keluar kau, nah keluar situ, nah. JK masih. Fire in the hole! Langsung nak bom kau reality. Fire in the hole! Nah, matikan. Affirmative. Langsung senjata. Tembak-tembak Iran. Udah, itu. Biar takut. Udah di A1. Cek. JP1. Mid Ausran, mid run. Aduh, kena. Udah masuk DJK itu. Oh, shit ya. FP udah masuk dah. Pecah. Mission failed. Mata awak ikut. Okay, let's go. Hebat kali JK-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot. JP-an ya. Ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Enemy spotted. Sakit dualnya. JP clear ya. Seorang A ya Ran. Mundur aja Ran. Nah, A. Affirmative. Ran, Rame Kak. di aja Ran. Ran bantu Aran. Nice. Satu lagi, ada lagi tuh. Biar Raya single di B. Fire in the hole! 8 point. Jangan maju Randi. Lawan bang. Berani aja bang. Mati. Bantu aja Ran. Jadi Sampai lagi ke JK. Woi, mutar kayaknya dia tuh. Kembali markasnya. Balik dia balik. Paling JK ini. Chain JP headshot. satu. Nice shot. Pos bagus biasanya JP ini. asa aja Ran. Affirmative. JK, Aduh, aku main pistol pula, goblok. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dari jangnya ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP rame gak tuh, Yan? di luar dia. Headshot. Ya. Enemy spotted. Dari jangnya, dari jang. Wah, Jang, anjing, nak muka aku di Jang. Dari jang. JP1. Lam, aduh, alam mati nak bokong dia. JK, pas boy. Balikan. JK aman. Balikan. Wah, mati hitaranya. Bantu A1 dong. Mati JP1. Karat itu. JPJK bisa nih. Ada JK. Wow, JK. JK keluar. B. Tuh hitaranya. RB ada dekat. Kiri. Pas kiri. Bomb has been planted. Pasang. Tuh di JK dia. Udah JK di dalam aja ya. Udah kena dari jang. Ya wes. Mission fail. All right, let's move out. Kok bomnya satu ya? Memang satu ya kalau luar ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kau salah kok Yan pakai kotak-kotak di JP susah. Fire in the hole. Fire in the hole!
Dia main kucing-kucingan aku down orang ini. Wah, nyangkut pula aku di tong itu. Anjing. Nyangkut aku di tong itu. Dua JP itu. JP masuk satu Lam. Nice shot. Masuk satu. JP masuk. Lam. Dua di long. Nice. Nice. Satu lagi. JP awas, JP satu lagi. Masuk JP lorong. Alam, JP, bawa pulang. Si Alam. Enggak tahu JP enggak dia. Mati dia RB. Bomb has been planted. Alam enggak tahu JP loh. Itu loh JP loh, namanya loh. Yang lemparin bom itu. Nah, itu JP namanya Alam. Enggak mati. Pokoknya. Nah, 2000 berapa? Woi. Lah. Aduh, 4 sama lagi. Mission failed. All right, let's move out. JP jangan maju lah. Iya. Langsung maju lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Yes, yes. Bilangan Fire in ya. the hole! Fire in the hole! Fire in the Mundur hole. mayat, JP ya. Enemy spotted! Jang hit. Affirmative. Nice shot. Fire in the hole! Ini kena jepit kita nih, Bat. Oh. Fire in the hole! Betul aja kan, jalan di kita. Affirmative. Bersih banyak mayat, ya kalau memang kamu di situ. Fire in the hole! Satu, kalau dua musuhnya. Maju orang boy. Di jang tuh kayaknya tuh. Lihat lalu, Ya, Fire in the hole. lagi ya, gue. Fire in the hole. Mau lari kemana? Blue Dek. team win. Ya. Nih. Habis kan bom dualku? Ya. Hah? Masih ada bom dualku. Kok cuma satu bomnya? Emang satu kan bom? Kalau war? Dua ya. Dua? Aku 2. Iya, ngor. Ya, reload dulu. Reload dulu ya. Ngebak itu. Bangsat. Ini dulu lagi nyala. Udah keluar dulu Nobunaga. Bentar. Lambat. Anjing. Kena laki-laki ya. Kemarin ya laki-laki yang menang. Oke. Lerem. Guna baru lagi. Iya, baru mulai laki-laki aku. Dasar. Gak tahu diri ya. Oke. Serius aja aku dimaki-maki loh. Gak pernah loh. Cuma si dia dulu yang maki-maki aku orang ajar lihat. Hai, Lemel. Kalian jangan salah paham. Kalau mau lama tuh mantan sarap juga itu. Ya. Main-main. Sempat pengen ya berapa minggu ya? Sebulan ada. Lebih 3 bulan kan. Gila. Pengkhianat. Kau tuh yang Gustamar. Sama Dia Agustus, bangsat kamu. udah balik. Kau buat klan gua anjing. Apa kadang-kadang klan apa itu? Kamu Gus terlalu kamu bikin klan lagi. Acuy pula diajaknya loh. Dia maling acuy ya ampun. Nggak ada otak. Kemarin Aci kagak punya temen ya. Masalahnya. Nggak ada. Itu banyak kemarin ya. Sorry, Kemarin pada sepi kan kata anak Aci login. Aduh penuh. Kalian lihat loh, yang termasuk agak setia sini, yang paling maksudnya yang sering login ya, si Asmi itu loh. Ini running ya nih ya. Asmi juga Kau kan- cara di kadang-kadang. Kau kan ini. Kalian nggak tahu aja padahal Bang Asma bikin klan. Enggak deh. Lu. Enggak. Ayo nggak tahu aja. Iya, katana samurai namanya. Aja kata murah. Penuh Penuh. anu sama apa? Katana namanya. Ya, gas. Oh ya anti katana. Aja, Anti katana kemarin bisa. Tunggu. Kesel satu. Kita jaga katana dia. Nah, kan hilang kan bom 2 laku kan? Pantes. Yuk, gas. Aduh, hilang 1.
Surya Kurnia absen dari Clan Erat. Oke Surya, thank you udah subscribe. Terereret. Back cemas kau. Back. Ini enggak yang bagus sih ngomongnya si ini loh Pablo loh kalau ngomong back itu mirip kali loh. Back. Anjing Pablo. Anjing. Itu defensif jelek itu Pablo. Hah? Back. Mana dia ya kemarin sih ada Akbar nih. Dia lagi pacaran. Bang. Anjing. Kamu ngapain Gus? Nggak jelas. Nonton lu tayang lah gua. Allah Lebe. Dia gini loh, dia lebih pentingi isi car yang mayor sampah itu loh daripada bintang 1 dia loh, yang gila ini orang. Mayor bintang 1-nya masih ada di Katana, dia nggak mau main. Paling cuman paling cuman apa sih absen harian sama Battle Pass. GB Battle Pass. Gak ada otak Agus deh. Stamar ya. Kalau kalian nonton live-ku ya, ini baju jersey aku loh. Ini adalah jersey. Jersey Katana yang kagak jadi. Iya, kalian ada nyumbang nggak anjing? Kalian nggak ada nyumbang, mana bisa dulu jadiin? Mana ada duit aku mau nombokin banyak orang kayak gini beli jersey, gila kalian. Lo yang sudah kirim-kirim. Ayo bang, bikin bang. Jadi jersinya. Yang sudah nyumbang. Ya cuma si James sama si ini doang. Siapa sih namanya? Sopian. Sudah jadi. Belum lah, ya nggak bisa. Bikin 3 Buka aja ya, buka. Oh iya nggak bisa. Nggak bisa. Dia minimal berapa lusin ya? Dia tuh, dia gini bisa aku buat. Cuman dia itu kalau nggak salah kemarin tuh bukan selusin. Dia itu kayak satu bal tuh berapa sih ya? 20 itu loh. 20. Bukan situ lagi ya. Jadi minimal 20 tuh harus udah ada di ini, harus 20 tuh udah ada di apa sih maksudnya udah di DP 20 misalnya 30 nih, 30 orang ya. 20 udah dibayar, dibuatin. Ya ayo bang. Ya nanti ya kumpulin. Sama saya buat Mau bayar. Op 1, op 1. CM cupu anjing si Dian. Op 1 bang, sorry sisa 5. Oke sorry ya, thank you sorry ya. Lain kali next war lagi kita ya. AOD ini keren ya. Serem nggak ini keren? Ayo tukang inspek, Woi, Alam, tukang inspek pakai rendah. Si Alam kena gak tuh? Babi katanya kenapa pula si Arya ini ganti bintang 1 kata si Alam. Alam, inspek ke sana. Kalau di BM gitu emang, kalau RR baru dah anjay, level. Alam, nggak denger ya aku ngomong lu emang. Alam. Cemas kode. Ini kan orang 6 nih. Kalau kalian 2 udah siap pemanasan kasih tahu ya, biar kita war 88, oke? Ayo. Aman. Alam. Aman ya, Anjir. Udah lah ini Arya ganti cara level aja lah. Aku inspek ya, mana? Oh, udah. Oke, bos. Thank you, bos. Level. Ayah, apa? DS tuh nggak bisa, babi. Ternyata dia pakai aplikasi ya DS-nya. Emang nggak ada otak. Imron. Promo dulu dah. Yo, yang nonton banyak nih orang berubah yuk, subscribe komen ya, minta tolong ya, kawan-kawan Lagi nonton itu. Kalau pikir ayah pernah bawa 200 lebih loh nonton ayah. Saya tuh ya. Ya, gara-gara BBM ini, kalau main RR boleh nonton. Ada tuh di kasir. Wih, ada lagi. Tengah. Di mana? Depan JK ada tuh. Ngedip sebelah teman. Udah mati satu JK. Tuh ada masuk nih. Tadi kan dia bilang ada satu. Gak gerak masa tuh. Mentok ke dus itu. Ada loh di tong tadi. Di rumah ya, di rumah ada ya. Ya itu sebenarnya gak gerak deh. Oke, asal Wih, boleh lah. Lagi di rumah ya, di rumah. Chain headshot. Nah, dari bos senggol dong.
Ah, nyampah itu. Udah lahir musuhnya. Mission Kepala dong, bukan badan ya. Kalau nyampar kan badan. Kepala dong. Newel. Kepala kita. Nah, kepala lagi nih. Lagi di samping sorry. Ada karanmu pakai ini tuh. Tinggal dia tuh. Ada lo. Aduh, set B1. Di rumah RB. Set B1. AWP, majuin aja set B. Lah, alam mau lagi dia. Majuin set B dulu. Jadi Di kolong bang, di kolong bang. Kolong. Nggak ada, hilang. Di atas berarti. Lompat. Nice. Musuh AWP itu nanti kalau lihat ayam kan ya, kalau musuh AWP ya. Jangan Bang, diam. belakangmu bang. Di mid ada tadi tuh lari kan? Oh ini lah. Nice. Karena AWP di B. AWP di B. Di B sama di mid dia di. RB awas ya, AWP ya. Ah, bomb RB AWP. Nice. Kiri ada, siap. Ada kiri. Mbak, Kiri datang. Mbak. Lompat. Nice. Mission Itu baru nggak nyampah. Enggak lah. Ini badan satu. Aku balas semua om. Fire in the hole! Ah, kepala enggak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ketong, orang mid ketong. aku hit. Aku hit ya. Fire in the hole! Nice shot! Bisa naik gak aku anjing? Aduh, jadi orang kan. Goblok. Fire in the hole! Fire in the hole! Iya, 54. Orang udah tadi, Bang. Nice. Yang masih ada itu. Tangjang Taruh aja. Taruh pertahanan dia aja. Nice. Taruh aja dia. habis, Bang. Jangan habis. Habis. Orang satu musuhnya ada dong. Di B dia satunya. Pasang di A. Jangan cari musuhnya reality. Kabur aja satu. Kabur udah KP. Anjay. Ya, ya, katanya. bomb has Iya, iya, anjir. Kayak apa sih patung yang ada di toko-toko Cina dulu. Kayak gini. Anjing. Nah kan bokong kan dari pintu. Iya tahu. Di mid kah? Enggak, iya dari pintu dia. Aman, rata ini. Udah. Oh, kayak rata anjay. Terbalik. Iya, aku udah berapa? Utang aku tadi. RL Lumbek juga sekarang Gus, anjay. Kalau sekarang saya FC ya lah. Bomb defused. Iya. Nah, ini apa tuh? Nomor tanah mission berapa? fail. Ayo lah, malam. Let's go. Tapi tanah. Nomor aku nih. Fire in the hole! 822. Fire in the hole! Apa lagi? Ada loadingnya. Wah, kena pula. Awil itu keren-keren. Hebat tau. Mas bokong. Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, set dah. Wajah dong. Oh, pakai APC yang nanti. Oh. Mission fail. Kau. Oke. Okay, let's go. Baik, Kode. Cuma Kode. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Cuma Kode. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Bomnya Fire in the terus. hole! Fire in the hole! Aku udah gini ya. Fire in the hole!
Wah, jadi lorong hit. Wah, sekarat itu. Jadi lorong hit. Nice Randy, pasang aja di. Jangan cari musuhnya. Potong. Tunggu mati, pasang aja. Orang LB ya, LB aman, AFJK. Bomb LB aman, has been planted. Fire in the hole! LB aman, JK awas. Ada yang gua. Lihatin LB dong, LB ada yang jaga. Orang JK paling. LB ada yang jaga tuh. RB ya. LB kan, ada kan? Mati itu nonton kelemahan itu dah Mission kali ini harus. success. Okay, let's go. Hah? Juga 5 lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, oke boleh. Mana ya? Jadi dulu. Ada di kaca lagi tuh. Bukan di kaca. Oh, JK satu lagi, ya ampun. Waduh, rata. Ada tarmian. Bagian tarmian. Kiri ya, ya. Jadi nggak datang. 1, 2, 3. Nice. Nice. Bokong Marcos atau bokong Marcos. Apa makronya dah? Lah cepetan. Oh ini ya cepetan. Pulau. Iya. Mana nih? Tapnya nih. Salah ini aku salah. Nice. Mana? Ada. Di atas ya? Tahan, matian, pasangan. Bomb has been planted. Pas pintu ya. Ya. 70 tuh lah. Ini tidak miss dia. 68 masih miss. Dari apa ya? Kan apa sih? Jang ya? Nah, 70 tidak miss makronya. Enggak ada deh. Tanya peluruan. 70 keluarga lo dia, Bang. Peluruannya kan. Jika perlu Nice. Caro. Mission success. Anjing AWP itu ya. All right, let's move out. Di depan dia kira punya bangsat. Ikannya ini loh kosong. Fire in the hole! Fire in the hole! Itu kan biasanya kan. Fire in the hole! JP, satu JP dong. Nggak ada baca ke JP ya. Nice, good Fire job. in the hole! tuh Fire in the hole! Jang dua. Nice. Nice, ayo pasang aja di B. Clear. AWP awas di lorong. Aduh, set B. Pasang ayan di B Dian. Fire in the hole! Mundur Randi. Mati kok Randi. Mundur Randi. Poin. Ah, udah. Menang ini pasti. acak jadi kan beli Mid. Mid satu. Nayan. Kirian. Kanan salah kali. Tahan satu Heran. Tahan Ran. Mati tuh anjing. Tahan Ran. Ketahuan kau dah. bagus deh Nice. Red team win. aku beli lagi tadi Kita mundur lagi. Iya. Mundur. Bang hero mu aku aja bang yang main bang Kenapa? hero mu aku aja yang main bang 8 ada bang. Enggak tanya dulu. Jangan. Bentar kami cing lu bentar ya. Besok kita cara 8, oke? Bos. Yuk. Gaskan. Defend ya. Halakaro, siapa pula sembiring itu? BPK, tanya BPK.
Seli. Seli. Ah, Seli. Seli Val, mantap Val. Tetet. Kang Marga Kai. Sinulingga. Aduh. Sinulingga. Sinulingga kayaknya. Ayo Redek. Redek reality enggak panjaitan aku. Nantulangku Sinulingga. Gingseng, anjing gingseng enggak sialam. Kau pikir orang Cina lam? Gingseng enggak tuh? Korea dong. Gingseng enggak sialam. Parah kau lam. Gingseng. Sengkoy, orang Korea Selatan. Gingseng namanya. Apa kau gingseng kau? Alright, let's Enggak move out. lah. Fire Mana in ada the marga hole! gingseng kau ini? Ginting. Fire Oh in the hole! gingseng ada. Itu ada itu ya. Jangdong, liatin jangdong reality ada nggak? Reality ngomong reality. Fire in the hole! Need backup! Iya. Ada ya, ada. Untung udah restart itu. Fire in the hole! Iya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Jang satu, ajar, Mas Boy. Fire in the hole! Orang mana yang Ron? Anjing ke penjaga. Pas pulang punya bangsat. Itu yang temen. Aku mau terus tuh temen di rumah. Mission success. Tidak itu. Kalau dia belum makan. Okay, let's go. Fire in the hole! Udah, ada itu udah udah. Itu paling tak duit, Fire in the main. hole! Headshot. Fire in the hole! Orang jangdong liatin jong. Jangan mati. Nice, oke. Ada Randi. Aduh Randi, kau Randi ayah tumbal bye. Depan JK, depan JP. Kena aku nembak. Oh. Oh, seorang base ya. Depan JP kayaknya lo. Sama Suzuki. Bareng-bareng Ngapain keluar. Mas Boy? Anjay. Kirimu, Yan. Cek kiri, Yan. Ngerusak Ada. step. Nggak ada. Jang nggak sih? Ah. Jang nggak? Oh, Jang. Jang pasti depanmu. Bantulah. Bareng-bareng, oi. Bareng-bareng, oi. Bareng-bareng. Munduran. Fire in the hole. Munduran. Si Dian udah mundur, jangan. Siapa tuh? Nice, cuy. Siapa? Selamat datang di SK Tanah. Mission Maksudnya apa? success. Back. Kemas kode. Kemas kode. Back. Siapa tuh? Sabar ya. Sabar ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Tahu kalau mau ke desa. Ada Ran, depanmu Jang. Mana ayah? Fire in the hole! War, lagi war. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada Jang ya Ran ya? Jang Bit ada ya? Fire in the hole! Banyak ya? Oke, I'm coming. Mid udah masuk satu. Mid udah masuk, masuk satu, masuk Tinggal aja desa ya. Demi Allah. Orang nggak. Apa yang kau pikir? Fire in the hole. Aduh, sorry. Main pistol aku dalam bangsat. Ujung. Sekum. Oh, saya pernah hit Yan. Tong. Aduh, Yan. Kelihatan kau Yan. Pula. Hit banget. Fire in the hole! Bomb has been planted. Mari. Belum masih itu. Waduh. 54. Nama darah gak dia? Keris Batik batik. banget. Hah? Batiknya sakit banget. Okay, let's Gak go. nama darah dia? Anjay, gak dong. Main aja kami om. Mana masih setengah darahnya bangke. Iya. Katanya. Fire in the hole! Itu biar pede ya, maksudnya ya. Ngerti gak biar pede? Fire in the hole. Enemy spawn! Keluar depan lo ya, Bang. Jang hit. Fire in the Mana hole! itu bang? Fire in the hole! Aduh, JK masuk.
Anjing, aku megang lempar bom lo JK. Fire in the hole! Nah, JK lagi. JK. Mundur lah Yan, mundur Yan. Bantu JK Ran. RB. Udah masuk RB dia. Makanya mundur. JP ada, JP ada, JP Aduh, sialan kena. Iya. Bomb has been planted. Jadi boleh lagi ya. Bisa 70 lagi ya. Kirim udah satu. Gue jauh muter ke JK ya, bentar. Mission fail. Kok slot berapa sih? Iya. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Wah, hole! kena nggak itu? Ini tank. Salah Fire hit in the itu. hole! Fire in the hole! Tank JK masih ada tuh. Asran. Fire in the hole. Udah masuk, nice. Anjingnya sekali ini. Nice. Pindah Ayan. Nggak usah situ lagi Yan. Dian. Yo. Nggak usah situ lagi. Nah, mid. Mid dong. Aduh, mid hit. Hit banget. KRB. Dekat. Waduh. Anjing headshot. Mission Dengar kan fail. All right, let's move out. Belajar PC, sama lo, main PC nih. Fire in the hole! Fire in the hole. Ditelap PC nih, ayo. Fire in the Ada hole! Fire in the 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 Nah, hole! dikasih ini Depan JK ya, ya. Fire in the hole! PC Bang Nobu. Di tank JK tuh yang satu yang AWP yang kena bokong Udah ya. mati. Masih ada. Headshot. Sini. Jangan reality depanmu reality. Udah. Itu udah mati dia. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Oh, Ran, ada Ran. Fire in the Munduran. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice, munduran. Rame dia Ran. Fire in the hole! Munduran. Merah yang maju. Aku di mid. Osmid ya. Ada nggak Yan? Affirmative. Ada Yan. Nice. Fire in the hole. Nice shot. Langsung jebolan. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, depan JK kan bener kan? RJK. Jauh kali muter. Siapa nama itu? RJK. Jekol masuk. RB. Nice. Kaget aing anjir. Aku udah tahu ada di situ. Aduh. Enggak kena PSB loh matanya loh. Success. Anjing. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada Ran. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Hit hole. tuh Yan. Fire Hit in the Ran. hole! Fire in the hole! Saya flashbang lagi, awas. Fire in the hole! Fire in the hole! Flashbang lagi itu 2 kali. Nice Ran. Mundur koran. Biar Raya menyelesaikannya. Iya. Makanya biar Raya yang menyelesaikannya. Kalau udah kill 1 lumayan jadilah. Diam-diam lah kalau marah. Bilang aja ya mau nyampa. Enggak lah. Masih full dan aja. Oh. Ada. Iya. Waduh, JK 1 hit. Banget. Darah itu Putra tuh secuil darahnya.
Cepat JK. Di JP. Ah, hit kan. JP awas. Randi JP. JP lorong masuk Randi. Enggak teman-teman. Ah, benar kan JP lorong kan? Di JK. Anjir. Putar dia putar. Gak tahu aku lihat mana dia. Oh, ke depan JK. JK. Ada reality. Naik aja kau. Di lawan reality enggak tuh. Orang. Baru sekali ini lah. Pas kanan lu cek kanan. Pas. Aduh, tuh putra sekaratnya. Kena. Mission failed. Ayo, Okay, let's go. Tumaknya. Tolonglah dia. Iya. Fire in the hole. Muntah dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Pam balik. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada kan? Jangan gitu. Ada ya? Nggak ada. Aku di no. Jam satu ya. Nice shot! Maju layar ke rumah Jian. Nice shot! Maju layar ke rumah Jian. Ya itu. Ya, ayo mau dari A nih. Fire in the hole. A point! Pusat. Keluar. Gak ada keluar. Fire in the hole. Depanmu ya pasti. Fire in the hole. Blue team win. Oke, nice. Yo, Bang 8 kita kan? Iyalah, menang terus lah. Yo, Ini ice, tell me what you say. Perfect aduh, kabur ya. Lama-lama sini kalian. datang di DS ke sana. Orang lapar sini. Mau lagi ke mereka? Halo. Langsung 8 aja ya, garisnya 8. Hah? 8 aja ya, 8. 88 aja. Sini dua, mini dua. Yang ini sini nengkene. Ikut. Sini Aisyah. Nengkene, nengkono. Sini. Negoro. Wah, robot. Siapa robot? Aisyah. Itu kabar atau Orkland? War ini. Oh, yang baru masuk. Mohon pemanasan dulu ya. Tembak dulu ya. Tembak enggak tuh anjay. Aduh, Orkland. Udah, masih belum semua. Udah. Makanya pakai katana Gus Tamar. Pakai katana Gus. Enggak, dia enggak akan mau dia tuh. Dia tetap memperjuangkan kadang-kadang. Boleh yang itu. DS aku bocor ya? Enggak, quick check. Kadang-kadang kita kemana kau? Siapa namanya? Si Anu. Siapa namanya nih? Alfa. Bentar. Udah jam 4 loh. Kau baru login Sini aja ya. Sini ya 8. Mana kamu? Mana? 25. Kamu nanya? Siapa nih? Room 25. Mana Bang dia? billing, Bang. Oh, ini salah ya? Join sana. Sini cepat. Lah. Sini nengkene cepat 8. Lawan udah datang. Ini Iban namanya. Sini. Ikut lagi. Iban namanya PC. Oke. Iya. Pindah. Aisyah sini cepat Aisyah. Bang. Sini. Min 2, guys. Nah, Bang Esa. Kucing aku habis, Bang Esa. Bisa kucing gua habis loh. Iya. Anjay. Apa ini guys jam ini? Mana Fred? Fred, kamu panasan dulu apa mau ikut langsung war, Fred? Oi, Fred.
Langsung aja deh. Kemas kau dek. Langsung aja lah, Fred. Tosi. Wah, Tosi ya? Ah, Tosi dia trauma dia, polosan. Tosik. Tosi. Lock aja kak, lock Min 1 Min 1 oi. Siapa sih dia, Ora? Siapa? Reality toxic outlaw. Kau David suruh di pemanasan dulu deh. Siapa lah nih? Toxic sini toxic. Kau. Lama kali. Luar, Pak. Sena tuh reality itu loh. Bentar mau ganti akun ke outlaw. Kenapa lagi? Ini Orlo login kok. Tabrakan. Bentar ya, Bang. Harus kali itu lah. Matamu nggak tuh kasar kali nih orangnya. Aku marah ya. Penonton ayam kayak. Anjing kau, udah jadi CM lagi bangsat kau Imran. Goblok. Gue promo aja lah. Member penipu CM polisi gimana coba? Aduh, Tosik. Jelas Tosik. Mana toxic? Tuh, Dia pakai pakai- Tosik lagi. Ya ampun pakai toxic lagi tadi outlaw lagi nih orang. Dia ceng ya, dia pakai outlaw si Z. Dia nggak DS pula, ya ampun emang. Musik aku mana dari tadi bukan ada musik, pantesan aku kill dikit anjay. Bangsat. Mati musik aku itu kan ini aku cheat aku nih dari musik ini loh. Nge-cheat musik namanya, anjay. Nah, nge-cheat musik anak muda syalalalala. Cewek ini lah. Bagus juga ini nabi itu. Kalau mau bawa Sumpah tuh mau apa enggak lah, bawa base camp itu. Lu sampai pijanya, lewat dari situ aja. Mati kan. Mau apa dilarang, bawa base camp enggak. Nama ayam. Oke, siap, naik. Oke, Bang. Enggak ya. Anjay, deal kita. Siapa tuh? Ini baterai ikut bang, ada bang. Ya. Bebas apa deh? Sudah. Nah, ini fix. Roll. Bang Badrul. Pola. Ya ampun, sakit kali mata kulit apa Rasboy AVKB. Keluarga berencana. Apalah coba. Toxic aku dulu pakai gak ada quick C. Mas kamu ada quick C? Kamu pakai caranya gak? Siapa ya Rasboy? Masih Rasboy. Itu lengkap semua, mau FC pun tuh ada, tinggal kau use saja itu. Yang Hattori itu. Jangan lagi. Beban hero ngeri. Inspect alam, pangkat paling rendah alam, cepet alam.
Nggak ngerti ya. Inspek. ya? Hah? Akun lu mana sini? Saya WA ya. Nomor ayah yang mana? Ya ampun. Kau lihatlah situ yang paling ganteng fotonya di grup, astaga. Grup mana ya? Udah. Ya grup klan lah, grup klan. Belum masuk aku. Bangsat, belum masuk klan kau. Nanti aja bang. Nanti aja. Udah terlanjur kita ini. Polos sekali itu bang. Nah. Kopi kan tuh. Udah terlanjur kita. Udah ganti aja. Biar sama makanan semua jelek kan lu ngeliatnya lu. Sakit mata lu. Lu itu beban ini. Ngamuk itu. Kayak foto-fotonya ada nggak? Ada foto-foto ada apa enggak? Kalau nggak ada foto-foto pakai kris deh kau. Udah out aja dulu. Iya, lompat lah. Enggak dipindah kalau ini orang. Udah dikasih nomor. Enggak dipindah kalau. Look me in the eyes, tell me what you say. Perfect paradise. Bohong itu, bohong. Ping ayah, siapa namamu? Ya ampun, nggak dipindah aku. Apa DS-nya ya. Oh iya, udah kupingnya. Be, cemas kore. Be. DM-nya cepu. Itu nah. DM-nya cepu. Anjing. Bangsat dalam. Cepu ya tuh. Kalau tak dalamnya. Kalau asli kemarin kalau kau nonton YouTube aku maki-maki kau. Serius. Lagi war kick dia. Anjing gitu. Disuruh BSG itu babi. Kayak mahal kali suaranya tuh. Wah, atau dikatakan lagi. Oh ini. Itu ada pitching-nya tuh. Pitching ada enggak foto-foto ada enggak ya? Ini LP ini sering nggak ketemu. Ini akan beli dia bang. Ini bat. Iya. Ada nggak pitching-nya? Ada nggak salah? Tapi kalau kau udah use pitching, kau pakai terus kali itu, sayang. 7 hari kalau nggak salah tuh. 7 hari itu pitching-nya. Nggak ada foto-foto ada, kalau ada foto-fotonya pakai, kalau nggak ada foto-fotonya pakai kris. Boleh pakai lah itu, sepuas hatimu. Kalau mau kau use FC lah itu, ada use FC itu. Puas hatimu, anjay. Aku pakai SC juga lah. Jangan sok-sokan Imron, jago nggak kau pakai FC, anjay. Pindah gak tuh orang? Udah pasti, foto-foto nggak ada foto-foto ya? Gak ada. Yuk, gas! Kan, guys. Bentar. Apa lagi? Berat kali pakai bawa nama katana katanya ya. Apalagi nggak tahu kan nama ninja. Now you know. Om. Spam ya, depan mid sama depan pintu itu jangan ke situ dulu, kena spam nanti. Lihat aja di atas tuh, mereka ada bom belum nggak? Fire in the hole! 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 B point! Masuk lah, masuk B. Fire in the hole! Terus, pasang. Ada MCT 1. Fire in the hole! 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 Pasang lah B. Yan. Bomb has been planted.
Hattori jangan belakang Hattori. Aduh anjing kena aku MCT. Baru mau balik. Aduh jangan lawan. Satu. Dua lagi. Nice. Terakhir MCT terakhir. MCT. Anjay, enak kali kau Aisyah. Bang. All right, let's move out. Anjay, minus aing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di mana aja? Fire Ada in di the site hole! itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, untung gak kena bom aku. Fire in the hole! Habis spamnya. Habis. Terlepas ya. Fire in the Fire hole! in the hole! Apa kok? Belum kanan. Fire in the Be hole! clear ya. Nice, be clear ya. Ada lagi sini. Awas AWP. Awas AWP di MCT ya, aku pasang ya. Cover ya. Tank Aim satu. point! Aduh jaga bokong dong. Aduh jangan lawan alam, mundur lam. Bomb has been planted. Jangan dilawan tadi om. Dua dia. Oke, ya. Aku pengalian itu. Ya. Nice. Yang A tadi itu. Siapa tuh Hattori? Ya. Pakai CT ya. Dekat Hattori satu. Pas dekat Hattori. Oh ini yang baca tadi nih. Bomb exploded. Nggak ngekill aku Makjang. Mission success. Kasih saja aku. Okay, let's go. No comment. Itu kamu. No comment nggak dong lagunya. Fire in the hole! No comment. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini bos. Fire in the hole! Fire in the hole! Kantong maju dong. Kantong. Ah, ini lah, Pak. Dua ekor, Pak. Fire in the hole! Oh, tak tengok lah tu lah. TP dulu. Aduh, wow. Sekarang itu. Headshot. Kedua. Fire in the hole! Fire in the hole! Bela. Pasang lah. Langsung pasang. Bomb has been planted. Aduh anjing mainin. Mid itu mid. Boleh, Pak. Boleh. JT. MCT. Kirim royalty, hajar, lompat. Dum. Enggak ada ya. JP, oh ada MCT pas. JP 1. Ya. Nice. Kalau aku nggak spam terus ribut kali senjata. Mission success. Okay, let's go. Ini habis spamnya dulu, Pak. Fire in the hole! Bukan itu, Pak. Fire in the hole! Sini, Pak. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati aku beri sama Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ujung. Nah, Darah kulit. Darah sebatang guys. Fire in the hole! Aku ngekor aja lah. Bisa JT. Bomb has been planted. Alah kena bokong, kena main terus aku anjing. Mid gua. Mungkin masih. Ada itu Aisyah belakangmu Aisyah. Masih ada Aisyah di mid itu. Mid itu. Ini bisa JP. Ada porsan. belakang. Di depan B. Oke, depan B. Belakang. Depan B, jauh kali kalian udah. Limit Bang. ya. Kanan mulam. Gimana lo sekarang? Hajar lam. Dah dapat. Nice. Dah dapat. Hattori nih bos. Alam boleh lah deh ya. Success. Pakai kotak-kotak Killer. sosokan kau ya Alright, alamnya. let's move out. Oke. Boleh ya.
Baru dibilang udah nge-base dia loh. Ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Baru dibully udah nge-base dia. Aman betul? Iya itu. Fire in the hole! Berarti. Fire in the hole! Awas maju awitinya. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing, flashbang siapa itu bangsat? Fire in the hole! Siapa itu? Peri tanda peri. itu lah. Kali lo flashbangnya. Belas. Ada ya kanan lah. A point! Bomb has been planted. Di sini. Headshot. Red team win. Nice, yuk. Oke guys. Oke. Musuh lah, tapi dengan kena tadi. Anjing itu. Ayo cing bang. Bang, cing abang. Abang yang ganteng. Oh jangan bilang bek. Astaga, kau ini. Nanti di kick kita. Bek. Agak di kick kan? Baru bilang. Astaga. Musuh. Gara-gara bek. Bek tadi loh, bek. Mana room tadi yang masih lagi loh? Ngapain mereka nih? Anjas. Ini 88 apa nih? Apa lah ini? Koi. Temuin ini yang kata. Tertipu ya. Berapa 8 itu orang berapa? Kita tunggu tahu lah tadi. Waduh, dia 88, ada 88 cepat nengkene. Neng kono. Siapa lagi? Respect ku habis, bentar. Siapa ya? Habis belilah pakai koin, oi. Jangan pelit-pelit jadi orang, Ya oi. ini mau beli om. Cuma sekali deh. Gara-gara bang Rucet, bek cuma skorde dari kick gitu. Anjay. Tapi main pagi tadi ada yang ngomong gitu juga, Bang. Iya ya. Bek. Tahu siapa? Tori. Cuma skorde, bek. Yo, nonton YouTube aing, ayo. Lupa disubrek. Itu udah jungan nggak pakai wig tuh ya? Hah? Di sana. Ambil. Bek. Lu spill kah? Boleh. Oke, lu spill bener. Sekalinya aku. Apa ngadi-ngadi? Sekalinya aku. Di jangan. Lah. Apalah si Ator ini. Rusak nanti caranya itu loh. Kau mek pula dia bilang. Ini dia ada nggak sih dia? Katanya tadi ada. Ada lo, oh. Ada mereka ya. Aduh. Mana? Oke, bentar. Gitu. Umurin terus. Gak boleh nanti malu taiknya ya anjing. Selama 26 tahun nanti hidup ini dia belum pernah menemui baru tadi lah. Ben hebat. Wajar. Itu Lucy aja deh. Yuk gas. Space. 7 ronde lah om, enaknya om. Sudah. Polos sedang, sudah yakin. Itu boleh. Yang paling bawah polos ya? Polos semua. Oke. Sudah. Gratis bawah sudah inspect. Kok di looks? Ayo Yan, BDR. Badrul. Patrol. Bek Dian, aku isi Dian ini. Cepat ikan gabus. Iwak gabus, lemak mancingnya ya tak? Oi, kawan ini emang malam.
Honda. Lini. Di mana sih? Lini. Wait, liar. Now you know. Ang Palembang rupanya. Mau Palembang rupanya? Ay, buyang lo nih, ngomong gitu. Lolo kali bengak, ngomong. Kalau pakai B nggak boleh. Iya 88 lu kecil banget bah. Aduh, baca di lu. Gak apa-apa. Alright, let's Kalau move ada out. main kuping gitu, awas dari ras ya. Aku mau selalu. Oh, nanti yang cepat. Lagi. Fire in the hole! 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 Komisi ya. Ayo Fire sekarang in the lagi hole! kita belum. Udah, aku spam Messi. Enggak, aku sama lagi nih. Fire in the hole! Pasang nggak? Fire in the Itu sih, hole! Bang. Maju. Iya, aku jaga DSC. Kecil aku sepan tuh. Nah, hit satu Fire hit. in the hole! Bomb Pasang has been bom. planted. Pasang. Jaga situ. Wah, oke satu. Kecil satu turun awas. Wah, mid dua awas turun ya. Fire in the hole! Mid. Wah, Abi. RR. Ada mid ada. Oh, Mia. Sabar. Waduh, Oh, sakit. sakit ya? Betul Badir. Anjing. Oh, sedikitnya. Sakit nih. Headshot. Ayo kita maju. Bomb defused. Aduh juga kok. Mission fail. Ya. Okay, let's go. Spam Messi. Fire in the Fire in hole. the hole! Fire in the hole! Mandi kecil. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, kakak bisa ini Fire in the hole! apa? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Iya, in the nanti hole! ntar. Kecil kosong tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah rame. Anjing. Oh, backpack siapa nih? Mati ya. RR ya. Awas RR. Oh, DC aku kayaknya. Kok baru mati ya? DC aku. Desa ya. DC kan? Bang. Matikan kitnya. Enggak mati-mati aku tembak. Anjing, pantes lah. Biar ada 3 AD-nya nyala lagi. Iya. Jing. Oh, 3 D-nya nyala ya. Siwa. Azik. Pion aja, Bang. Iya. Ada di kanan nih ada nih, di RR. Rokok iya Allah lo itu Nanti. Bangsat. Banget di biasa stop tuh. Di Abatu ada, di Abatu. Hah? Tuh, Di jalan. RR apa? RB. Ah, Bisa sekian kan? Sekian baik. Bisa sekian ya? 3 AD-nya nyala. Ini aku spam yang di batu SCB ini. Ayan, napa di ya. Masuk loh. Kita pernah main Pro Tigo gitu. Anjing, gue tempel yo. Nah, C5. Potong, kira. Ah, ah nggak ditembakin yang datang. Maju. Diko isi. Itu rame ya? Jangan lewat satu A berarti. Gue tempel. Sakit.
SD-nya dijaga gak bang? Saya kosong itu tapi C5. Oh, berarti dia dalam B ya? Dalam B jadinya dia. Kamar. Ada yang tempel ini. Awas belum tempel. Awas. Apa dah? Kau dah selesai, Randy mas. Kau agak kucing nggak mayatnya ya? Jadi mayat. Jadi mayat kau ya. Anjas. Anjir ada lagi lu bom tempelnya. Masuklah. Mas dari ada. Masih lama nggak tuh? Tengah ada masih. Masih. Pojok masih. Jadi RR nih bang, RR bang. Ya, habis Karat, senjata turun naik arah itu. Nah, mayatnya sini dah. Nah, tadi itu sini lah mayatnya. apa lagi kalau udah katana gitu? Apa tuh, Las? Apa tuh? Spion aja bang. Karatnya itu sudah tadi. Mana sih? Tumpul lagi. Mas kilimo. Tadi apa mas kita apa? Mas kilimo. Kumpul 5 lebih. Tapi nak duduk nih. Kami yang kita kilangkan. Awas bom tempelnya. Di batu bom tempelnya. Bos, awas B rame bisa. Itu berame. Dalam B rame itu ya? Keringat menetes di Oh, benar ya. Ini singit kenal. banyak Di atas. merah. Masuk kita ST kosong dari ya. Belum mati bang? Aduh sekarang itu ST satu. DA. Lompat A dia, lompat A. Mbak mati. Nah, Mati. Sekarang. blend aja. Blend A. aja bang. Kepancing semua kalau itu B. Aku tahan dulu, aku panggil masuk terus. Indonesia. Anjir masih kena loh. Nice shot. Tahan. Belum dong. Oh, dalam A. Anjing. Nice shot. Dalam. Oke, nice. Pasang. Di B dia mati. Itu di B tuh, orang B. Mati dia. Di B. Ayo bisa ya. Nice shot. Awas tepat. Awas bom tempel mati. Astaga rata lo sama dia. Anjing. Sebisanya gitu. Mati sepam berarti abatu nih. Abatu tuh nggak dijaga di dalam A dia. Nanti sepam di A nih bang, dari sini bang. Coba spam SC aja. Sekarang jaganya. SC udah kosong SC. Tahan. Tempel. Kalau mau spam RR-nya. Pasti ada tuh. Ya RR. Biar aku pancing RR. dia. Spam RR tau nggak? Kalau anu spam itu. Kita yang sekarang DSC ada yang hit parah itu DSC itu. Banyak jual kan nih. Banyak dulu. Di batu ada sobat. SC ada yang hit parah tadi DSC.
Regroup. Maju. Ayo. Grup, Cem. Lagi. Pamin RR sama B-nya dong. Wow, Pamin. Nice shot. Mati. Dong. Tembak. Kau tembak? Iya. Oh, ada rame. Anjing. Ada. Sorry ada. Awas Bran. Di RR, awas RR. RR satu lewat. Batu. Tahan. Nice, mati. Ini batu. 2 lawan 3. Dong. Side. Pasang bela. Pasang B loh. Pengen turun guys. Ini orang side A ini batu. Aduh. Batu dia. Spion. Sahabat. Lagi war. Udah. Iya, coba. Masih lama udah? Dua ronde lagi ya kalau menang. Tunggu. Gue. Spion. Biar langsung sama ini. Coba. Apa pancing? Tahan dong. Cepat darah lu. Tahan. Dia masuk. Gimik. Oh, tembak. Iya, nanti bentar ya. Dia tuh nembak masih. Itu langsung keluar. Keluar dari tadi itu sudah. Nice. Yang Udah kau deh. Aku ingat kau langsung tembak. 12 detik kita mati karena hapus ini. Iya tahu, seperti itu dah. Musuh kalau udah dapat plat jangan dicari musuhnya. Gila pintu apa? Main di mana lu? Main di mall, pintu depan ada kan? Panci hilang. Dia mabit bung balik bung. Pintu. Top shot. Nice shot. Menang kalah. Tinggal bang ini bang. Santai. Santai dong. Aduh, RR-nya satu. Santai dong, kita lagi. Ini bokong. Lah. Bang. Habis dia di belakang aku dia. Bang SC. Aduh, SC. Nah, satu-satu nih. Nah. Menang. Menang ya? Menang. Wow. Close. Slot. Ada slot nggak? Udah full. Bang, slot. Kami lagi main PB, Bang, nggak main slot. Bang. Bukan slot ini. Ayo. Anjay. Apa yang minta slot? Tunggu ya, sabar ya. Kau pemanasan dulu lah kau, Fred. Kau baru login masuk Ini lewat. udah headshot dari tadi nih. Pala orang. Mana ada. Ngeri kali cenet gak tuh. Beng cemas kau deh. Hoki itu tadi. Astaga SG ya. Yuk gas yuk. Ya TGRD-nya nggak mati. Udah dimatiin udah. Dia mau generator. Sekali gara SG. Bangke siapa yang buka ini SG? Kalah kah? Menang. Betul lah dah. Nah, peluru aku senang deh. Oh, menang Kayak kan? belakang. Ngisi peluru. Lah kau kemana ya Darian? Kau nggak lihat kau? Tahu ya. Bikin susu. Anjay. Yuk gas. Tegas. Randy lagi bagus guys. Hoki baik kau dek. Hoki back. Awas aja kedenger kalah ya. Awas aja kedenger kalah. Aman. GG semua ini. Udah pro player semua gitu kalau kalah. Udah malu sih. Tarung semua nih isinya. Okay, let's go. Lagi ada ya. Aduh. Ya kan. Fire in the hole. Hilang lu pistolnya matiin ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Oh. Masih di bawah. Jangan DC, jangan DC. Fire in the hole! Jangan DC, Pak. Semua. Jangan DC. Depan belakang, sorry. Nanti satu. Fire in the hole! Mas kill. Anjir mas kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, ada sampai di sana. Awas, mereka masih banyak bom ya, masih banyak bom. Baru kali ini aku lihat itu nickname Optimus. Ada satu mati. Satu. Dia sih rame loh, bergantung gitu kayaknya. Banyak stepnya. Si aman sih. Wah, tidak aku kena lu anjing ini. Kena lu. Ini satu. Masuk loh. Anjing Lagi. Ke B kayaknya. Ke B dia. Asli. Ada ini kan? Di situ kiri kawan. Ada. Nah, tunggu. Aduh, alam nggak lihat alamnya. SG bang. Oh, itu masuk ke bawah. Ada stepnya ke bawah kok. Kirimu. Di bawah dia. Nah. Badrul. Dia nyari orang. Goblok. Jangan dicari. Mission success. Mana. Okay, let's go. Biarin Ada dia aja isinya nyari. lagi ya, biar aku aja ya. Jangan DC bang. Spam semua bang. Jangan deket DC bang. Fire in the hole! Oke. Fire in the hole! DC kan tuh awas. Ah, buku masuk itu. Fire in the hole! Agak SG spam semua. Kan udah dibilangin. Fire in the hole! Fire in the hole! awal ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini spamnya dulu ya. Fire in the hole! Jangan kejaran. Awas spawn. Affirmative. Bom mereka masih banyak. Iya. Berani dikosongin dah. Masuk. Di situ. Tuh. Jangan dipakai mati lah. Mati. Oke, rame bang. Ke B. Wala megang. Wah, ini satu kan. Aduh. Aku mau coba cepat ke ini. Match 5. Bentar. Mission Biasanya fail. Gua nahan aja. Okay, let's go. Jalan. Biasanya ada terus ini ya, nunggu deh ya. Nahan aja dulu ya. Ayo, Rat. Ini Fire in the hole! Nggak ada loh dia loh. Fire in the hole! Nahan aja. DC semua dia tadi bilang kami bang. Fire in the Ya hole! itu semua. Fire in the hole! DC aja bantu Fire in the lagi. hole! Berani masih ada masalah lari. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! belum sedikit. Wala ini satu. Jauhan bang. Ya sorry. Fire in the hole! Maju, mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Apa cek sendiri nggak? Aku goblok. Ini. Masih ada satu. Jangan aku. Sudah masuk flashbang lari dia. Wah, itu ada masih. EC masih. BC kosong. DC dia, DC. Mati. SC rame SC. Ya Jalan ini DC. Mission Kelima ya, success. Buat nahan aja dia. Okay, let's go. A nggak ada, A kosong. Ran, BC aja Ran. Fire in the hole! Ya BC ada satu BC. Fire in the hole! Ada Ran? Ada Fire in the hole! Hah? Fire in the hole! Ada satu BC ada Fire satu. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Maju nih ya, satu dia ya. Ya. Satu orang. Ya. Balik dia kan. Balik kan. Rame aja nih. Itu ya. Awas si rame. Fire in the hole! Rame. BC jebol. Affirmative.
Fire in the hole! Masuk SC bang. Hai. Siapa itu di belakang? Depan baik. Di belakang lo. Kalau tertahan betul, lemah di balik batu betul menang. Di A batu Fire ada. in the hole! Bantu. Aduh. Dua, SC2. SC semua. SC3. Ah, mid ya. Ya belakangmu ya. Headshot. Ya, di situ dulu ya. Jadi SC itu lah ada rame. Iya, itu Ada kamu. lu. Bomb has been Ah, planted. masang satu. Chain headshot. Kanyalnya. Ini ada tuh. Mission Kecil failed. masa maju loh, kami dari DC itu. Tunggu dia masuk aja. Masa ngomong oleh Gue dia di itu. sini. Ayo Ran. Randi. Aku ada Bang Dian ya. Kosong. Fire in the hole! Fire in the Kamu dia hole! maju kamu. Fire in the hole! Pas bom ya, oke ya. Wah, tepat aku kalau. Fire in the hole! Baru Fire in the baru hole! dibilangin. Jaga di ini loh, di B itu loh, di Fire in the hole. Balik tadi. Fire in the hole. Fire in the hole! Oh, baik, Fire in sudah, the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! SC mati kosong di SC ujung ya. Wah, gila gak sih? 20 mati 3. Bantu kosong. aman. Enggak, masih ada. Wow. Ah, DC kalau. Sabar. Fire in the hole! Ada SC kalau itu. Nyata. Ah, SC plastiknya. ujung. Prank sih kok, Ah, ngeprank di sih ujung, kok, di ujung. ngeprank. Eh? Prank dari A sih kok. Apa tuh? Dia kok terus. Nah. Di ujung kalau dia masih. TRM-nya yang pintar. Ngaco. Nice Masih shot! dua lagi. Di ujung Nah, ada. sisa 2 di BC. Habis. Oh yeah! Menang. Masih ada Oh, sorry. masih di ujung. Ah, masih. Di ujung semua masih. Ya, di ujung. Sektor kue ya. Mission success. Okay, let's go. Asal dia kami kaki. Tuh. Ada ya? Fire in the hole! Buang cek. Ah, SC udah SC. Ini T77 aja berapa hari ya, Bu? Maju. Belum kemarin. Fire in the hole! Oh, no. Masih. Bos ngeliatnya. Ada lagi. Fire in the hole! Anjing, isinya ramian. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas Fire itu in sih. the fire in the Rame. hole! Fire in Ini the tuh. hole! Sama itu SC itu. Enemy spotted. Affirmative. Masih di ujung dah. Tahan ya Aisyah tahan ya. Situ Ada. Satu lagi. Di ujung dah. Sini satu Awas lagi. masih di situ lah. Hit ya. Besar ya. Di ujung Masih di DC ya, masih di DC. Ini tunggu mati. Suzuki, tengoklah Suzuki. Nice. Suzuki. Honda. Mission Honda. success. Itu bukan Honda lah. Okay, let's go. Tengoklah Honda. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Nice shot! Oh, shot dari aku 9 aja. Shot. Yang keting sini. Awas SC. SC rame tuh. Fire in the hole! Dekat situ aja Badrul, dekat situ Badrul. Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, Badrul, jaga aja di situ Badrul. Badrul situ aja Badrul, jangan main.
Oh, di atas punya tuh. Nice shot, LC. Oh, lagi isi ujung. Anjing kena pula. Isi ujung. Aisyah mati kayak itu, Aisyah kurang geser kau. Terus Lam, makan Lam. Blue team. Pintar Lam. Auto udah masuk itu. Pandian lo itu. DT om ya. Asik ya. Pandian lo itu. Oh, kena Anjing, Ricky nggak aja anjing. Wah, Lurus, Diki Kak. kasihan. Suruh lurus sama kaki am. DT om ya. Mau om. Oh, punya teman istri. Oh, off ya reality. Nih ya. Ayo bantu siapa namanya? Pret. Ya, Ini apa dia? mau masuk. Sabar. Aman. Ayo sini. Main mana nih? Mana room berapa itu? Sini lah. Tadi ya. Join. Enggak, pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu kita aja. Level. Pura-pura enggak tahu. Ayo cepet deh. Min 2 ini. Ya ini udah mau masuk. Sabar. Satu lagi siapa? Bang Alam. Break satu. Mana Honda tadi? Honda masuk. Alam sudah. Honda Suzuki mana Suzuki? Diki kan. Ingat dia bang. Ingat ya anjay. Ketahuan. Sini. Cepat. Kita aku ya. Nobunaga. Sekali lagi ya. Nice, gas. Oh, mereka 9. Ayo satu lagi, Re. Siapa nih? Satu lagi. Suzuki. Dia. Honda masuk. Kepada Honda. Mana si Dian ini, oh? Dian. Mungkin nih. Inspect paling rendah. Alam. Tunggu. Udah. Cons, nggak kuat bang, maaf tadi di kick. Oh, Cons, thank you ya, Cons. Oh, ini. Oke, thank you udah subscribe ya. Lain kan, mabar aja bang, fun aja. Kami DS semua nih. Mana apaan main di lutpil kecil kayak gini 88. Fun aja. Thank you ya udah mampir ya, bang Cons. Bang. Blow City Best kayak solo, Sexcom kayak. Udah biar. Bos mega HP, Dika, Best solo. Metal Boot. Ya udah, kita pakai aja yuk. Mesti ini holo pass ini D-nya. D1.3-nya holo pass. Ah iya. Mau polos apa main basing? Mega HP itu yang ZXZ di 1.3. Mega HP. Medical kit. Waduh. D1.3 Mega HP. Ganti lagi. Let's call itu kan di satu lagi. Oh iya di satu ketiga ini. Anjay, gak ada selebel ya. Nah, sudah. Mega HP. Ada pakai med kit coy. Holo point. Siapa? Holo. Kasih tahu yang mana? Itu yang DCD. Hah? 1, 2 itu pada nggak beres. Ya, Mau kemarin make semua. Enggak, udah lepas kok, udah lepas B1 udah lepas. Metal bullet. Sudah. Yang diamond. Udah. Itu yang diamond itu yang PSFI. Iya. Itu belum lepas. Udah itu Tom. Yang best belum tuh holonya. Yang Best. satu itu. Ini yang PSVI itu. Best belum. SPI. Oh, udah, itu mau pasti. Cemas kau dek kalau kau kakaknya pakai ini ya sih. FC Kalau semua FC kami sih, dek. Ya. aduh. Holo ini best. Lagi bertarung semua ini mobil STM anjay. Karena ini spek murah loh. Iya murah makanya. Ini juga nih. Dilepas. Oh si Dep, DS Dep. Ini holo pass lagi sih. Iya. Masih holo. Dipasang lagi. Lah masa gitu. FT aja bang. Yuk. Kalian. Aisyah. DFC dia langsung ya pakai robot apa sih yang ngebut itu ya? Dajung. Iya. Larinya kenceng kali. Gak bisa dikejar. Ngajar Aisyah. Kan kucing-kucingan nangis yang jadi penjaga. Gak ngotak itu karakter itu.
Jangan sampai masuk room kucing aja dia. Udah pas. Bagi bocah ini masih ada. Holo masih best ini. Semprot dia. Bes masih. Itu medkit masih medkit. Bes. Holo. Medkitnya om. Medkitnya om. Medkit anjir. Holo. Udah FC aja kalau gitu. Ya udah ya, FC aja kita ya. FC. Iya, susah mereka diajarin. Ajar, mampus kau. Ayo bang, FC aja bang bilangnya. FC aja bang, nggak mau lepas holonya ya. Ayo lah. Anjir. Ayo dek, be, ayolah yuk. Bebas aja lah bang. Aku FC aku nggak ada loh helm aku hilang lagi. Ayo, gas. Anjir polosnya aku. Bangsat. Lah FC aku, mampus lah kau. Rusuh. Anjing. Aduh. Ngebut aja ini bang. Kau. Polo habis, pes habis. Udah nggak usah kasih tahu lah, bebas aja lah bang ya. Tiga saja bang. Bebas. Tuh teman. Tuh bengal. Yuk, langsung lah, ready lah. Baril, yuk, yuk. Udah bebas aja, bebas. Udah nggak usah chat lagi udah. Ada, cuman, kontrol. Udah bebas sih bang. Kita lihat nih. Katana full tengkorak bangki. Tengkorak kayak gini. Apa nggak serem? Bolos mah. Apa gini Aisyah astaga. Dia udah bawa bareta. Ya Aisyah. Apa nggak kena mental? Ganti lagi. Anjing. Apa kau sendiri yang ada MC? Kurang ajar kau ya. Iya masih unggul itu bang. Masa? Masih. Cemas kau dek kalau kami FC dek kau ini. Orang ini. Anaknya dia. Paling lucu. Habis pula inspect tuh. Ada 100 lah, kami 100 kan lo. Bes itu oke. Pemain nggak bakalan mati tuh, oke. Apaan? Agak mencampur korek aku. Nah, udah lepas ya, udah lepas ayo. Ya sih Dia kurang udah. kasih bang. Biarin, tunggu sabar. Lepasin Prem. Aisyah, sudah kau lepas belum? Apa? Udah ya. Aku udah lepas semua. Apa lagi yang mau dilepas? Enggak, Lepas lanjut sekalian. Sempaknya lepas, sempaknya. Wah, M4ku itu ini pakai ini ya. M4 speed kit. Korek diincar aku. Oh iya, cepat speed. Itu disuruh lepas nggak sih soalnya Nggak bisa lah. mana boleh kayak gitu apaan C4 speed anjing. 4 dia ngajak 8 bentar pakai. Ini siapa yang keluar? Siapa nih satu lagi keluar ini? Badril. Nah, ini hijau nih Mana punya. semua? Banyak mau kick Woi, kita polos. kemana semua ini? Ada yang ngajakin bang, 88. Sini dulu aja, sabar. Nanti Ini dulu kita bantai mereka. RM. Ya lu pes ini yang berdatang nih. Anjing lari dia nih.
Sabar, itu sana. Penuh sudah. Sini, Be. Sini, Enggak, Be. masih dua nih. Masih satu lagi, satu slot. Si Ah, udah sih. Nori dah. Angkat. SG enggak tuh? Anjay. Aku ikut. Biar SG. SG bang, siapa ini SG? Mau karakter kayak gitu SG. Medcard, Bomelon. Nah, yang SG. Medkit SG, astaga. Medkit. Gila udah ngebacot ini. Kenapa pakai medkit? Iyalah bang, kita ngebantai ini bang. Rencananya mau ngebantai, dengerin aja. Yang pakai SG suruh lepas aja. Aduh nih orang. SG boleh ya? SG boleh. Das melon, woi. Itu Kenapa, Bang? astaga. Kenapa? Bang, Atau gak apa-apa SG? itu timnya. Atau SG? Udah, Kenapa? langsung, Bang. Ayo. Pakai satu SG. Udah boleh. Melon anjing apaan, bom melon. Nanti. Kita petarung. Enggak apa ada SG. Aisyah mau SG. Ayo. Lalu sini. Ini ada kalau ini. Beri kali lihat Aisyah asli. Ya, Aisyah tetap habis JP. Ya. Beli ke ini. Toolkit asli Aisyah. Ayo. Aisyah. Ayo ya Bang. Awas. Ayo. Awak. Awak. Lihat aja kalau ada bom melon. Bantai kepalanya ada bom melon. Woi, Tuh. Kemana kalian? Sini. Aduh. Tahu kan lah ini belum. Alright, let's move out. Bang, aku jaga AB kayak biasa ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada Shot. Iya, Fire in the di hole. Lutfil ada spam di mana-mana. Aku takut sekali. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, ada pistol ya? Fire in the hole! Rame-rame. Apa Fire main? in the hole! Rata loh kita ini. Chain headshot. Makanya ngapain di Rus? Chain headshot. Kita counter teror. Ini main map. Depan dah. Nah, depan. Nah. Halo, selamat datang. Selamat berbelanja. Jadi semua mereka nih. Tungguin aja, jangan dimajuin. Enggak apa-apa, ronde pertama. Dalam kacau. Di kaca di Bang. Tunggu. Itu di prairie. Kan? Hapus Kaca berpus. ujung. Dua. Awas Fred, Berpus kiri. Ya, kau geser lah kau di situ sendirian. Ngapain kau bilang perpus kiri? Kau di situ sendirian. Pajonya Pret, pajonya. Mana ada? Ada Fred. Depan Fred. Sama. Satu lagi. Wanita. Wanita ini, Oh, Pret, iya, ada lagi. maju aja ya. Aja ya. Cepet aja. Cepet ya. Chain headshot. mantap. Apa? Cheater Leo bang. Apa damar ulan? Cheater Leo bang. Cheater dari mana? Om ini kan lagi live. Om. Iya lagi live, kelihatan nggak palanya di situ? Iya. Kalau nggak kelihatan berarti nggak cheat. Bohong itu dia cheat, Pak. Iya ya cheat. Awas kita. Itu yang jualan cheat itu. Yang jalan cheat itu dia, Bang. Fitnah itu bang. Wah kena Aswani. Wih Rani kena juga anjir orang goblok. Bang Tero nggak ada spam ya bang? Jangan nyongkel berarti itu. Aku nunggu spam lo bang. Aslam udah ngeker ya lam. Ada Fred. Ngoper. Biasa quick and reload. Awas Fred. Wih aci rame. Boom lah itu. Binaran. Lam bantu alam. Balik lam. Alam balik. Mana? Ya kali AUG melawan dual menang AUG. Depan muka kayak gitu. Ya ganti makanya pakai dual.
Kalau udah tahu Dua kalah. aku ada efek ya. Wow, nice. Nice shot. Hoki. Emang boleh kan itu 7 sorcerer? Bebas. Ini setiap efek. Back. Katana mau dapet tarung ini, bos. Mission success. Back. All right, let's move out. Itu efek apa? Ada bohong itu. Gak ada, aku aja pakai flashbang anjing. Belum ya kan ketemu musuh kelas kemarin. Fire in the hole. Ini teman duluan. Dia karena dia lu tidak lepas dia tadi. Fire in the hole. Awas PT AWP. Ini rada-rada anjing kalau Headshot. player daging. Mati AWP. Fire in the hole. Apalagi Shaisa ini. Ngeri kali kalau dia udah pakai senjata. Fire in the hole. Fire in the hole. Door. Anjing. Siapa ini? Bangsat jebret. Nggak tembak pecah pulumu. Halang. Maju. Wow, diambil oleh Bang Dian. Maju. Habis oleh Bang Dian. Fire in the hole. Ini maju nih, Fred nih maju nih. Kalian lihat. Oh, mampus. Ngapain kau di situ? Nice shot. Nice shot. Gerak kayak. Fire in the hole. BC nih. Ada di Ayo rak. ambil BC. SC. Oh, aku dapat pindat. Mampus kau. Aku megang pindat. Kerjanya hidup ya. Kepi. Arahnya kepi. Fire in the hole. Bomb has been Oh, planted. BB masang udah. Pistolin. Pistol. Team point. Waduh, Oleh Bang Dian langsung SC. 5 dapat. Gila sih Bang Bomb Dian. defused. Mission success. Okay, let's go. Nanya. Fire in the hole. Ya darahku 120 loh ya. Fire in the hole. Pecahit. Suzuki. Fire in the hole. Iya. Tepang. Fire in the hole. wih, jangan lebih. Fire in the hole. Potong sedikit. Fire in the hole. Fire in the Potong hole. lah, Hoki. Headshot. Suzuki and fire. Fire in the hole. Pada rasa 120. Mission success. Lu ayah darah 245. Anjay, lebar. Ngeri kali darah kayak gitu. Fire in the hole. Waduh, di SG aku. Itu yang aduh. Fire in the hole. Ke satu. Fire in the hole. Coy. Lah, aku diisi aku. Tolong lah. Lah, aku diisi anjing. Mana belum? Enggak. Anjing. Ini BC tolong dong BC dong. Ada Marita itu apaan? Allah, diisi aku. Rak-raknya ada tuh. Oh, jancu. Aduh, mereka udah menggila. BC Bang Lobu. Masuk, Bat. Bawa, Bat. Belakang. BC ada BC. Kiri. BC. Fire in the hole. Mati Ini dah. di markas masih tadi. Tenang, santai. Nah, ditira. BC Bang Lobu. DC, ayo DC. Nah, Keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah aku anjing. Di ini dia apa? Markas itu yang di ini. Itu lagi bisa nggak ya? Kalian dong. Dari BC. Kalian dong. BC. Aku nggak kill ini. Kalahin, Bas. Kalahin. Kalahin. Aku nggak dapat kill ini bangsat. ini belancit. Siapa lu? Aduh, ayat cheat, ayat dikata. Ayat cheat katanya ya. Anjay. Mission fail. All right. Aisyah anjing. Suaranya.
Bahaya asal aku ngendi SGS mantap. Apa lagi itu? Fire in the hole! Apaan tuh? Apaan tuh? Headshot. Ayo, Anjing, mati pula kena bom aku. Di base mereka anjing. Kena baru kena headshot. Aku ngeri. Ada itu kan. bom dateng aja malah diri aja di situ. Yang itu. Fire in the hole! Sakitin, Pak. 3 peluru, Pak. Jadi mati, Pak. Tuh, tetep Fire in mati. the hole! Fire in the hole. Ada nggak senjata bagus coy? Oh coy, ada SG coy. Ada. Kita maling SG dulu coy. Wah, Fire in the hole. Oh Mareta, ngapain? Tungguin aja mending di market. ini banyak minus. Minus 4. Ada AC1 ya, AC1. BC, itu udah lahir parah BC hit parah. Bareta Siap, sih, senjata. BC hit parah Bareta. SD ya. Pas SG ada ya. Ada musuh ada SG. Nice. Kenapa SG? Aduh, masih nanya sih anjing, apaan sih anjing lu? So asik. Stop SC. Emang bocah. Wah, so asik sih emang lu. anjing. Gak dulu temen lu ngentot. Okay, let's go. Astagfirullahaladzim, kenapa aku jadi toksik ya? Aku 2 hari lagi mau umroh guys. Aku nggak boleh toksik. Fire in the hole! Fire in the hole. Gimana sebagai? Ada pakai gas ya? Siapa pakai gas itu? Iya, suara gas. Sorry. Jangan lah, gas aja. Pakai gas. Ya, sorry pakai gas. Fire in the hole! Ya. Ya, aku mau cepu ya dia pakai gas ya. Fire in the hole! Ini ya, suaranya menggema di depanku ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia ubah-ubah. Fire in the hole! Gas. Dari tadi pamer suara gas ya. Fire in the hole. Rame. Jaga aja, Bang. Rame. Itu suara medkit enggak sih? Anjing. Atau salah dengar? Fire in the hole. Udah mau main aja. Masih di perpus di markas nanti. Udah ngapain dikejar, biarin aja. Kucing-kucingan kita. Siapa itu pakai bubis anjing? Ya suaranya Suara gitu bocor. Nice shot. Go, go, go! aku tahu itu suara siapa itu. Wah, kenapa anjir? Masih kena terhadap. Disiksa dia bangsat. Iya BC Masih nih. di BC nih. BC. BC Fire in the hole! Nice Ngapain lu shot! sih? BC pasti. AC1. Anjing. Oke Bang Alam. Kena bokong. BC aman sih, BC clear. Berap. Iya bisa. Gara-gara kau, Randy, aku mati. Anjir. Itu Kalau gak dibilangin ke Lam. aku dilemparin. Kau mati, kau nggak mati. Fire in the Kau hole! mati. Fire in the hole! Itu di perpus. Kejar. Kejar. Kejar ikan. Dekat aku lah, dekat aku Fred, maju Fred, kanan Fred. Perpus, Pat, perpus. Nggak ada. Kiri udah batu dulu. Oh ini. Ada dong. Ayo dong. Blue team win. Anjing minus satu jadi. Katain hit kita ya. Cek bang. Minuman apa? Apa yang hit? Pol. Lu guys. Ayo. Yaudah. Yang dingin kok jangan yang keras. Jangan cerah. BC polos iya. Oh, oh. BC polos. Astaga. Lah, cek bola baru mainnya baru. Fokus aja dong. Gak apa-apa, mereka kan nggak pernah main expert.
Oh, gua sumpah lah ya. Next Jack pakai kici berarti nggak polos ya? Thailand Rome. Ganti lawan aja ya. Biarinlah. Tunggu sabar. Kan Lebih kamu dulunya kau ini. Ayo senang lawan ini ya. Iya, tenang aku. Ini yang saya cari. Ngulim jawab cari. Lawannya keras dia. Bagaimana? Ya emang hati-hati aja ini B4 sini sebenarnya. Sini ya, B4 dasar cheat aja. Min satu kata sini lah, sini dulu enggak apa. Pada mereka ini. FC ya, yang di FC. Hah? FC. Bebas ya. Sini rumpat. Enggak dong, ini dulu dong. Kan baru 1 match. Kasihan. Mana teman Lawan lu? dulu nih. Yang dikejar dari kaset itu tidak mau 16 pun. Iya, slotnya udah banyak ke. Banyak yang dia do. nggak join. Presiden 200 bayar dalam. Satu Ini dua boleh semua, ini semua. Tinggal milihnya. Aku udah ready dari tadi udah banyak. Wah, ganti apa lagi nih di Charlie ini? Oh, pakai hulu lagi dia. Wah, pakai hulu. Wow. Pakai holo biar pakai holo kita. Pakai aja, aku nggak ada. Red paling miskin di sini ya guys ya. Ya aku nggak ada juga. Pakai aja lah. Iya, Gimana tuh? Jangan cari ke. duitnya dipakai buat benerin ini. Itu. Kalau pakai ibu terus kalau kita polos nih. Aku nak pakai FC juga. Lemahnya dia orang itu FC. Apa nih? Patok. Nah, polos dia. Lah, ajar. Udah polos dia. Ya polos. Ya. Mati ini udah bisa. Wah, banting dede. Oh, ini loh yang dia pakai hulu. Iya emang pakai hulu. Ian jangan SG Kuntol. Untuk tes. Hidupnya adanya. Si itemku nggak ada isinya. Udahlah biarin aja. Bebas. Aja bang. Tegas lah, lama banget. Udahlah biarin aja dah. Yang penting kita tembak palanya pecah udah. Tak marahin dulu katanya. Marahin. Adul. Jadi naik ngepur. Chris bilang Holo, siapa yang pakai holo? nggak ada, kita nggak ada pakai holo, bom ketupat. Kalau bom ketupat sih, iya ketupat buat. Holo, Iya, dia holo pes masih. Ya Den emang dari awal kayak gitu kan. Enggak. Enggak, dia enggak bang. Ya biarin ya. Holo, metal bulat. Naik. Ada naik itu juga belum ya? Oh, habis lagi. Udahlah bebas aja lah, pening orang ini anjing. Iya, anjing emang. Aku mau high end. Rata kanan. Udah, Bang. Mana udah? Udah dari mana? Kampus rata kanan kau. Susah ngomong sama anjing. Waterbomb. Susah ngomong sama anjing. Ya biarin lah. Kalau mau pakai bom kayak gitu-gituan mah ada sih. Tinggal di equip. Pada FC kok Dia mau santai. dibantai ini. Aduh, musuh. Gas. Lucu-lucuan ya, lucu-lucuan. Wah, minum banyak putih. Apa? Gara ya dibantai pasti. Tadi gula sangkir pak.
All right, let's move Iya. out. Oh, tuh, tua terus ya, Pak. Sehatnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Mau K5 buat apaan Fire in the kali? hole. Fire in the hole! Wah, Fire apa in the tuh? hole! Ada ini. Fire Weh, in the hole. kirain ada spam. Wah, kena aku Om. Nice shot! BC1 ya. Badrul nggak mau ini, nggak mau medkit ke Badrul. Aku punya medkit. Badrul aku. B aman. B clear. Fire in the hole! Pasang aja. Fire in the hole! Red ke B. Ada tuh ke B. Nice. Aku dapat alhamdulillah. Rezeki. Buyung ada. Pakai gitu. Mission success. All right, let's move out. Ayo kita bahas. Ini kita sentuhnya tuh. Jadi Ya. Aku punya ini ya. Ini gunanya buat apa? Ini Fire batu in the loh. hole! Fire in the hole! Aku lompatin orang nggak tuh? Anjing tuh spam itu. Fire in the hole! Maju tuh. Wow, belum pala lu. Fire in the hole! wow, sakitnya Om. Kurang. Ding. Sakit Kali Om. Aku belum megang senjata Om. SC aku ah. Ya itu di spam aja, ada dijaga sih. Enggak, aku pakai SC maksud. Sakit ya? Bang Alam DC nggak tuh? Enggak apa-apa. Lembek lawannya. Ayah paling suka yang beginian. Sumpah tanda. Majulah, Oh, jaga Kepala pala, bang. Bang. Aduh, aku suka yang kayak gini. Bang, pala aku paling ini bang. Dalam B itu dia. Paling lembek di sini. Lah, umpet itu mati. Wih, singitan galor ini. RR1 ya. Dua versus 5 nih. Ya, Badrul. Dalam B semua mereka gila. Nembak apa? Udah kena penuh. Kanan. Ya, good. Nah, belakang. Holo kan ini Badrul ya dalam kita makan. Itu dari AB. Dari AB sih ada. Bomb has been planted. Waduh. Pirata. Inilah dia ninja Hattori kita. Tanpa bela kebenaran. Ada. Abi. Kate. Lawan Pindad, QS. Enggak apa-apa, lembek musuhnya kok. Tenang aja. Yang penting jangan cheat aja mereka. Bomb Darahnya defused. 130. Saya senang. Yang penting nggak cheat. Ketemu yang fit enak yang terbang, Bang. Oh, jangan. Seru lihatnya. All right, Enggak, let's move out. masih bisa dibunuh. Kalau yang masuk tanah nggak bisa dibunuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Sakit nggak kau? Fire in the hole! Jangan kau aja. Pak. Fire in the hole! Ngabisin bom dulu. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the Tinggal ke hole! badan gua. Aisa, was Aisa. Minggir. Jangan. Nggak boleh kata Fire in mamaku. the hole! SC ada ya? RR1. Ada 2. Fire in the hole! Bareta. Double kill. Ini sudah. Pasanglah dia. Lagi tuh. Oh, di You BDB. take point. Lembek kok musuhnya. Santai Pasang aja. bom bangke. Mission Aku success. bisa langsung nembus ke B. Mau lihat nggak? Okay, let's go. Lihat ya, Prek gak ditumbal nomor 1. Wah, dia langsung Fire in the maju. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Bang the rame kali Bang, darah aku habis. Mass kill. Wah, skill. Triple kill. GG kali ya, dapat semua kita ya. Kan kata spam. Mas spam dia. Wih, ramenya A nih.
Kan udah aku bilang jadi nomor 1. Wow, Arame. Fred. Orang mid ya. Dari AB ya. Pursa maju. Pasang aja B, pasang aja B. Udah. Ada lagi itu satu di AB. Di A semua mereka. Nah itu bawah. Ayo. Hmm. Di AB sih satunya sih. Nah kan AB kan Bomb bener has AB. been planted. Kena nggak kau mas kill Mission spam tuh? success. Janganlah kasih tam rame. Aku asis aja dari tadi asis. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mau lari kemana? Aku jangan Oh saya depannya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Saya lihat. AB ya, AB. Kita tembus Fire in the ini, hole. B, masuk. Fire in the hole! Fire in the Ada hole! SC aman. Masukin. Fire in the hole! Masukin SC. Di B dia di B. orang turun coba. Eh, Di desa. Dalam B semua dia, dalam B semua. Dalam B las. Dia di Bomb B. has been planted. Sisa B. Dalam B las. Ujung. Aduh jatuh pula aku. Ujung. Pistol kecil. Mission success. Okay, let's go. Mbak kali. Fire in the hole! Ben Aisyah malah di bawah. Fire in the hole! Aduh gak kena pula. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Fire in the hole. siapa nembak woi? Wah ampun kena aku. Di mana ya? Di dalam B. Dalam SC. Fire in the hole! Turun ini awas. Ah, RR1 dalam B1, mid 1. AB1 di B1. Berapa expirein lu kok lagi. Kali. Terus ini, video yang nonton jangan lupa di ini ya. Di subscribe ya abang-abang ganteng. Depan aja bang. Mau lawan AWP nggak nih? RB ya. Mati. Kenapa mereka nggak ada yang mau majuin? Pasti disuruh RT-nya jangan maju. Darahnya satu nih, majuin aja anjir. Majuin aja bang, satu. Darah satu. Iya bang, satu. Tengok status nih. Majuin di waduh kan, oh. Ya tetes terakhir. Mission Punya failed. Sanjay. All right, let's move out. Ih, mampus. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Bang, hole! bukan map munian. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Dan siapa sih? Tuh, waduh. Fire in the hole! Fire in the hole. Oh iya. Oh yeah! Fire in the hole. Jaga pala. Jaga pala.
Lari dia. Ini kemana tuh? Terakhir dulu ya? Kemana? Desi bebek. Mesti ada satu. Bokong. Ada play. Dia medkit loh. Iya ada suaranya. Dia medkit dia. Nah. Mission failed. Gas ya. Okay, let's go. Selesaiin aja lah nih. Capek lawan dia gini. Fire in the hole. Boom. Makin 4 paling. Headshot. RB mau Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Kenapa aku toxic mulu ya? Ini gara-gara efek Toshigi. Ya kan. Fire in the hole! Bahkan reload Fire in bangsat. the hole! Double kill. Sisa dek. Bomb has been planted. Nerlas. Tinggal dua. Oh, itu ada suara medkit. Dengar nggak? Nama darah yang dia. RM nih. Kabur. Awas turun batu A. Chain headshot. Red team win. Oh, ini DLL Aisyah kan. Oke. Keren. Takut berkala bang. Sampai segitu. Awok. Biarin. Merah. Kan nama kalian jadi jelek. Apa satu tadi? Apa nama kalian mereka? Kagi. Sini, kaki. Udah apa? Oh, udah sini. Sini berani sini udah bego. Udah, cepat ini satu sampai ada sini. Membeb. Hidup semua anjing. Yalah salah pakai. My babe itu udah di Udah di clan server, kenapa nggak masuk? Ayo sini siapa lagi tuh? Itu udah masuk. Kang Jai. Ya, langsung ready lah. Ntar aku mau pakai ini mau pakai flashbang aku dulu. Oh iya, salah butterfly ganti ke ini aja, ganti Chris. Udah mantap. Lu api kan gay itu, Bang. Hah? Besarnya napi kan gay itu. Apanya api loh. Lesur. Iya, kalau dia slot 1 apa api yang paling gede? Wow, item. Dead. Yo, abang komen dong bang. Musuh kami nih ya, yang masuk ya. Komen dong. Siapa namanya? Jangan lupa di subscribe ya. Mega HP enggak tuh? Hati-hati bang, ini aku bang, bahaya bang, isi aku bang. Roton Nenggoro ini bang. Pemimpian bangsat. Main sambil tiduran kok anjing. Lah, main sambil tiduran kok. Ajaib si Dian. Aku suka sama mereka coy, asli coy. Walaupun kayak gini nih. Ini dikasih. Wah, beretnya beret apa itu yang B1? Boleh. Tapi Bukan itu beret apa itu? Oh, yang ini tambah seneng kami bang. Bebas, yang mana sentrum tambah senang. Beret apa itu namanya? Nah, ini yang Oh, baru Berena ya? lagi nih, lu pes ini. Oh, biarin. Baru ngeliat beret kayak gitu. Gas, tabrak. Dede. Full jam terakhir nih lah main cuma belum. Full jam tayang. Ini kenapa bintang-bintang nggak make beret nih? Biarlah itu, WP smoke weh. Jahat Korea mah. Lembek musuhnya lembek. Nggak usah ini, yang penting nggak sih. Udah nggak apa-apa udah. Biarin aja lah. Ayo Kang G mana sih Kang G? Ready Kang G? Oi. Wait. Aduh, ngapain kau? Major. Gak usah lagi kau di PSP. Kapan kau yang rendah? Gini nih. Cepat ready. Aduh, ini orang paling junior di sini. Junior kau. Paling junior kau. On si Om.
Iya. Salah ketik lagi. Ketahuan itu deh satu ya. Untuk PS. Aduh. Biarin lah. Ya udahlah, Biarin. Enggak salah. Cari nanya guys. kita main pecahkan kepala dia aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas spam clan tuh, gila-gila kali. Fire in the hole! Fire in the hole! Masih untuk di markas ya lo. Iya, pada ngedok di markas nih. Wah, rame oi. Rame di base mereka. Bener, Aisyah mati. Yang butuh darah, siapa yang butuh darah? Usah. Saya butuh darah. Jangan nih. Hatori pakai darah. Anjay. Bentar ya. Wah, Hatori. Hatori bawa darah. Bangke lah. Dia bawa kantong darah. JP satu, JP bantuin. Oh, itu ada Bang, bukan Bang. Di belakang, Bang. Langsung tikus. Tahu, empat. Jangan dia masuk, biarin aja. Biarnya kita di markas, Mission failed. Oke, yuk. Okay, let's go. Aku nak maju be. Tahanan Fire kita. in the hole! Fire in the hole! Sebelahnya pam. Fire in the hole! 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 Hit into the base. Fire in the hole! Masih dia anjing ini. Fire in the hole. Oh, kan hit kan di base kan? Oh, kena kan kau. Fire in the hole! Jauh buang. Paman aku jauh Fire in deh. the hole. Dari mana flashbang itu masuk ke Nori aku. Aku yang ninya. medkit. Aku yang ninya. Apa sih? Yang lempar aja. Wah, ada medkit nih, sampai mau darah. Di atas, yang medkit. atas dua. Musuh. Fire in the hole! Aku punya anjing kecil. Dia senang berlari-lari sambil menari-nari. Di bawah guys. Ayo kalian war sana. Headshot. Aku ngopi di base. Anjing. Wih, suara metal cuy. Di atas dua. Oke. Badri, laman kan Badri. Oh, itu di arena sih. Arena. Enggak, Hatori di arena kok. Dua. Oh, itu di arena markas. Ada yang ke B, ada yang ke B. Itu mau mamang, Headshot. sekarang sama mamang. Di atas semua satu. Turun dulu. Sekarang. Nah, ya. Tahanan kita. Biarin aja. Mission success. Okay, let's go. Biarin aja, Tadi Bok. kasihan bener, biarin lah. Di sini lo. Mereka, Biarin aja mereka lah. kan, iya mereka kan mau ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oke, aku ada sesuatu. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Enggak ada deh spamku. Fire in the hole! Aku juga bisa muter nih. Belum, 47. Darah. Itu di markasnya. Headshot. Mereka pada di markas. Fire in the hole! Tinggal. Kencang. Dokter datang. Dokter datang. Wah, lihat aja. Chain headshot. Cah, pala kau dek. Back. Mission Jadi success. RR-nya keluar kebiasaan RR nya. Alright, let's move out. Kita Tony jadi dokter aja, Bang. Jadi dokternya kita jadi dokter. Iya, ada. Si dokter kecil. Jadi dokter kan. Maju mereka. Fire in the hole. Maju. JP. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Berpetualang. Ada. No, langsung.
Bomnya. Habis bom anjing. Orang B masuk udah. Oh, masang B. Oh, dari ini arena 1 masuk. Nice. Wah, mantap Badril. Kananmu Kang G, kananmu. Itu depan. Kananmu Kang G. Kananmu Kang G. Aduh, udah mati. GG Badril. Yang butuh darah. Gak usah. Darah gak tuh? Yang butuh darah. Kalian bawa kantong darah. Oh, ini tower. Di atas Kang G. Atas mau Kang G. Turun. Enggak masih. Ada punggung Kang G. Di atas. Di atasmu. Turun dari kiri ya. Ini barang kamu nih, Pak. Itu Kang G. Mantap. Satu lagi tuh. Satu lagi. Satu lagi sih di tower. WP tuh. Di atasmu satu lagi. Fire in the hole! Di tower dia masih. Turun. Kena ya tuh. WP. Fire in the hole! OWP hati-hati. Kiri mau langsung cek. Kiri. Langsung. Oh itu nih di Oh di base. bawah ya? Di base di bawah itu. Kiri nah ya. Mantap. Aku bawa kantong darah juga lah. Mission Dia mau success! kantong darah semua. Siapa tahu ada perlu kan. Dokter, Iya, bener. Pak kita. I'm suster. Fire in the hole! I'm Fire in lost. the hole! Siapa yang berdarah? Fire in the hole! Ampam. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bawah. Mati. Tapi Yang nak di- lagi. Yang di tower butuh darah nggak tower? Wow, lihat dia bawa apaan? Ya, aku kurang darah. Fire in the hole! Mana? Arena satu. Bawa juga. Udah guna. Ada Orang B. Masuk A. Fire in the hole! Oh, di tower 1. Udah hit parah sih. Tower hit parah. Dia dual sih. Fire in the hole! Di tower tadi sisa. Oh, udah ke B ya. Udah di JP. Udah mati. Lari pegang medkit ya. Gak nembak aku. Mission Lari pegang success! medkit. Okay, let's go. Medkit, yang medkit. Butuh medkit. Yang medkit. Mana? Jangan haus. Shot! Fire in the hole! Mau ya? Fire in the hole! Chain triple kill! Butuh darah. Fire in the Butuh hole! darah kita kejar ayo yuk. Butuh darah. Anjay, jangan. Chain killer! Fire in the hole! Blue team win! Lari pegang medkit. Dia terbang. Astaga. Oh, Fred dapat lagi dong. Fred dapat tag padahal nggak ngapa-ngapain di base. Teki dia. Aduh, ya udah thank you. Last ya. Aku Bang Alam. Seneng kali ya keluar mereka ini. Anjing. Teki ya. Gak usah last mau mandi dibilang aja. Apa ada itu masih. Ayo. Mandi. Udah teki dia ya dah. Anjing. Jangan kita. Istirahat apa lanjut? Mandi bang, mandi. Ya udah, yuk main biasa. Mandi. Oke, terima kasih. Lanjut malam ya. Yo. Oke, sekarang kita kembali ke FC. Wanjas. Anjay. Sekarang kita minta duit sama Papi Zeus. Back. Teman dek. Back. Yuk. Lagi. Kak Papi. Ayo kemana? Rumana. Ayo, bilang di sini. Sama ikut Bang. Rumana. Ayam yang kemarin di mana ya? Di Kiki Mas. Itu Kita rusuhin si Tosik yuk. Si Tosik nggak mau war dia, kurang ajar. Roomnya penuh. Si Tosik bisa kali dia. untuk berenang. Aku udah ajak berenang. Ini. Ajak berenang. Kalau nak main di laut kan gosip. Tosi pakai outlaw ya? Hah? Masih berapa jam? 3 Outlaw jam. ya tadi.
Belum yang itu. Terus ada Ah, sini RR. Aduh, udah belum. Oke, guys, Aku nggak ada skill RR. Gigi kali. kalau aku JP masing-masing dapat tujuannya. JP Paus, Waduh. bukan JP lumba-lumba. Oe. Ah, Wah, main di Ampera Bridge ah. Ada misi. Okay, let's go. Ya, kita main di jembatan kesayangan kita. kan ada kan siswa lari. Oh, nah, nggak ada rumah Ampera. kita kemana, Brad? Hah? Kita kemana? Apa nggak kedengeran suara itu siapa tuh? Kiri kanan. Kita kemana, Brad? Aku. Nggak tahu aku. Headshot. Bukan, nggak ada yang main di Ampera. Ngapain aja kalian ini? Orang daerah tuh tengah malam, Brad. Gabut. Iya, Headshot. padahal enak kalau main di Ampera. Sumpah lagi kalau aku semua. Ampera udah mau bantu tuh gitu. Kan dapetin Green Lantern. Nah, nggak ada sama sekali. Buat aja kok. Akhir. Kita Ampera Bridge. Nah, ini Ampera. Keren sini lah. Headshot. Wah, aku dapat rumpat. Chain headshot. ya itu ya, ada komisi. Enggak main di Ampera dulu sini. Chain headshot. Chain headshot. Aduh, papi J. Chain headshot. Level. Fire in the hole. Oke, thank you Puspa, Pani. Inilah misi web dong, kita dong. Datang Dapat rumpat. Aku dapat rumpat. Iya. Rumpat ya. Ambil aja Fire in ya. the hole! Udah bagus-bagus aku dapat rumpat. Headshot. Double kill. Ini kalian aja. Maesa, ready Maesa. Kita. Lagi finish sih, Bang. SG Ayo hidupin SG ya. Headshot. Ada SG. Ayo turun Maesa. AS min SG serius. Ya turun AS. HS 51, HS diskon. Double kill. Tadi 368. Pot. Ayo lah Mahesa, ready Mahesa. Why, oh why, oh Rumpat udah bagus kayak gini, kenapa nggak ada yang mau masuk? Kan pada nggak cinta aja. Headshot. Rumah tuh udah bagus rumpat, nggak ada yang mau masuk. Thank you, Bota. Rumah kecil kayak gini nggak ada yang mau masuk. Headshot. Chain headshot. Dari nggak ada nama. Fire in the hole! Chain headshot. Live suamiku di channel Bima Ojo. Semoga yang donor rezekinya sehat selalu, amin. Tapi enggak ya? Tapi aku bukan suami mbak. Fire in the hole. Ayo ayo ready ready AFC AFC. Ah malah keluar lagi. Lah, aduh. Udah mau masuk. Ngapain di lobby? Chain headshot. Chain headshot. Dia langsung kayaknya lagi. Chain headshot. Kill, ini cuman kill 10 kali di Ampera.
Aku dapat Chain headshot. restoran kapan? 3 hari lumayan. Chain headshot. Masa nggak ada yang mau main? Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Enggak, ini yang pada di lobby kan banyak nih yang terlihatnya. Yang nggak ada yang mau berempat. Lagi sholat. Chain Itu headshot. cuma tahu Chain aja ya. headshot. Ya ditinggal lagi Chain sendiri yang headshot. orang. Kenapa nggak masuk? Fire in the hole! Ready gitu. Nah, ntar buat lu RR ini ada retasnya Headshot. Apa bon kami? Apa bon? Bayar. Nanti hilang nggak bayar bon pasti. Nah, bayar bond makanya. Dan kebanyakan utang mah. Enggak lah, Fire in the hole! bayar deh soalnya. Mana nggak ada yang mau masuk room 4 ini loh. Coba ganti Kali ya. sendiri aku. Blue team win. PR pasti banyak yang orang masuk tuh. Iya pas gue ganti Ampera langsung keluar lagi mereka. Ya habis itu ganti itu Ampera. Oh, aku mau dapat hadiah aja susah kali anjir kalian. Tungguin GA dari ayah aja. Jas. Nah, Pestrok udah nggak bisa ini ya, udah nggak bisa ngebak. Berisik aku anjing. Takut aku. Nggak bisa kayaknya. Padahal enak main Pestrok kalau jadi red ngebak. Iya saya bilang, ini dia. Anjay. Kick point juga udah nggak ada lagi yang main di kick point. Kenapa? Padahal enak. Tak Kalian laku pada main di mana burungnya. sih? Kayak seru banget. Itu secret. Secret nggak tahu main di mana dia. Rumput nggak ada Aku masuk. pengen main di Ampera ya, tapi nggak ada yang mau ready. Mana lah, mana orang di Ampera itu map bocil itu gila. Ya ini gara-gara ada misi aja ya kali ya. Palembang nggak dikenal orang ya. Mampus lah pala nih. Ada B yang bang, ada B yang. Apaan bocil anjir kau ngetik aja nggak becus. Nggak jelas kau ngetik. Marahin. Di dulu sini. Anjir. Di dulu ntar om kasih cash. Polos ada dulu sih. Wow. Mau polos ada. Jadi aku kemarin buat SG di bandara. Sama dalam pesawat itu kan itu aku kemana kalau nggak Ready aja dulu. Udah polos ini. Terserah. Ya udah ready aja dulu anjir, kalau ngapain dari tadi bocil di satu. Aku izin ODS ya. Kenapa? Pengen denger lagu aku. Ayah lagi live pula. Pirek nanti ayah. Oh, pindah yang di itu tuh, yang di atasnya tuh. Ayah. Itu botnya bisa kan bot? Bisa. Ada tak? Ada. Botnya nggak dikasih. Mati kalau ada. Latihan RR Fred. Bulan Maret ada turnamen. Oh, nggak bisa aku main RR. Sayang lo, kita runner up kemarin. Aku kalau di ini apa PB privat bisa aku main RR. Kenapa di PB ini aku nggak bisa ya? Penuh kali. Musuhnya mungkin spek orang tuh lebih tinggi kompetisinya anjing. Ya aku main PB privat enak cuy.
Masuk aku sampai 7 ini, 7 besar leaderboard HS. Lawannya lembek-lembek. Enggak coy. Lawannya ya keras-keras lah, kayak semua mampus lu. Di ini baru ada. Kau penyelamat hidupku. Anjing. Baru ada yang ready kan enak kalau kayak gini. 2 orang kan, 2 lawan 1 nggak apa-apa lah. Yang penting aku ngekill. Bom kau. Ini aja keluar bangsat. Yalah guys, skaternya guys. Buat beli Di badannya lo. Nggak mati-mati. kali orang DDS nih. Si duit beli cash dong. Astaga, dia nggak mati-mati. Senjataku apaan? Padahal lihat nih kayak gini sakit loh. Apa yang salah dari senjataku? Aim yang salah berarti. Aim udah masuk semua. Tapi nggak ada holo aja nih aku. Emang miskin kali, nggak ngotak tuh. Sama aku lagi polos, makanya malas main. Nggak ngekill lagi aku. Ngekill 10. Kecer. Asis aja dari tadi, asis. Kinde. Ya itu di Ampera. Ini mau dibikin lip. Bisa kayak gitu loh. Endo. Kepalaku gara-gara sakit. Apalah. Oh. Ngantuk anjing. Wah. Roomku bagus loh, room 4. Kenapa nggak ada yang mau masuk nih? Mau orang main Ampera dibilangin. Lemah kali kalian anjir. Kasih dong. Cuk. Aduh, pada nggak kelihatan. Aim aku juga hilang. Bermusil 4. Ayo. Kejar target kita. Pakai aja. Mana nih sekitar tadi hilang. Goblok. Bang, ini kan lo dari jauh. Yo. Iya. Gila, asisku 8 dari tadi. Ngekill enggak. Wah, HS kepala kau kan. Jan. Serius. Bisa pulang dong. Goblok. Apalah sempak. Dapatnya pandai ya. Nice. Lagi dong. Modal ngekill 5 lagi lah. Ayo. Indit, man. Rumah skill dia. GG kali. Anjing. Goblok.
Ah, 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 ah. Ah, Satu kill lagi, ayo gaskan. Oh, Bareta. Hidung berapa, Bang? Empat. Anjing. Bercanda bintang. Aku keluar DS dulu, Bang. Ntar, Bang. Parahnya. Anjing putaran. Goblok. Hancur. Diem aja kalian tuh di markas, nggak sudah dari tadi. Nggak WD loh, udah sebulan bangsat. Makanya main MJ2. Main apa? MJ. Ya Mahjong wis. Oh udah, itu yang bikin aku habis. Ya nggak ini berarti kau nggak ada skill, nggak ada hokinya. Anjing. Kemarin udah loh 6 juta dikasihnya. Habis lah. Kok sepi Tuanya tuh. Begitulah ya, maghrib. Oh. Aku baru selesai mandi nih. Udah mandi ya. Aku belum mandi. Kau belilah peceran, tabung-tabung duitmu. Malas aku beli PC ya. Main di rumah tuh ribet. Oh nggak ada, Ya. nggak ada wifi-nya, ada nggak wifi-nya? Bisa dibeli itu, tapi itu ribet. Wifi portable aku kayak gitu kali, wifi USB-nya. Nanti kan Nggak jelas. lama-lama aku main game terus. Iya kalau di rumah kena marah sering. Iya main game terus katanya. Nggak ada habis-habisnya katanya. Emang nggak habis-habis gamenya. Suruh Gimana mandi. Suruh mandi nggak mau katanya, suruh makan aja susah. Tapi kalau sholat masih lah aku sholat. Kau main apa kan? Main Zeus kan kau? Ya nih ya. Bagus dah. Tadi main di Mahjong. Zeus, barusan. apa Zeus busuk? Mending gak usah dimainin Zeus. Barusan main di Mahjong habis 80.000 bentar aja. Anjir. Main Zeus buat apa kau? Aku pernah max win loh di Zeus bet 1000. Kayaknya main max. Oh, max win sekali langsung main di situ terus. Udah berapa kali loh, tapi sekali cuman bet 1000. Tapi aku tetap setia pada Mahjong West 2. Barusan habis 80 aku cok. Bangsat Mahjong. Mahjong itu gigi. Jancuk kowe. Dan kenapa kok nggak ini live streaming ini aja? Live Apa? stream slot. Di Gimana? Facebook itu kalau di YouTube kena ban. Facebook aku nggak ada ya, udah tamat aku main Facebook. Udah tamat ya? Nggak, kalau di Facebook boleh, tapi kalau di YouTube sama TikTok kena ban.
TikTok Udah boleh, tamat TikTok aku main boleh salah Facebook. di Bigo. Nah, Ben ini. Di Bigo. Hmm. Anjing. Taga. Nge-live slot di Bigo. Facebook aku udah tamat ya, nggak bisa dibuka lagi. Hah? Aku udah tamat main Facebook. Lawan raja terakhir aku di Facebook. Masih banyak raja-raja di Facebook, coy. Agus Nabi. Kebab. Ini Habis gak tuh? Ahmad ini, Ahmad Hardi. Sampai setengah jam habis 100.000 anjing goblok. Bau. Dia pakai K1.